Ya, kami informasikan sekali lagi, kita akan segera memulai prosesi. Kami minta dengan hormat kepada Amanginang pendeta kami, semua panitia, dan juga yang membawa silua wig masing-masing, silakan ambil tempat di depan. Tim panortor silakan ambil tempat, kita akan melakukan prosesi. Sudah siap? Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan segera memulai kebaktian kita. Kita akan menyambut prosesi untuk masuk ke gedung. Kami undang untuk berdiri di tempat. Prosesi disambut oleh tim tortor dari remaja Naposo HKBP Depok 1. Untuk menyambut prosesi kami undang Bapak Ibu untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Kita akan melakukan prosesi. Musik silahkan.
Rohita Parharano, silakan menghadap ruas sebentar. Silakan menghadap ruas. Kita akan menyambut Silua dari setiap week. Amak par musik nami naing majalo Silua sian setiap week nama kami baik damang majo godang lahu bartusi. Rohita mak parharano bajalo Silua nasian ui Roma hamu akaina. Torho kamu manaroh Silua tei. Tajalo akamang Silua nasian uik day Roma hita kamang majalosa. Tortorho makaidang tortorho kamu. Tajalo ka Silua nasian ukiama. Tajalo mana sida. Amu akan perkalaro namin Dusong maita nabuat may nganata tugudulan kami akan perkalaro namin anong petabereng guarna kudul mahita dekam mahita hudul
Isima tabayan, siluan tayo. Anong pedibuan nila? Anong pedibuan? Anong dibuan? May meso ni naksinto nami. Anong pedibuan? Nabuat ba undulan ta? Horas. Undul mahamu sude ruas. Horas, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pesta Gotilon, Amang Sintua P. Sinurat. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Amang Ketua. Iya, mulai di MC. Inang baru papahan, tu sama inang. Asa son. Ay dang mampu jongjong molo so itanya ko ninangon. Jadi marubayan kita teh. Gugun itang yang inang do. Soma. Shalom. Horas Madita Saluna. HKIP Depok 1. Belum kompak ya. Masih pagi nih ya. Kalau nanti saya sebutkan HKBP Depok 1, semua kita sambut dengan ayo ikut Gotilon. Yes. Bisa Manginang? Bisa, ya, kita coba ya. HKIP Depok 1. Ayo ikut Gotilon. Yes. Mau lihat deh. Nau hormati kami Amang Prices Distrik 12 Deboskap Padita Nexon Simajutak MTH Padita Resort HKIP Resort Depok Padita Jackson Sirait STH Padita Bornok Sihobing Padita Fungsional HKIP Depok Sada Padita Juliana Jai Padita Fungsional HKIP Depok Sada Dohot Padita Lisda Bodosurait Padita Persiakan HP Karko Hamusa Luhutna Dongaku Parhalado Nihuriata HKIP Depok Sada na tua-tua nami dongaku panitia do sudema amanami penasehat ni panitia na sohagorak kami na holong kami sude ruas nihuriata HKIP Depok Sada siam mulai danak sekolah minggu par guru malua remaja na poso bulung ama ina dohot lansia. Akhirnya kita sampai juga di puncak Pesta Gotilon kita hari ini. Ini semua adalah hanya kemurahan Tuhan. Holan asini rohin debatado amang inang terbaik kita tolhas satu gedung geraha tamaon. Alania manginang nang hita saluhuna molo tarajumi do balganyai asini rohin debata di ngoluta. Tapuji ma debata songon hatani tema ni pestata sedarion. Imana tersurat di Amsal manang poda Bidutolu ayat 10 muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan tubuhmu pasanga majahoba marhite hamorau doh dagingmu hamu amanami doh inanami sudah hita saluna. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari Pesta Gotilon adalah yang pertama untuk mengumpulkan dana dari seluruh jemaat HKIP Depok 1 untuk menopang keuangan gereja kita supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik, khususnya pelayanan di bidang sosial Ulaun Asini Roha yang biayanya hampir 500 juta per tahun.
Yang kedua, untuk membangkitkan seluruh jemaat HKBP Pos 1, mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Laho paeheon, surya karuas di huriata. Molo tabereng, dung marpesta gotilok kita, dapola beta mamasa, aka pesta parheon ni kategorial. Jadi amang inang, dihita saluna, omma pesta parheon ni saluhut, aka kategorial narong di huriata. Sebagai aktualisasinya, panitia sudah menyelenggarakan kegiatan live streaming selama 4 kali atau 4 minggu berturut-turut. Dan perlu kami laporkan bahwa 3 penampilan terbaik yang terpilih dari kegiatan live streaming tersebut nanti akan kita tampilkan di perayaan untuk mengisi hiburan. Adapun 3 penampilan terbaik tersebut adalah yang pertama Kriston Marpaung dari WIK Antioquia. Tepuk tangan Joita. Kriston dari Antioquia. Ya, tepuk tangan. Yang kedua Caca Sihombing dari WIK Philadelphia. Martopak kita. Nah, patuluan Umini dan Nona dari WIK Galilea. Martopak kita. Dihamu amanami do inanami Rodi Tasalutna. Duksipul permingguan patu potama panortoron. Di zona manginang nunga hugalag kami godak sebangunan. Molo na sa lengon hitamar pesta huria pakai uning-uningan. Alay molo taonon tacoba majo godak sebangunan. Asadong aka persajar dia kaya nakotai. Nagabe generasi penerus di huriata dohot habatatai. Tujuan godak sebangunan ini adalah supaya anak-anak kita sekolah minggu, remaja dan naposo bisa melihat dan merasakan betapa tingginya nilai dari budaya Batak tersebut. Dan inilah bagian dari tanggung jawab kita orang tua untuk melestarikannya. Jadi amang inang, kami dari panitia merasa tabi untuk kali ini aja. Kami mohon untuk saat ini janganlah dulu kita berpoco-poco, sajojo, mau mere dan sebagainya, yang bukan budaya Batak pada pesta kita hari ini. Mari kita maksimalkanlah dulu godak sebangunan dan totor Batak yang dikagumi semua insan di muka bumi ini. Nama ngihut, selain manortor kita juga nanti akan dihibur oleh bintang tamu kita, trio yang sudah populer di Santero HKBP, yaitu Trio Paradis. Martoba kita Trio Paradis. Tepuk tangan untuk Trio Paradis. Nanti juga kita akan ada acara penyematan ulus kepada para sponsor yang memberi sumbangan antara 2,5 juta sampai 5 juta. Bahkan ada juga yang sampai 10 dan 15 juta. Nanti akan disampaikan oleh Amang Preses dan pendeta kita. Untuk menyemarakan dan memeriahkan pesta kita hari ini, panitia sudah menyiapkan banyak hadiah door prize. Bisa kita lihat depan ini. Semua jabatan HKBP 1 yang sudah memberikan amplop gotilonnya sudah mendapatkan 1 buah kupon door prize. Jadi tidak ada yang 2. Hanya 1 keluarga, 1 kupon door prize. Perlu kami sampaikan melalui mimbar ini bahwa syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hadiah door prize ada 2. Yang pertama, yang bersangkutan nanti yang dipanggil nomornya harus mampu menunjukkan kupon door prize. Itu yang pertama, harus ada kuponnya. Yang kedua, yang bersangkutan harus pemilik kuponnya. Jadi bisa ayah atau ibu atau anak yang masih tanggungan keluarga itu yang datang ke depan untuk ambil hadiahnya. Dengan kata lain, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ini 2 hal penting ini perlu sampaikan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena hadiah door prize ini adalah sumbangan dari jemaat. Secara khusus, hadiah utama kita adalah sepeda motor Beat Deluxe yang harganya hampir 20 juta yang disumbangkan oleh NN yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi kami panitia harus amanah, harus menjaga kepercayaan ini. Alani dihita salhuna manginang, sabar mahita hudul dengan tabe 1 nasiduk pestaun. Panitia juga sudah menyiapkan snack dan minuman untuk kita semua. Di panggung ini juga sudah banyak hasil panen berupa buah yang bisa kita nikmati sampai nanti sore. Nah perpudi perlu dopa botohon nami tu tonga-tongata. Ya target na pinasahat ni huriata tu hami panitia. Iko pasahato ni panitia oma tu huriata sian hasil di pesta tahun 800 juta bersih. 800 juta bersih. Jadi molo tabere ngamanginang di warta jamatai sian amplop gotilon kurang lebih hampir 300 juta, sian live streaming 208 juta, sponsorship 140 juta, kurang lebih 706 juta sudah terkumpul saat ini. Martoba Joita Manginang. Alani molo tabar betul karena mosok biaya di pesta tahun minimal pada pesta hari ini. Kita yakin dan percaya kita bisa kumpulkan di angka 300 sampai 300 juta. Amin. Mau lihat Alania manginang
dia kapelian Dr. Pasahat marhiti amplop gotilon. Persembahan live streaming dohot sponsorship ulos. Tapasiko mai tabagohi maya manginang di acara panortoron anon marhiti akan napasahat silua dohot olop-olop. Na parpudi sa halima dihamusa luhut na amanami dohot inanami naung pasahat amplop gotilon. Persembahan live streaming dohot sponsorship ulos. Sumbangan hadiah door prize na suharo kami sada-sada. Atas nama panitia Pesta Gotilon HKP Depok 1 tahun 2023 Pasahaton Mauliate Godang. Saya si marohanya mata debata. Saya lam ditabai di hamuak pasu-pasuna mertipat gada tabani naung adongi. Suang soni manang di dongaku panitia do sudah namar hobas di pesta sedarion. Semulai sesi parupuan, Ina Esther, Ina Hanna, remaja na Poso Bulung, Christine, tim Dana sudah siap ya? Christine, tim Dana, tim multimedia, Herwina tim siap ya? Pemusik, Amang Nobel Orpaung, song leader Tiro Paradis, penari prosesi. Secara pribadi sebagai ketua saya minta maaf kalau selama kepanitiaan ini ada kata-kata saya yang menyinggung. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih atas jerih pakai kalian semua. Tarlumuima di manajemen Ronotama, di botoku Dr. Laura Borusilain, do pimpinan manajemen Ronotama Amang Insinyur Saibun Sinaga Inang Borusilain Manang Apu Pertahi. Atas nama panitia Pasahaton Mauliate Godang, disudi pangurupi muna tuhami panitia. Tanyang nami tu amat debata, saya di lehot debata ma di hamu gajang niumur, suang soinang hai pason. Dohot aka pasu-pasuna, asalamat tabat balas ni rohani huriai marhite-hite pasu-pasu naung jinalo muna. Air kata, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari, kami masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Semoga pesta-pesta huria ke tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Selamat berpesta Gotilon. HKW Depok 1. Ayo ikut Gotilon. Yes, yes, yes. Mauliate. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Panitia tahun ini Amang Sintua P. Sinurat. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari penasehat Pesta Gotilon kita tahun ini. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Amang Insinyur Saibun Sinaga untuk memberikan kata sambutan. Kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Amang Saibun Sinaga. Shalom. Shalom. Parjulu marsat tabiba tuak kadongat penasehat suak songinang amat taraja inat tasoripada molotung diobason itu juhau sebagai salak penasehat menyampaikan kata sambutan nauk sahata mah hitaradisi doaku molotung adong nahurang lubi di padohaku magido mapau. So padok kina tua-tua baris-baris di Gaza di Rura Pangaloan. Mulu marsuru amat taraja rap do pangulan di Huriata Daud dae suuluan. Molo sondiuluan olo doro panghamaguan. Alai molo diluan bertaba-taba nang pangomoan. Mulai ate madihita sa luhut. Jadi dia mata pareses Padita Diksus soko pareses dibuska nahu parsanga pihami rap doho inata syok songoni Padita Resort Amang Jackson Sirait tahu parsanga pihami rap doho inata Amang Padita Bornok si Hoping Najingari rap doho inata nahu parsanga api Tarlumubi inak Padita Zai Roro disot na cantihi sa nidok amang buru amang Padita Bornok isodora amang Padita Pajaitan deh mulate Tarlumubi
dinang nami Pandita Lisda Bursirait. So nga Pandita persiapan harko rapdo amat na persahabi. Sakso ni ma dihamu sa luhut na parhalado ni Huriata na tuhormat kami tarlumubi sudehi tarwas ni HKBP Depo Sada baik na poso bulung sikola minggu mari disudehi tatahen na gudison na huhaholong kami mula tema dituhata ari nauli ma tutusadaro dihita sa luhut ruas ni Huriata di leo tiki dihita lau marpesta gotilon. Ini adalah satu cara bagi kita na parjulu maka maulatehon hasehaton dilehon na dihita sa luhut na ruas ni HKBP Depo Sara boy hita sa tulo marsada ni roha patupahon ucapan syukur di bagasan pason imang gudorhak ko na parjulu na puduaon ho partusi so tema ni ulaut tadi bagas sadarion muliakanlah Tuhan dengan hartamu dengan tubuhmu memang tersadari masih perlu pengembangan di Huriata baik di bidang pelayanan doakan ho bartusi marhida-hida di bason digugat kita ati arong nama mangaleroan alai pos rasudedo hita marholong ni roha di HKBP Depo Sada. Alan ini siya kami panaseha marhusip-husip paminakin HP na yung depatupan ni HKBP Depo Sada anggo kami panasehat sa tulob do kami mendukung. Dala hamu beraakan na tutuan namin sa luhut na nakita na poso sa tulob mahita bawa HKBP Depo Sada harus kita dukung. Marhida-hida pambahinan tarlumubi penambahan iman. Posdorohakku. Apalagi di perkembangan zaman wang. Songon natabigi lambar pikir pusat pahiba-hiba HKBP tahun. Hita be akaruas dari tiap-tiap resort ra perlu dah hita dukusi. Marlas ni roha mahitamang. Sada tamiang mahita. Asalam sada Huriata. Asalam sada tumajuna HKBP di saluhut portibon. Asa marsangap tuhata marlas ni roha dihita salut na ruasna. Salinay hudok siya kami song penasehat mulai tema dihamu saluhut na panitia. Dunga marnaloja hamul paturteon sampai tulus ulono di bagasar pason. Hubere kami do memang sudah hasadaw ni ruasna. Mulai siyan pragotilon. Dinapatubay ta live streaming. Sudah do berlubah-lubah na bayan nasa narohat, nasa natolap na. Ang giya masalunay gabi sangap di gori tuhata las ni roha nang dihita saluna. So ni man nabuhay pa sa tami di bagason tuhata ma na mga ropiti hita saluna. HKBP Depo 1. Ayo ikut Gotilon. Yes. Mulai hati. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Amang Insinyur Saibun Sinaga. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jackson Sirait. Kami ambil tempat. Horas Madita Sudina. Horas. Mau lihat tema di debata ngahira sosiat tubereng kursi na pinara di panitia. Nakijam pitui songon naro gerimi sudok tuinata. Natung buaron waeng debata na abatan di gerimi sodo akaruasta mulorope niya jam 10 manon asa jolo tipa di bagas baru pe Roma udah pangalabohi niku. Hape martinangi do debata nganaing sosiat ni hudulan. Alani huele-hele kami mahamu akamanami do inanami na mabuat danak sikola minggu. Danak sikola minggu nasahat tu kalas tolu SMP digijang di parade do hudulan 400. Alani akayana kota sikola minggui tugijang ma ta arahon asasiat akaruas na magodang. Songoni do no si panganon na sida di parade do no digijang hoka-hoka bento. Bolo ditoru hita
akan namar miyakidon non si panganota. Lani burju mahita tujolo manak tugijang ma tasuru manak tataruhon akay yanakotay. Akadadala sekolah minggu anong dobe piga hubereng makuduli bangku. Anak-anak sekolah minggu coba berdiri semua. Anak-anak sekolah minggu boleh berdiri. Laskar Kristus, silakan naik ke atas. Anak sekolah minggu naik di atas. Nanti yang duduk di bawah tidak dapat makanan. Hanya yang duduk di atas yang dapat makanan hoka-hoka bento. Silakan naik. Baik, taudu tima. Nau persangapi hami amanami pareses amang pandita neksot si majutak MTH dohot inang. Songoni akadongan pandita. Rap dohot sudi keluarga nang dongan parhalado. Dohot nau persangapi hami nau holongi hami sudi panitia. Tarlumowi mahamu ruas ni huria ni tuhata. Songoni nakakamanami natumunggane aka penasehat ni panitia ni huriata. Mauliate matadok tu debata ileo narion dihita marlas ni roha. Mbolo tapatupa peulaw sa daryon. Uy madohonon kalender gerejawi, kalender tahunan madihitaon. Di padan narobi pe say dipatupa do pesta panen. Makamulatehon pasu-pasu ni debata. Tudia do hasil ni pesta gotilo ni manupak ulaw pagkubasyota. So na hujami tahon di minggu na salpo. Tu ulaw sosial ni huriata di bagasan sa taon hurang lobi iko kaluar honot tado 1 miliar. Bolo di juta guara 500 juta. Asing dope aka kategorial na asing. Amak pandita nami na saudutat tado songo sakap di bonana ima patupa pembangunan patupaot tado ala niya kapergeseran sentralisasi dohot aka nahobartusi gabezolo ta pamundur saotik. Sa huriritami tong panitia say maul dapot. Alani urupi hamu hami sudah ruas do akamanami penasehat asa dapot tanian di ujung di tahun asa tubonan di tahun ni udutat tama anggolau pembangunan. Di tahun na yang ropa sa daot tama pesta pembangunan dohot pesta gotilon. Songonima sakap ni huriata atau kuilehele kami mahita di na mangulaho pesta sa daryon asa sisa datangiak kita sisa datahi mamilihon pilihan na dumenggan. Martangiak kita asa hasil na dumenggan. Hasil na dumenggan ima bolo mardame sonak kita. Songo katani na tuwe-tuwe na madok silala nuruhuruk silala naik toba. Danak sikola minggu sude na dangadong na marungutungut. Naksongoni akan na tuwe-tuwe sude marlas ni roha. Ido sakapta patupa ulaonon. Alanima ulahan nami mamadok mauliate. Tu sude do nga perhalado. Sudedo nga pandita, tua kamanami penasehat, songonima secara khusus nang tutrio paradis di las niroha muna mamilihon tiki muna do suara muna na dengkani. Mauliate di sude ruas di sude pilihan na pinasahat muna. Jalanak palubigu, bolo hupasahat kami nang mauliate tua manami parbagason, amang opu partahi, manang amang insinyur Saibun Sinaga. Ay nung agabi hira jabuni huriaon, jabuni distrik, patupa kaulaw kita di ingananon. Tabba mapasu-pasu nang di keluarga besar, amang insinyur Saibu Sinaga do inang borusilain, rodiaka pinopar muna. Manangise pe na marulaw di son, say dapotalas ni roha, ro di bagasan olop-olop, mulak di bagasan dame dohot las ni roha. Atong di sudena tapatupa, say holap bay sangap may di debata. Hataon si pulan di amak pareses ma law mga leon aka arahat tugita. Diaka nahurang lubi pamiakon ni hata jumulo hami marsat tabi. Debata ma na mamasu-masu. Horas madita. Horas samang. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta Jackson Sirait. Selanjutnya kita akan mendengarkan bimbingan dari Amang Pendeta
Pareses kita Amang Pendeta Nexon Simanjuta kami persilahkan. Horas maita saluna. Horas Amang. Amang dot tamuinang parhalado ruas naposo bulung sekolah minggu natua-tua ni huriata HKBP Depok Sadaon. Tapuji matuhata perdengga basai alaboi tapatupa sadarion arina denggan marpesta gotilok kita di gedung Geraha Ronatamon. Dakola gudang be sidonoku nunga di pasata makitu anaking amang penasehat opu partahi soksone amang padita resort siat jamita manon gumajang hubain ade. Sada mananaing dohonoku parjolo sude mahita amang do tamuinang marlas roha di pesta gotilonon. Ai pesta doon. Dang pesta ni perhala doon. Dang pesta ni parditaon. Alai pesta ni hita sude doon. Songon na hiyahu pasat di tiki pardita resort tami. Pesta gotilonon ima sude ruas ni huria masibuan hasil panen nabi. Di bae mai meja di tonga manang amai anggur siap porlakna dibuan lomok-lomok hasil ternakna dibuan deke siap kolamna dibuan sudah kita menikmati dan berdoa bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Dan juga berdoa supaya tahun-tahun berikutnya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Supaya kita juga bisa bersyukur merayakan hal yang sama. Alanido akamang do taminang ujau mahita sude mahita nomar las roha. Sude mahita unang arong natartading. Molo manotorina, manotor hita. Pasahap peliana, tapasahap peliata. Sudah hita manupai, sudah hita manupaki. Sian si lehon nani lehon ni debata tu hita. Amin. Amin. Pasongon na orang gugur amin di son. Setuju akawang? Setuju. Setuju akainang? Setuju Amang. HKBP Depok 1. Ayo ikut Gotilon. Yes, Ya, mau yes, lihatin? yes. Selamat marpesta gotilom mahita nunga diodolhon amang ketua naking dol amak padita resort. Gudang program ni HKBP Depok Sada naikon si patulusota. Jala di distrihon dohonok kudu amang parjolo gabe tiruot do HKBP Depok Sadaon di sosialna. Tepuk tangan majohita. Jala piga-piga gereja gabe patu pahos songoni. Alai dang tuk dope songon nabi naik ni Depok Sada. Adong otak ni 21 ngadope. Adong otak ni 31 ngadope. Otak kana singi. Alai yang ko Depok Sada molo adong duka sude hita pasaton. Tangiang ni sude ruas ni hurion. Asa tarapul keluarga molo tung adong misalnya si sosial lonota. Tapasahat sosial na luar biasa. Jadi si tiruot deh. Jala nga ditiru ka distrik taoni, jala tirion. Nabaduaon, marhiti ka program niya ka EP Depok Sadon, kubereng, iya kapadita resort na Depok Sadon, gabe ditata do menjadi calon-calon pemimpin. Aulalade, ade. Jadi marhiti pengalaman di Depok Sadai, gabe boy adong pengalaman di Hami, di distrik Hom Manguluhot distrik. Jadi mau lihat mata dok, amang perhalado nami, rodi sudehi tahuria, tatangiakon jala tadukung maka paditata, patupahon naka program HKBP Depok Sadon, gabe lembaga pelatihan leadership don, tuak kapadita ni HKBP, nanaing pemimpin-pemimpin masa depan. Wasong na hurang doras do tebuk tangan muna wado, wa perhalado, itu tuh.
Puji Tuhan, adong do piga-piga na nagpadita siya na KPD Boksada. Salah satunya Boruta Sintia ya, Boru Pardede hari Minggu tanggal 12 November akan menerima tahbisan kependetaan Lasroha. Sok-sok ini makan asing, molo dong akan nagpadita siya na karuas ni Uriata. Radino kami mengajari manogu-nogu asaboy musena sida padita di tonga-tonga ni HKBP manguduti akaulaon ni padita naok senior. Moliate madi hita saluna amang do taminang ruas ni Huriata. Nunga di patu begeon amang ketua naking akapelian naok tapapungo. Mulai siang pilihan amplop. Pesta diganup kategorial dohot di sektor-sektor pragotilon. Dohot sadarion naukta para dehiang, ngata para dehiyata nunga, tapa sahak mayanon, gabe hasangapon di debata. Mau lihat secara khusus tuh keluarga besar, opu partahi, oma sambutan naking macai menarik dolala, setuju do nasida, AHP nani lehon di debata tu nasida, rade pasahatonna doho pakeon ni huria, lau pasangap debata. Sudah mahita menyambuti mau lihat mamang martabata pasu-pasu di hamu dohot tu pinopar muna. Horas mahita salukna. Horas, kita berikan tepuk tangan untuk Amang Pendeta Lekson Simanjuntak. Kita akan memasuki ibadah, untuk itu kami mohon untuk mengikutinya dengan hikmat. Adik-adik sekolah minggu silahkan naik ke lantai 2. Kita akan memulai kebaktian, waktu dan tempat kami berikan kepada Amang Pendeta Jackson Sirait. Horas jaladame madihamu saluhutna. Hurian ni debata nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasa sadarion tuk tamado hita madok mauliante itu debata di saluhut padongan hiyon doho pangaramotion ni debata di sudi perdananan ni nguluta sadarion di paluas debata huriana patupaho pesta gotilon dalatta makamulatehon pasu-pasu dohot dengka bangsa ni Jehovah di bagasan nguluta. Saluhut nai tungasin ni rohani debatado itu hita. Alani tapuji matuhata jalata soba maibana tai dehomma sobama Jehovah. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya. Tukso tarasam hita do balgani holong ni rohani debata. Di bagansan perdalanan ni nguluta. Jala tungso hasuhatad do dengan dibasana. Atong haholongi madebata siyan nasa roham, siyan nasa ate-atem, dohot siyan nasa pikiram mo. Robe mahamutu adopan na, jala somba maibana.
Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Pili masadarion manang naisido siulam mo hagogo portibido manang debata silyo kanguluan. Pili masadarion manang naisi si sobaw mo debata silebado manang debata sito palangit dohotano. Ripita jongjong tapuji Tuhan ta. Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Marhite-hite guarni debata ama do guaryanak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni toldi parbadia na manopalangit do tanoon. Songonod do didok Tuhan Jehovah dangbe ulahaku mangaragehon na sa namangulu songon na hubaheni. Nabalga si tutu doho ale Jehovah debatakku marpahean hasangapon doho tamuliao doho haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni sude dengga bansa na maragam-ragami. Ala ni pasu-pasumdo ubay marperbue sude na niulan ni tangan nami. Jala di parmuduhodo hami na tinopam. Asa unang rapar. Di bahini. Marpungu hami nuaing. Madok mauliate siyan nasarohanami tuho. Siya tangam mudo sude hucalohami, nasa nadenggan tu daging nami, dohot tutod din nami. Jala asini rohamdo na mga ramoti hami, ope, jalo mahamulateon ni rohanami, akup ni saileo matodim tu hami, na mamuhay dohot patiurkon mata ni rohanami, asalam utadahami sude nadenggan. Sude na huli na pinotongom mi tuhami, say lam ringgas rohanami mamuji
dohot pasangapoko, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Toholong ni Jesus tingoluko, tingolukon kok toholong ni Jesus tingolukon, kok tirohan ko mauliatin kok lastiroha, maringan holong ni Tuhan Dia, mauliatin Koklas tiroha, maringan holong di Tuhan Dia. Kamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dilas ni rohata na marpesta gotilon, huriat ta sadarion. Tamado au honota hata ni debata na madok. Saluhud na sililion na denggan. Nasa ulibasa na mauliutus, ima narosian gijang. Dilehod do dihita parbuay ni tano, parbuay ni suaswanan, dohod parbuay ni akaulauta. Saluhud na'y, nung atajalo siya Jehovah, atong datama mahita mauliate to debata, didok hata ni debata, ikobuatom muma siyan patumonan ni saldok perbuay ni tanoi, nadapoto siyan tanomi, naong nileon ni Jehovah debatam tuho, jala pamasuhok kudoy tubagasan apang, jala wanom mudoy tuinganan si piliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di kuarna. Iko burjudo leonom mo parpuluan siya nasagugo ni tano, boni sinaburhomi, siya saluhut na tubo di tanomi ganup taon. Atong, taruhok kamuma sitong persapuluan ni tubagas parpehopan. Asadong bohal di bagas sa jabukku. Jalaw juni hamu maaw taringot tusih nin na Jehovah Sebaot. Manang so kapokku di hamu akapadiluan ni langit. Jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Alay marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tu hamu. Asasadok tuk situtu di hamu. Jala merlobi-lobi hamu. Lau patupahon saluhut ulaw nadenggan. Atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata. Say pergugui mahami. Mangulahon na obar tupatikmi. Amen. Mata kumlong ang korohaku Oloeng nakinom pami Sarut bitang ilang korong
tindak kon hasang ponmi. Marinea Tuhan memuji ho, ode bata sangat doho. Marinea Tuhan memuji ho, ode bata sangat doho. Marite Jesus na tersilangi, anak sasada mio de bataku, bilehon ho manobus domai. Marendea Tuhan memuji ho, oleh mata sangat doho. Marendea Tuhan memuji ho, oleh mata sangat doho. Tapau dukbi marohatan dia dupan ni debata, lau manopo ti dosata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Nunga di papatar ho tuhami, Jesus dodalan hanguluan dot hasitongan. Alay si pangata do hututuk kami lomo ni rohanami, atik pe maralo tuhatam. Targuhar do hami Kristen, alay hutodok kami do dalan hamagoan. Tung macay jojo do hami manirpang siya dalammu, dang mangulahon lomo ni roham. Nuaeng, rohami tujolom magido asini roham. Ali debata amanami nabadia jalan nagok asini roha. Unang mapabali hami siyan adopammu, ala ni dosa dohot hajahaton nami. Alay marpamuati maroham di hami ali Tuhan. Hupaw duk kami manwaik si majujung nami tuho. Jala huparhatopot tami manwaik di adopammu. Jut-jut do hami lilu songo biru-biru na masitodong dalan nabi. Dang behulaho kami lomo ni roham, asi maroham di hami ali debata, asi maroham mida sa dong bangso namiyon. Sayse sama dosa nami sa luhut na, say sungguli marohan nami, asa muba roha doho pangalaho nami, ala ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Say sahapi man tubaga sa rohan nami hasisahan di dosa nami i. Leom matuhami todim na badiyay. Asa di pargugoy hami manoktong di baga sa katam. Asa buhay hukotapok kami nasa dosa dohot roha portibiyon. Asa upasahat kami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jala na badiya. Marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tangyo kamu mabaga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosata. Molo tungadong manangisi na mardusa,
adong do pangodiata diamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tiga rohay. Jalaiba na do pardengganan taringot tudo santa, alay dada hola taringot tudo santa, dohot do taringot tudo ni saluhut portibion. Hasanga po ma di debata na digijang. Udul mahamona. Turupuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di Rom 12, ayat sada sahat rodi ayat 2, sonom mahatana. Nahuapoi mahamu alia kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamu mandaging muna bay pilihan na mangulu, nabadia nahinalomohon ni debata, ima hadaulatun ni namarroha. Ido sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. hinatindak ko mahapursiyaw tayo. Songon na hinatindak ko ni dongata sa hapursiyaw di sa dokpor tibiyon.
Rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargugo na suhatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus. Anak di debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuhon si Maria. Nagabi-gabian siya tod di perbadia. Adorak sohabubuhan. Ido tuhanta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mate terpanjal di mana di hau pinarsilang. Na tuat tubanuatoru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana. Pai mamulak sogot tu tanoon. Mangumi halak na mangolu doot na mate. Au porsea di tod di parbadia. Jaladok sada kuria na badia. Huria hatopan nyala Kristen akan abadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging nihalak nong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Kur pujian dari anak sekolah minggu. Geser ke kiri. Geser ke kiri sedikit. 4 langkah ke kiri jalan. 4 langkah ke kiri. Iya.
Tapi gema tikting masa nanang dipatupai tonga-tongani huriata tikting di minggu pa 22 hondung Trinitatis 5 November 2020 tolu. Na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu pa 22 hondung Trinitatis doho tema pasangap majahoba marhite hamoraon doho dagingmu. 2. Dakdanak nasorang. Na di hari Sabtu 28 Oktober 2020 tolu di basa-basa hontu hatas dakdanak bawa di keluarga ni amata Adolf Leopard SM Sihombik Inata Magdalena Borusi Mamora ruas ni Huriata Nasian Wik Efesus hipasdo dakdanaki suangsongoni nang natorasna. Napatuluhon na naing marbagas tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagasoma Martin bin Sarha Siagian anak niamata Edi Mamontang Siagian nahinan tubuni Inata Lukertina Tiraman Borusi Manjuntak nahinan ruas ni Huriata HKBP Depok Sada Nasian Wek Jericho dohot Oroana Maharani Rahmana ruas ni HKBP Depok Sada boru niamata Bambang Rahman Jaja nahinan tubuh ni Inata Mona Lisa pamasu-masuon di hari Sabtu 10 November 2020 tolu di HKBP Cijantung. Tikting parjolo dohot paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogasoma David Marolop Albisius Pasaribu S. Akun anak niamata Oldiner Pasaribu almarhum tubuni Inata Asima Dora Borumar Paung ruas ni Huriata HKBP Depok Sada Nasian Wek Bethlehem dohot Oroana Adinda Esterlina Kesumaningrum Borusiahan Esfam boru niamata Sintua Dr. Andus Gonggom El Siahaan tubuni Inata Rosemary boru Hutapea BSC ruas ni HKBP Petukangan pamasu-masuan di hari Sabtu 10 November 2020 tolu di HKBP Depok Sada. Tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Dr. Saur Maruli Evan Johannes Siregar anak niamata Sintua Jono Parlindungan Siregar SH tubuni Nata Las Mauli Noverita Borusi Marmata SH MH ruas ni Huriata HKBP Depok Sada Nasian Wek Bethlehem dohot Oroana Dr. Lisbeth Maria Laurentia Boru Manurung boru niamata Insinyur Baktiar Parlindungan Manurung tubuni Inata Erita Rosmaida Boru Simatupang ruas ni GKP Jawa Barat Depok pamasu-masuon di hari Sabtu 10 November 2020 tolu di HKBP Depok Sada. Napaupaton ruas natamba Mamuka Sadarion Minggu 5 November 2020 tolu gabe ruas di HKBP Depok Sada Ima Naparjolo di Wik Bethlehem keluarga ni amata Boy Suharsop Nadabdab Inata Elfrida Boru Simangunsong Rabdoho Sada Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Palangkaraya Kalimantan Tengah. Napaduahon di Wek Efesus Ima amata Ebenezer Henry Johannes Sitompul dohot Inata Jojor Boru Huta Barat Rabdoho Sada Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Padang Bulan Medan. Upangi dohami ma asa jongjong ma nasida di nganan nabe moloro di bagasan parmingguanon. Mauliate ma napalimahon barita habot niroha na di hari Kamis 2 November 2020 tolu nungaju molo marujung ngolu amata Gompar Dolok Saribu
umur 70 tahun, ruas Nihuriata Nir 25 Nasian Wek Antioquia, tuudean di hari Sabtu 4 November 2020 tolu di TPU Pondok Rajek. Napaduahon di hari Kamis 2 November 2020 tolu, nungajumolo marujungolo inata Nyonya Sintua Manurung Serida Lumongga Borusitorus, umur 78 tahun, ruas Nihuriata Nirwalu Nasian Wik Philadelphia, di Patu Pahuriata do parmingguan sadarion di rumah duka masuk pukul siawip. Tudean di hari Minggu 5 November 2020 tolu di TPU Kalimulia Sada, tumibu mata rapul keluarga natina dikonna. Napa onompon sumbangan di Jalohuriata do sumbangan imas ada unit AC 2PK merek Daikin sian keluarga ni Amata Gabriel Marbun Inata Boruhu Tapea, ruas Nihuriata HKBP Depok Sada Nasian Wek Kolose, mak parhalado doho ruas Pasahaton Mauliate Godang Matu Nasida. Napapituhon tikting naso jinahahon doho barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhitewe awek partangyangat tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingwon, saya di pasu-pasu tuhata mayi tau sangap di guarna. Ruas ni tuhata na hinaholongan di bagasan Jesus. Gudang pasu-pasu lion debata tuhita alani tamahita pasahaton pilihan hamulateom. Tapasaham piliata tapuji tuhata. Tujuh
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas maita saluhna. Diamu amang dohot tamuinang. Ruas Nihuriah HKBP Depok Sada ama ina lansia naposo bulung remaja sekolah minggu marlas rohado hita sadarion patupa pesta gotilon pesta panen pesta sukacita ala tahilala doa si do dengan bahasa ni debatana tajalo tu hita gaduk marsada-sada boy hita madalaton ngulut tahun jalata habor siai do lobi sian na hinirim ni rohata dilehot debata pasu-pasuna tu hita asa dong bohalta madalani ngoluon. Tohode ya kamang, tohode ya kainang, tohode naboso bulung, ido. Ai lobi sian na pinikiran ni rohata. Ai nasohea tubuh di pikiran ni jolma, nasohea dung di ida di jolma, nasohea pinege di pinggol. Ino di pamasa debata di ngolu niakana porsea. Alani do tamado hita madok mau lihat ya kamang do tamu inang di ngolu taon. Ai di loas debata hita madalani ngoluon. Jala di bohali debata do nasa narikot di hita madalani ngoluon. Alanita puji baibana, tapasangap maibana di ngolutta. Ido jauh-jauh jamita di mingguta sadarion. Laos pesta puncak mau dihita di pesta gotilon sadarion. Tarsurat do di podatolu ayat sia sahatu ayat 10 songonomma tarsurat disi pasangap majahuba marhite-hite sian hamoraonmu dohot marhite-hite sian patumonaan nisadok pangomoammu jadi marsi pijot maakasopom jala sirnip tua anggur aka pangilanganmu ima sahana amang dohot tamu inang jauh-jauh sadarion pasangap debata marhite hamoraon nati nurpukon ni debata tuhita mungkin pitoradong doramadok aiso nama mora au ide teh ido kena Bah, so margasi mamora au. Bola margasi mamora manod na mamora de. Pasangap debata, pasangap Jahoba marhite-hite hamoraonmu. Ahadona ni dok ni turpuhot dihita upan naik ko pasangapot debata marhite hamoraota. Ai halap batak tung namora jok paibana tong dodang mengaku namora ido teh ido ci muhana matur puhon waik tutuak kamang dia do nani labaton ala halap batak hamoraon hagabeon hasangapon ido sita-sita ni nadeba ai kecenderungan hamoraon di pikiran konsep ni halap batak godang artana godang sinamokna
Lebbas haumana, godang pinahanna, godang serena, godang perhiasanna, namora suk-suk dangadong hurang di bana. Pangatusion ni halak patak maya kamang dohot taminang, godang doho suk-suk ni sinamot, ido hamoraon di konsep ni habataon. Alayang go konsep Alkitabiah, hamoraon ima silehon-lehon ni debata. Alkitab menjabarkan pada kita kekayaan adalah pemberian Tuhan. Alani manangahan ni lehon ni debata tu hita hamoraom mudoyama. Ahana ni lehon ni debata tu hoinang hamoraom mudoi. Ahana ni turpukon ni debata tu hita hamoraok kudoi. Songonido konsep Alkitab. Ai meragam-ragam, ai marasing-asing, jala berbeda-beda do si lehon-lehon ni debata tuhita. Marasing-asing si lehon-lehon ni debata tuhita. Jadi amang do tamu unang suhat-suhat ni hamoraon, unang suhat-suhat ni arta, gabe suhat-suhat dihita laumadok hamoraon. Jadi marhiti pangatusion naking ahana ni lehon ni debata tuhita hamoraot tadoi. Amin. Alani dangadong na porsea na so mamora. Amin. Mamora dohoinang. Ai godang do dilehot debata tuho. Mamora doho amang. Ai godang do natinurpukon ni debata di ngolum. Namora do hita amang dohot tamuinang. Ai godang do si lehon-lehon ni debata tuhita. Odo nuaing naikos sulik kita ta. Atong na barjolo ta sulikiti majo. Dia do hamoraota. Dia do si lehon-lehon ni debata naung tajalo di ngolut taon. Ido hamoraota. Salilik sota dokoni hamoraota maoldo hita bersyukur. Ido na parjolo siya turpuk taon namang dohot taminang. Alanido mulai mahita mamilang-milangi. Ahado naung tajalo. Ahado naung nilehon ni debata tuhita. Ahado naung tinurpukon ni debata dingoluta sepanjang dari awal lahir kita di dunia ini hingga hari dan detik ini. Mari kita hitung begitu banyak berkat Tuhan. Amin. Ido. Jadi amang dohot taminang molo di jauh hita sadarion. Pasangap madebata marhite-hite hamoraomu kembali kepada kita. Apakah yang telah Tuhan berikan bagi kita? Dohonotama dang habilangan. Betul? Adonong nilehon ni debata tuhita tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Betul? Adonong nilehon ni debata tuhita mungkin buku nabalga situtu dang siat panuratan ni asini rohani debata tuhita. Betul? Basongon namol du bitul ni alahon noang narak ko do. Ido ate. Alah hamoraon konsepnya alak batak do ruas nia kabibiok koroa ate. Iko suk-suk arta, iko godang aset baru mamo. Iko dangi wato be bilang-bilang ni aset na baru idok mamora. Anggo boy do be yetong dideteksi aset na adang namora do be na. Risongoni ate. Dak songoni. Ala yang go Alkitabiah. Anggo haporsia otta madok. Iya hamoraon ya kana porsia ima ahasi lehon-lehon ni debata tuhita ido hamoraota. Ido amang do tame. Ido na parjolo di turbuk taon. Meragam do si lehon-lehon ni debata tuhita. Meragam. Alahiado hami na tua-tuai tinggal di huta do. Jalahiado hami padita resort di huta.
iparpulungan nauli guarna sidik kalang. Betul, meragam dosi lehon-lehon ni debata, nakpe sarupa cara kerja ni jolma. Ya ku hamu menang nadang. Alai ubay majo sada contoh. Adong do ruas ni huriata di sidik kalang tetangga. Bola ni jumana pe hampir sarupa. Jenis ni tanona pe hampir sarupa. Rak membuat bibit do siat toko na sarupa do merek na sarupa. Rak membuat pupuk doon siat toko dohot merek na sarupa. Rak mangordang paling beda-beda seminggu. Mangordang tapoto tayo mangordang? Mangordang bersuan. Disemprot duhuna. Rak mamubuk. Alai tiba di gotilon. Sarupa do hasilna. Daw. Lepas di jumana sarupa. Bibit na sarupa. Pengolahan na sarupa. Cara memupuk na sarupa. Alai dung gotilon. Beda. Saya dong do suruk-surung na. Taba muse inat tahun atar maredong. Songon namurado pe unang masonari hujualina. Rona sado bulus rohana tori jual jagung naon. Dapot na to luriwo 400 sa kilo. Rona sadon jolo argama sa inna. Saya dipahima arga berikutna lemoro gabe tolu 2. Minggu berikutna gabe tolu. Minggu berikutna gabe 2 walu. Ina ujungna dijual 2,8. Jadi songoni dongoluan. Mula tuk songoni pecara ni di bata mangaleho si lehon-lehon na tuhita. Alay unang mangiburu hita. Dia nati nurpukon ni di batai. Naong di boto di batado tuhita amang dohot taminang natuk bohalta. Ay datung disuruh di bata hita mangula. Alay dang diwohali di bata. Nang disuruh debata hita marsuan, alay nang dilehot debata kotilot tuhita. Alay molo tung asing-asik pe panurpukonon ni debata dingolut marsada-sada taha muliate hommai ai taha porsiai. Ahana tinurpukon ni debata dingolutai natuk doi gabe bohalta. Amin. Odo mang dota minang. Jut dang bersyukur halak ai suhat ni halak do dipakai bana suhat na jinalona. Atong asa bersyukur hita di ngolon dia nani lehon ni debata kita syukuri. Dia nani lehon ni debata kita syukuri. Alana songonon. Molo lam godang di lehon debata tu sasa halak totu lam godang do tugas nani lehon ni debata tu ibana. Songoni do? Ido. Songon na sosiap do ison noe. Molo godang dilehot tu hoinang pasu-masu. Martabata usaham. Ingok ma dakolat tu hoi. Alay molo lam godang dilehot de bata tu ho. Lam godang tanggung jawabmu. Si sari honommu. Na pinatuduhon ni de bata tu ho. Amin. Jok do hita songoni. Saya nek tapangido godang. Alay holat diri tata sarihon. Barotu hatta yoti ileon alaniaha gudangan non ileot hita holat tuaudui ido alaya dong do halak di pasu-pasu lam tambah di ledu bata melam gudang contoh konkret doi di Portibion ngarok kita nasihat Jerusalem ngarok kita nasihat kunjungan tu wisata rohani itu Holy Land Israel katanya koma dakoto gawe arong donoeng kemandekan ni tur wisata rohani itu Jerusalem alani perang Palestina itu. Contoh konkret do yakama. Di atas itu ada danau Galilea. Di bawah itu ada Laut Mati. Sumber ke laut danau Galilea ini ada banyak sumber beberapa mata air yang mengalir dari pegunungan. Alai danau Galileon dialir hodo Mose air nasia Galilei ima gabe sungai Jordan. Apa yang terjadi amang dan inang? Danau Galilea
hidup. Ada banyak ikan, ada banyak aktivitas. Godang na mangolu di sini nelayan, godang na mangolu di siak kadeke, godang aka kehidupan di si dotak kanasi. Alai tabereng ma laut mati. Sumbernya ada, masuk dari sungai Jordan dan juga sekitar tebing-tebing. Alai dang adong harwarna. Holan ponok di ibana. Ujungnya tingkat kadar garam yang sangat tinggi dan satupun kehidupan tidak ada di laut mati. Contoh dari naking amang hamoraon ima silehon-lehon di debata. Alani silehon-lehon di debata dihita hamoraon mudei amang. Nati nurpukon di debata tuho hamoraon mudei inang. Silehon-lehon di debata di ngoluta hamoraot tamai tapasangap maibana marhite-hite nane lehon ni debata. Otik sosadia nani lehon ni debata tu hita tapasangap ibana marhite-hite nasi lehon-lehon ni debata tu hita. Odo amang dohot taminang supaya hidup kita mensyukuri pemberian dari Tuhan. Napa duahon didok diturpuk tahun sian patumonaan nina niula. Tiki masa pesta kotilon ta sosialisasyon ay sona mangula hita sona marhauma hita di hitaan ay wasay ko bayano pesta kotilon saya dong do namadok songoni. Alay mau lihat makamang dohot taminang kita harus melakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi lapatan na tabatudos ngolu ni petani i. Mangula na sida sa alisa taot do panen alay di dok madok mau liate. Alay hita nuaing di kotaon dakolan torok do na sa alisa bulan ate. Torok do na sa alisa bulan babarati pesta kotilon ganuk bulan namon. Dohono nate. Teganuk bulan matamay na kainang na tiap bulanan gajina. Setuju? Daong. Oke. Adong do pemuse tiap hari adok padapotan na. Ini nate tiap hari ay tabaw sana bertiga-tiga do. Berarti tiap hari harus pesta kotilon. Amin. Anggo kau pengusaha mon setuju do na sida. Angko na bulanan naking daong dobe. Ang dobe bahasa lisata do borongan ini nala borong misalnya deh pemerintah. Kita kontekstualisasikan namang dot tamina. Dalat tamadok mau liate nung di pasu-pasu di bata di perdalanan ningoluta di bekas sataonon sian pasu-pasu nani lehon di bata marhite-hite akka usahata, marhite-hite akka parkarejuata, marhite-hite akka dalan ni akka ulaota, di akka natabulus, tadok mau liate. Ay halak naman dok mau liate tu Jehovah, di dok diturpuk taon, lamar tabba-tabba lehonon ni debata. Pola sape di dok dison, dungi marsipijot. Masih pijot, apa tuh masih pijot? Hiaro hida maniok bakul, anong do beson naya panen, jadi itu bakul nga dihutur-hutur, saya di yojati, lapatan na padat si tutu, gok si tutu, pasu-pasu ni debata, dia kahalak namak kamu lihatehon asini rohani debata. Ido na tataga makamang do taminang asa ganup taon tahamu liateon asini rohani di bata di ngulup taon asalam marsipijot asalam manupak asalam mamasu-masu di bata di perdalanan ninguluta alani ido diakka perkarejo bulanan say tabba maka pangkap muna pasu-pasun ni di bata diakka pengusaha say lamanger bangak kausaha muna diakka perjalanan asing saya martaba-taba ma
akalangganan di hamuna pasu-pasuon ni debata. Songo dia do hita noeng pasangapod debata. Didok diturpuk tahun pasangap majahuba marhite-hite hamoraom. Baru-baru padita au mekel lo au majaha sada ilustrasi. Alailam hubre mang-rimangi di perdalanan ni perhuriauta adong do tohona. Nina adong do tolu model gereja pasahaton pilihanna. Model na Barjolo Roma Majelisi ala Presbyterian nasida Presbyterian labatanna yang menentukan di gereja itu adalah sintua penatua. Jadi jongjong manasida dibayar lingkaran. Di papungu mapilianon isapatom matugijang. Ali Tuhan hupasatay matuho pilianon. Nasa na masuk tu lingkaranon ima bagian ni debata. Alay bolo na diduru ni lingkaranon ima dihuriain na isapatot tugijang. Balahona dotong naman apatono gabe haruar do sude piliani. Gabe otik di Tuhani. Ong do model songoni. Saya di papungu, tutuhani donin na alai holan tu paditana. Adong do na songoni. Adong na musay model. Iba ni mana garis. Jongjong mana itong atonga. Jadi Roma perhaladon ditangya kembali Tuhan disodo pilihan sian ruas ni Uriam. Manang nadian not tu siamun bai matuho. Manang nadian not tu habirang masih pakai di huriaunin na idang gurot to gijang. Bah satonga tong. Satonga gudang pelayanan nasida alai gudang sisarihonon ni huria. Nina adong musema gereja. Sedenai dakoto AKBP yor dikuti pon. Anadong eden ya KBP nasa nani lehomi. Jadi teori na songonon di pasak ma sude tude bata nasa nasakot di gijang tude bata mai alai mulu madabu tutoro batu huria mai. Bajai bapungu mapilionon isapatom matu gijang tu pasak matu oina tutu madabu do sude tutoro. Bajaya hama tinggal di Tuhane. Ate. Dakoto model na songod dia nuay nga kabibi. Alay semangat do hita kamang dohot tamu inang di tonga-tonga ni huriata HKBP. Puji Tuhan. Tagali do teologi persembahan nama do di buku deta 204 ayat 2 nama dok. Nasana nile homi dang hola pelean nata papungu di parminggu do pertangiangan pelean si pelehonon ni ruas alai di do hosa daging dohot todi hupasa hati naso usato kudo jala molama mereng akamang do tamunang mersitutu do HKBP mangulah honon. Ai di dia HKBP ruas ni HKBP saya di pajongjong do garejana. Nakpe impossible. Ai sodong manangaha. Kukwari majo sada di distrikta. April 2021 adong ma pitu halak di Sambas. Tapajongjong ma pospel amang padita nami. Disi sepakat amang padita bikwai jongjong. Sedia do hebek tu sidang anong. Ay pogos do ruas na pitu halakon. Alay songonima puji Tuhan na di bulan September nunga adong gereja di Sambas. Songonima di tahun 2022 di Ketapang. Tapajongjong ma di si pospel. Ay si mengorganisir boydo tongo sepadita tabangido siap piaraja. Tapangido padita di Piaraja. Puji Tuhan diorganisir.
Jala puji Tuhan, ngahampir sidung gereja Nasida dalam kurun waktu 1,5 tahun. Songoni manang di air rupas, di Bukit Kelam, di Putu Siba, semangat. Siama pospel nuaing di distrik Taon. Dengan modal seolah-olah moloni sukun Nasida, medang mungkin nih. Tetapi mungkin ai suksuk do debata mangalehon. Marhiti akaruas ni huria, marhiti akanani pasu-pasu ni debata manupahi pajongjong huriana. Amang dohot tamu inang dang diigil debata siak kita sian naso adong dihita. Dang diigil debata siak kita sian naso nilehon na tuhita. Diigil debata siak kita tama sanga bibana marhite-hite nani lehon ni debata tuhita. Alani macam menarik do di pesta Kotilotas sadarion. Tedehon ede buku ede ni akka parmahan naro tu Betlehem alai alap ede Natal doi ayat 7 ayat 6 buku ede nomor sia didok songonon las omanwai suku-suku dihita dinaparade peleak kita pasaton peliata di pesta Gotilon sadarion buku ede opak pulusia ayat 6 tung aha ulaning dengan diroham silehonon nami bainlas niroham nang sere nang perak nang pinangidom tung rohana ias sambing dolomom. Bedu tahapalinang atok sudah majohita mangedehono jala manukun masih pilih hono tanon dipilih paduahon dok di pesta Kotilotas sadarion. Bedu amang permusik nami buku ede nomor 40 ayat 6. Tung aha ulang dengan diroham silehonon nami balas diroham nang sere nang perak nang pinangidom ay rohana iya sambing dolomong. Mula didok dang sere, hape adong do sere di lehot debata dihita. Amin. Ong do inang. Basong na mauli elusi, basotok sereonan non leonok kunar ada we. Perak. Ong do perak. Dihita rupiah natinopan ni pamareta inna. Adong do di lehot debata dihita. Rade do hita mamelehoni. Rade. Molo perak naking songon naso adong no usukum maju amu akainang maju akainang do wida marating-ating do taha marsere adong do sere si leon buah kainang adong do sere di leon debata di hamuna rade do hamu mameleon itu debata bagabi ama no mangalusi kaina na buah kainang Toy ma itiok be majo baru naik pilih onok kun naik tutuan naik darwana. Sere, perak, ringgit, rupiah natinopane pamareta dilehot debatado tuhita. Dang dohonokku toy ma rohaku ma hubuan. Ate. Sadarion asing ni rohata asing ni semangata, asing ni tubuta nadong dihita, tapi lehon pasang apod debata. Baik marhiti pesta Kotilonon, ay marhiti na tapapungu piliaton, boy diakonia bardiakonia, boy tamar setting, boy tamasinarion marsaor pamudu-mudu,
akapar saorata amang dohot taminang mau lihat ma ai gudang dos leon ni debata tapi lihom mai marhiti akan adong dihita nang dirita dagikta tordita tapi lihom mai bain sangap di debata las marohata sude mahita mangulupuni pasahaton pilihan tu debata di pesta gotilotta sadarion tadeho salinai bukwede opa pulusia ayat onomi. Tung aha ulaning dengan di roham sile honon nami balas ni roham nang seredang pera nang pinangidom ay imanay asabing dolong. Amin martang yang mahita. Mauliate madiasi ni roham sadarion Tuhan. Diajari hohami marhite-hite hatam. Jala dijo hohami pasanga poko di ngulu namion. Marhite hamoraon. Marhite patumonan ni naniula. Do marhite daging nami. Ali Tuhan. Huha muliate hok kami do, jala hati dakonon nami do. Godang nani lehommu tuhami ganuk marsada-sada. Ai di sari hokkodo ngolu nami. Jala di lehokkodo nasa narikot di ngolu nami. Di lehokkodo di hami arta. Di lehokkodo di hami sinamot. Di lehokko sere. Di lehokko ragam niakalas ni rohani hami nakpe marasing-asing suhakna alai porsea do hami manang dia nati nurpukonmu manang dia nanile hommu tu hami hujalo hami mai di bagasan mau liate ni roha jala tabai magogo do semangat di hami marhiti-hiti akaulaon nami asalam turing gas nahami mangula majalo ka pasu-pasu do dengga basa siako ali Tuhan asimaroham molotung hurang pakamuliate honni rohanami marado poko sadarion dijo ho hami asa pasangapon nami ho marhite-hite nasana adong di hami tung ajari mahami jala patau mahami makka muliate honi jala porsia do hami nunga sari honomu akan narikot di ngulu nami jala marsipi jok bae nomu bohal nami jala porsia do hami suk-suk bae nomu narikot di ngulu nami ajari hami Tuhan asa toktong mau mandok mau liate tuho di huriam HKBP Depok Sada Sadarion. Di namar pesta gotilok kami madok mau liate. Di siala asido dengan di basam. Nau kujalo hami satau bulunon. Mau liate ma Tuhan. Sai tabay maasini roham di hami. Nang tujuluanon. Asa margugo hami mangulak kasulon nami. Jala marlas ni rohami. Majalo akadengga basa siako. Pasu-pasu mana posom amanami padita sirait songon uluan amang padita bornok si hobing inang padita Juliana Jae inang padita Lisda sirait namar hobas di resoton asa margugo na sida Tuhan lam turinggas napak na sida mabarita hob barita nauli mangalak kamanopo tak karuas ni Uria maddaoni dohok mangapoy na sida diaka parukilonna ali Tuhan suaksongoni manang sudi parhalado ni Huria lehom maringgas ni roha mangulahon-ulahon na pinasa mituna sida sada-sada asa marsangap guarmo marhiti pakubasyon na sida ruas ni Huriam pasu-pasu maamanami do tinanami
Leho gajang ni umur do tahi pasod diakka na tua-tua nami. Say padao maaka arsak siyan nasida. Leho malas ni roha. Asa martaba-taba gogo di nasida Tuhan madalani nguluna. Suaksong ni maama nami doti na nami parkarejo. Di dia pinasida Tuhan mulaulaon. Say pa herbang matanga mo na badiay. Manupak jala masuk karuas ni huriam. Asa taruli nasida diak kading gabasa nasyako. Iyanak kon nami dana namekmet. Say pa godang-godang may Tuhan di bagasan asin ni roham. Aka parsikola leho maringgas ni roha di nasida marsiajar. Asa boy nasida sahat tu nama dungdung sakap do sita-sita ni roha nasida. Yakka yanak komu naung karejo. Say patongom ma parkarijuan nasida na dumenggan. Leho nakay na burju di nasida laho manariho parkarijuan na. Jala say patongob bema si rokap nito di nasida dia kana somarhasoho tadope. Ali Tuhan adong do ruas ni huriam namar habot ni roha sadarion. Siala nang jumolo dia lapo na toras nami siya tonga-tonga ni keluarga. Apu 5 keluarga na tininggal honna. Asimaroham ali Tuhan Roma homa masu-masu dot mangalehon las ni roha di hami di pesta gotilon nami sadarion. Marhiti Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Adoraso tapasahat peliata taida turpuk si jahaud dihita halaman pitu. Hamu dongan sahuria nungata jalo dengan bahasa dohot asini rohasia Jehovah. Tahati dakodo saluhu nasi lehon-lehon na dengan nasauli basa na moliutus imana rosia gijang. Dilehod do dihita parbue ni tano parbue ni suasuanan dohot parbue ni akka ulaota saluhut nai nungata jalo siya Jehovah atong data mamahita madok mauliate tu debata Mauliate madiho Tuhan naung mangaleho parbue ni akka ulaon nami jala patongoton hami tumual hanguluan. Didok hatani debata iko buat omasian patumonan ni sadok parbue ni tanoi na dapot to siat tanomi naung nileon ni Jehovah debatam tuho jala pamasuhom mudo itu bagasan apang jala buonom mudo itu inganan sipiliton ni Jehovah debatam bahen inganan di guarna iko burjudo lehonomu perpuluhan sian nasa gogo ni tano boni sinaburhon mi sian saluhut na tubu di tano mi ganup taon. Masitong parsapuluan itu bagas parpeopan asa adong bohal di bagas aja buku
Jala ujuni hamu ma'au tarengotusi ninna Jehovah Sebaot. Manang so ukapoku di hamu akapat diluan di langit. Jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Mauliati madiho Tuhan, nang mangaleho perbuin ya kaulon nami. Hupa sahat hami may bahin pilihan khusus di jolom. Rube mahamu, boan hamu maganu pilihan hamu lihat eor tu debata. Di bagasan las neroha maredehit.
Tapasahap mapilian nata papungon tu debata martangi ang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupa sahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati pulhon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami pardengga basa na sumurong narodo hami tu julom mabuan puji-pujian dohot olop-olop mauliate rohanami ala di pasu-pasu ho nahu ulahami gabe jumpa kami parbue sian hauma marlas ni roha dohami nuaing mangaleho silehon-lehon nami nadenggat tuho nalaho pasang apoko dohami ala ni pangaramotim dihami do dia ka ulau nahu ulahami jala malua hami di bahen ho sian ragam ni parmaraan nahurang tamado hami nian majalo asi ni roham na godangi ala jot-jot tulau si hami paretam
sai sesa madosa nami, jala unang jujur pabahenan nami sai togu mahami marhite-hite si lehon-lehon mi, asalam hupa-upahami rohana sohasea, jala hui hutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai buhay marohanami marhite-hite todim, asa utadahami godang ni si lehon-lehon mo tuhami, asalam girgir hami madok mauliate, sayurubi maakana pogos do nadangol, unang loas mate atura paron manangise na makabiariho, say tatap manahaleonon, jala suru pangurubi tunasida, saya poi maakana mora namaduma, asa dilehot tuakana hurangan, sai pasu-pasu mahatam tu rohanami, ay ido hanguluan nito dinami, sai paingot tami di ujung nila kanami, asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami, alay togu-togu mahami, asa huparya kami hanguluan, dohot arta naso olo suda, silehonom mo tuhami. Sai pasu-pasu manamanggonggome hami, dohot panguhum, rodiaka raja, asa tigor uhum nasida, jala asa diulahon nasida parripena, tuaka ulaon nadenggan, sai paringgas sami mula-ulaon, ay patik mudoi, asa lamoru bilangan niaka najukat, jalalam tuto ropna para siroha na pasang apoko, say buam mahami siyan rurahasu sa anot tulabong mo, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, aleama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaon mo, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hangguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat Tuhanta, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Horas maida saluna. Horas sama. Selamat pesta kotilo maida sude. Igor baris mahitay so perhalado, ui mahitan no masih jalangan mengadop tu ruas. Tukijang ma inang pandita inang pareses, amang ketua panitia rabdo inang, Igor hatop mahmu tukijang inang pandita nami. Tapahica, tabereng perbarista asa unak pabulak ku tuk siamu kapirang, pas baris na inian.
Di dia mamang ketua, so mamang ketua. Setiap mamang token. Tage seroti naik. Amak si Mamora. May dia mangi. Ay ba, silakan juru keker kasih ababa. HKBP Depok 1, yes, sudah mahita Bebut ini. Bema, Jessica. HKBP Depok 1. Taulakon. HKBP Depok 1. Ayo ikut Gotilon. Yes, yes, yes. Ngobe, ngadong ko baranda. Oras ma, maragati Pahiam Maita, sabil mangarade, tu nama muhay tortor tau pasatay matu MC. Iya, terima kasih Amang Pendeta Jackson Sirait. Kita akan melakukan persiapan manortor. Sementara panitia bersiap, kita akan dihibur oleh performance terbaik yang ketiga, yaitu Winnie dan Winona dari Wik Galilea. Untuk nyanyi, kami persilakan, panggilkan Winnie dan Winona. Kita akan menantikan persiapan panitia untuk manortor. Kami mohon tim perlengkapan untuk menggeser meja di depan. Sambil persiapan manortor, panitia, penasehat dan parhalado, kita akan dihibur oleh Winnie dan Winona. Sini, Winnie dan Winona naik ke panggung, ayo. Naik ke panggung. Iya, kalau enggak, ini mic-nya, yuk.
Rohita Kama, Tasupang anak kota, sekolah minggu, Asian Week, Galilea. Rohita Kama, Rohita Kaina. Rohita Kama, Rohita Kaina, Tasupang anak kota. Patoguhon rohaki sama gogo. Oleh aja bang, oleh aja. Dang dilos ho marsa, dang dilos ho tarilu, mangadobi pangolu oki. Ai horo Tuhanku, ai horo Rajaku. Roha Muat Kama, Roha Muat Kaina. Tuhan, udah bangun diaki, pargolu waktu, kuasa hondoho, puji maha, Oleh aja kak. lengi huluki, iya matang aku, teguau tulang bumi, horo Tuhan. Oleh aja Kaina, oleh aja. Iya, tepuk tangan buat anak sekolah minggu Winnie dan Winona. Terima kasih buat Winnie dan Winona. Silakan kembali. Iya, untuk memandu kita untuk panortoron, kami panggilkan Amang Sintua B. Raja Guguk untuk memandu kita acara panortoron. Semua panitia, penasehat untuk bersiap-siap di depan. Kita akan memulai panortoron. Kami panggilkan Amang Sintua B. Raja Guguk, Amang Sintua Simorakir, dan juga Amang Sintua Lumban Gaul yang akan memandu kita untuk acara panortoron. Terima kasih. Mohon bersiap-siap panitia, penasehat,
dan juga Parhalado untuk Mamuhai Godang. Kami informasikan kalau ada yang merasa kehilangan kunci motor atau kunci mobil, silahkan menghubungi kami. Kunci motor atau kunci mobil tertinggal di kamar mandi. Terima kasih. Ya, kami panggilkan Amang Sintua B. Raja Guguk untuk ke podium. Cik, cik, som, lu, cik. Dihamuna akama nami inanami nahu parsanga bihami. Doh tamu akaya nakon nami nahi naholongan. Nungasipul parmingguan pamujian tu amat tanah mertua debata. Nuang jupang matikina do bas na dihita. Marolopolo marlas ni roha di pesta gotilon sadarion. Alani adorak sota mulai. Parjolo manom manortor panitia alani ni narohanami. Sudehi ta panitia asa tapak ketiki odho denggan. Nunga meleset tiki sian natabuhul sato ngajom. Tapahisa asing ngidongan na mangetok pelea di bilut. Roma hita tuson sude panitia rap dohot Parhalado dohot inata amang inang penasehat nami tuson mahita rap reta mahita dison asa tabuhayu laon lasni roha di bagasan Arianon. Sopa hida sudah panitia menghadap tu rumah. Sudah mahida panitia Rabdot Parhalado. Soalnya tua-tua nami, ama nami dan nami penasehat. Dihamua kaina nami dongan situa ama dohot ina dohot taka keluargana ama tanah doho ina tanah Roma tuson Parhalado tapasigop akka pardihuta ni Parhalado ama manang harajan ni Parhalado ina Roma hamu tuson tapasigop sudah mahita mengadop tu rumah marbaris hirana satu ngau satu ngao. Jadi melingkar mahita akasori pada di jolo amata di budi amata raja
Upikir tersongonom madia kana tua nami, amang Fareses, hamian non, ketua panitia, baru akapan didata, ihu maka penasehat nami, baru behita perhalado saluhutna, ate. Aka ina soripada di Jolo, amat taraja di Pudina, masih buat pasangan nabi. Sabaris samuinang, sabaris. Agak melengkung hita, disopetong lokay na nami, di Pudina kamat tabut ini. Isom mamak Fareses nami, uluan nami. Sitat minaboy dua baris. Akay nang isom baita satu nga melingkar. Opoy do mundur johita, naipudi akamang amak situ nami taparwahaon. Tusok kita tu saping. Mundur hita, mundur. Asas setengah melingkar ison. Isom peteisi inata di Jolo. May di nata si buat pasangan nabi agak tak berapa amang aka penasehat ta Jolo ison amang nabi tupulu ya amang nenggolan inata suripada di Jolo amat taraja di Pudi melingkar hamu tuson aka amak persitu nami sahatu son akainang satu lingkaran elips. Terus ulang maju, mundur, ulang maju. Iya, nggak mundur otak naik. Ulang terputus, kamu sok, geser kamu. Baik dia, akamata. Labe Oras Diamak Fareses nami dus marwata lama mita godakta ipe dihamu amat taraja do inata soribada sude hamu ruas ni huria ni tuhata nahu haulongi hami di bagasa Yesus Kristus disojong-jok kami panitia perhalado penasehat rabdohot sudena akan napinatujolo laho mamonai ulaut tadison lau mangido tangiak tu debata asa debata nama jongjongi mamasu-masu do manguluh kita lau mangulahon ulaon pesta gotilot ta sadarion alali doholon nami parjolo songon nai dok nina tua-tua tangan do botohon ujung nai jari-jari 10 marsigajang-gajangi jongjok kami di sopanitia rabdo perhalado jumolo kami marsatabi tua mata raja marsabtabi nang tu inata soribada asan waik pe padde nami amak pertarias nama lo na nialapan manugot na tinaruho botari nungga mangarade hamu amang mauliate matutu amang didok na tua-tua manat unak tertuktuk dadap unak terrobung atong asa upamana tami jo palu-palu di kodang ni hala amang baik damang majo palu damang majo tagading munai Mola te mamang natuk takas utangyo kami nuaik pe paludamang ma sarunay munay mola te matutu amang nungadiet dehon amang sonari paludamang majo duali Mauliate laos ihutma oguk panggora
Mola tiamang takas dohol pudo suarana. Laos udu tiamang ma tu ogung ihutani. Maula tiamang asatuk takas saluhutna. Pado mudamang masaluhutna. Mohon dohi tamar tagiang, mohon sudah. Mulai ate mamang padedami dison hubuak kami pinggan nahot sati madingin sati matugu na marisihon parbuepir dohot deban tiar naksongoni ringgit sitio suara asa rade hamo amang majalo pasahaton nami ma nuaing pasahat kami ma amang ketua malangsung pasahaton. Jadi dihita dus maruhatta teh aman nama jalo ate amang puji Tuhan jumule hita madok mauliate tu amat tadi bata di pertikian nang dilian na dihita di sadarion di nama mulai nakin ulau tasian na ibadah sah maaptong 12 na songonari takas dison di pasatamu pingga pasu pinggan naho di hudulan na anggia matong mamasu-masu amat tadibata di saluhu na hita nadong dison nang songoni nang diulauta alani dihamu po na suhu nami takas mahamet tong manuk ko namang dia malak na dia unok na dia mahatana dia mana ni doa pasat time itu ampun nasuh nami Maulaya te mamak padenami takas matongin na tujuh purba takasamba ujuan akola asa takas sude ruas ni HKBP Depok Sada Rapdo perhaladona di pasu-pasu Tuhan takas sude mamora si takas na amang padenami ulaon las ni roha ulaon nadengkat do ulaw ta sadarion. Mulia temah tong tapasa temat tadi bata ulau tadi sadarion ulau nadinggan di ulau nadinganon totu gudang maka pangiduata tamat tadi bata dia kapangidua di ruas ni huriat tadi son anggia matutu di ulau nadinganon pangiduatai di pasau amat tadi bata marhidei takas do di pasah tamu son pinggap pasu pinggan naho di hudulanna nama risihon harbue pir harbue siribur-ribur harbue satima dingi satima tugu asa pirma pokki bahul-bahul pasalongan pirma tok dita saluhuna nuju-nuju manang akan sinadongan Batu songoni nang ringgit sitio suara tekas totong di pasar tamu di son asa songon dok di situ tua pinatik kok kujur ma di topon itapian manang tu dia pe ruas sosial huna soni nang kapimpinan mangalaka situ sima dapat aka persaulian Matutu songoni napurat tiar napurat sirara hurung asa napurat tano-tano rangging masiranggongan bolo tukpe badat tapada udau todita ma namar sigom-goman Matutu songoni ma songon hatani pinggap pason alai adorang so pasah tami tuhamu panotoron asa mangido tikki maso hami satokin asa hubay kami jo songot tangyang pangido atau mata debata namar sahapop perbinatono to hami ima nanido na si pitu lidi mang nasi pitu godang songot ima pangidoan nami diang bonusu nami gabi padenami hulupok kami may asa emes tabatua maparasaran ya kadikinamokmok asa debata tutu silotua horas pargoci horas nak kami sudah ruas do perhalado di Baroro di bala. Baik damang mak.
Puji Tuhan. Asa sahak masul saat botian nunga sahak bahwa kami situ begodang sahak mai tahu sudah tu parora sahak matu panggabian. Jadi bagi dotik kami satu kenaya diamu bona suhut nami. Gabi emang Asa Roma joni ada mang tujoloon. Jadi andon rak makoras sudah hita harbu siribur-ribur harbu pir nomma songon boras sipir todi sapir todi talahu mangulahon ulau tahun sana mulai satu nama ujungi songoni nang ringgit situ suara tiu suara ni damang tiu suara ni protokol tiu suara ni nang ulah-ulah namion di ulau ta saya dari wasan nama mulai satu nama ujungi songoni nang naburat tiar asa tiar matang ulau ta tiar ma pemerangata tiar ma sude ulau ta di bagas dari satu nama ujung asa mulak madamang rak makoras sama tadi nutung sa damang satu luhali
apanya? Ya itulah. Jadi rak makorasem mah hita. Do harbu piria mang. Horas, horas, horas. Mau lihat ya mak. Totong pasatot tamat tua mata di bata. Di partikian nang diliana di hita. Bu hita pado-pado songnon. Dia kaulau na terencanahon. Dia luau na direncana mbuna suuk nami. So naripe dia mu bana suuk nami. Pasatai ma partikian tuamu mamit pitahamu ma godangmu. Mau lihat ya? Molate mamang padenami di pasaat tamu tangiang pangiduan tu debata marite godang si pitulidi mana godang na pitui apos rohaname tong debataro na madongani hita asa dapot songonay no ni hatay na tutua pirma poki bahul-bahul pacalongan pirma to dini padenami pirma to dinami sudena perhala duduk ruas mangulau-lau non saya tulujuna mapangomoan di pasu-pasu Tuhan. Matutu. Baik betutu pukaon nami ma ulaunon di nama nortor mamuhai godang nami di bagasa sadarion. Atong pati nami parjolo mapasahat tamu alu-alu tua mata debata natului debata amak anak dohotod di perbadia. Maule ate mamak padenami ulaon nami di bagasa sadarion pesta gotilon laos di padomu tu tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Depok Sada asa mamasu-masu nak pimpinan nami opuye perus sekretaris jenderal doho kadep natolu alai laos ditonga-tonga nami donang amang pareses nami ipe alu-alu kamu tu pimpinan ni Huriata doho tu aka pamareta setempat. Mauliate padenami asa sisa datang yang ruas doho perhalado amat taraja nang inata soripada ipe alu-alu ho kamu majolo tu sude situan natorop ruas ni Huriata. Mauliate mama didok na tua-tua si ajur mula-mula si ajur mula topa marmula do nasanadong di topa amata debata so ngodino naktortor namyo pukaon nami ma alani i bait damang ma godang mula-mula. Ate mamak padenami sobaw nami ma debata marhiti ulaw namion sobaw nami ma nakpimpinan do sudi karaja sobaw nami do naksudi ruas ni Huria molo tuksisa halimano baho pehami saya mamasu-masu mamata debata alani bayad damang ma godak soba. Mola te mamak padenami tang yang nami merhiti pesta gotilonon nunga sudenya di pasu-pasu debata ruas ni Huriata alani dosa rori bagasa sadario mabuana kaparbuina di ulana alai nak pesongoni pangiduan tua mata debata asa sude lihat gabi
lihat horas ruas do perhalado ni HKBP Depok sada di pasu-pasu debata baik damang ba godang mangaliati situlu liat bahita songon debata tanah tolui baik damang ba godang mangaliat. Thank you.
Son batang putih, son. Terus sama kontak naik. Son ba ita, son. Bang adop turuas ita. Tujolo mamak pareses kami, ketua panitia do sude pandita. Agak tujolo ba ita, ketua panitia. Terus sok kamu matu son apa? Terus son ita son, bang adop turuas. Gordako terus sama. Terus berjalan. Ayo. Tabaica, enggak. Di belakang pendita. Gordakon, terus.
Tabahica. Tabuak barista, baris 2. Kapajolo Pandita, Kapajolo. Dokter Ketua Panitia. Nasing Naibo ini Budi. Boy de betu sok. Tabahica. Sok kita tuh sok. Terus abang, geser kamu. Geser tuh sana bang, otik, geser kami. Abang. Geser terus. Lagi abang. Geser terus. Lagi. Pas bisa. Isi Bunda B Meida. Maju. Abang kedua maju. 2 kamat Pandita. Isi Bunda B. Now, hok mamu, asal jarak dah. Maju 2 langkah, maju 2 langkah ke Pandita. Hok mamu iso. Ya, 2 abang preses maju 2. Horas. Abang pandenami do sude ruas ni hurian itu hatta. Satu nama ngujungi nama muhai godak tahu manang nama buat tuan di godang nian. Ikum mangado rumah do hami. Mangado pamu pargoci nami. Alai laus di somban yang pertikian na. Kuhiri pami. Ronang akar ruas ni huriata. Laho mangulopolopian non. Alayan dorak soi. Asa debatana parorotok kita di ulau non. Baik damang majo godang sapuran maroroti. Memang gabi. Horas. Maula tema amak pandenami. Memang gabi. Mulu dia ada nihita habatahon adonggo godang inamarama duhot yanak kontak. Dia godang ni perhala duduk ruas nama. Asa di soman yang nak ruas roh mangulupulubi hami sudah perhalado. Mulu tungboy nian sudah ma perhalado on. Alai ate tung beha. Kurang aka ringgit sitio suara nati tompan di pamaretai tiop. Bolo holak kami na dijolope ka bandita utusan las marohata. Ipe bae damang ma godang lado mutusi. Gordakon. Gabi jeloras. Roba apa bang?
Roha Muhammad.
Horas. Mauliate mamang padenami nungatuk sudi diului hamu pangiduan nami i nunga tabuhai tabuat tuan godangon debataro nomor 2 Horas Mahita di Parorot jalan nunga sahat hubuk kahami ulaon nuaing atok sahat di Solo matu botean di Tigaras sai sahat mata paujungan don ulaon no sahat tu ujung na liat ma perhalado rapdo ruas sude hiras-hiras di pasu-pasu tuhata di bata. Alania mang pasatamu ma baik kamu magodang si monang-monang godak si tio-tio padumu hamuma tu hasahatan lain. Horas madita debata mamadongan kita di lauta tahu apa main nganata mau lihat ma di hamu abang inak parhalado nami ala di mamerek kita di partikian nung jam 2 10:30 seharusnya manotor na tua-tua lansia duk sipul mahita marsi panganon asal manotor ya tua-tua nami akalan sia untuk tim konsumsi apakah sudah siap? Tolong kami diberikan kode untuk anak sekolah minggu konsumsi apa sudah disiapkan? Udah semua konsumsi sudah dibagi sekolah minggu sudah di Mamak Padita Besi Hobing Lau Mamulun Tangiang Marsi Panganon Tapahohom Hudul Mahita di Ingarat Tabe adorang Marsi Panganon kita Tapahohom ma Satokin Talopi Matangata Martangiang Mahita Mauliate matuhan debata didenggan di basam Tuhan do diholong ni roham dinaung takas Tuhan hupak kuliung hami ima denggan ni basam marhite ulaun nami Tuhan
senama muka sa tutikion. Ima di parsobon nami, dinaong marsaur kami Tuhan rap dohoton, marhiti hatam nabadiyay. Sudema Tuhan, ngulu namion, arta nami, pamatang nami, pasangapok guarmu, namar muliay Tuhan, disadok panggulmiton nami. Tuhan debata, maruluk depe nang ulon nami. Ima Tuhan dia katortor, doho pasahaton akka siluan nami. Alia dorang Tuhan soduriti hami dope, menguluk kami Tuhan satokin, marhite si panganon pardagingon. Asa homa Tuhan, nama masu-masu si panganon do sinumoni, makorhon gogone bari tu pamatang nami. Jalo ma Tuhan tangiang elit namion muliate madiho. Amen. Songo padok ni situ tuma, titima si opa gulang-gulang pangarahuna. Tung ibe naboy di batu bahuriata, tunggulang ma pinasuna. Marsi bangana mahita. Matutu. Ya. Sambil menikmati makan siang yang disediakan panitia, kita akan dihibur oleh anak-anak sekolah minggu dan juga anak poso. Kami panggilkan dari WIK Antioquia, Kriston Marpaung. Iya, tepuk tangan untuk Kriston Marpaung. Iya, juga persiapan dari WIK Philadelphia, Caca Boru Sihombing setelah Kriston Marpaung. Tes. Iya, Cek. Oh ya. Kriston Marpaung salah satu penampil terbaik pada saat live streaming dari WIK Antioquia. Sambil menikmati makanan, boleh kita sumbang anak kita.
Rohita Kana Tasubang Kota Siagulik Antioquia boleh ada bang, boleh ada kayaknya. Jalodo basa naik surgoi di surgoi Yesus di sidong surgoi di surgoi Boleh ada bang. Yesus maholong Sambil menikmati hidangan yang disiapkan panitia, kita boleh bangkit untuk menyumbang anak kita Kriston Marpao. di dalamku pasahat masude di tanganmu tuh tinang pamataki sungguh liru haki sayu jauhon ko armi say togu tangaki tu dalan mi sungguh liru haki sayu jauhon ko armi say togu tangaki tu dalan mi surgoi di surgoi Yesus di sidongaki surgoi di surgoi Yesus haholongaki Boleh ada ini. surgoi di surgoi Yesus di sidongaki surgoi di surgoi Yesus haholongaki Yesus haholongaki Yesus haholongaki Iya, luar biasa. Martoba Johita Tuala Kota Kriston Marpao. Luar biasa talenta dari anak-anak dari sekolah minggu. Oke, terima kasih untuk Kriston Marpao. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dari ini Naposo ini. Caca Boru Sihombing. Oke, silakan Caca. Ini juga penampil terbaik pertama ini waktu live streaming. Kita boleh kenalan dulu sambil orang tua pada menikmati makanan. Namanya siapa, Adik? Frederica Frederica Boru apa? Boru Sihombing Boru Sihombing. Iya, coba dulu undang di sini. Yang merasa berkasih Sihombing, tolong sumbang saya, coba dulu. Oke, Caca Boru Sihombing menyanyikan lagu apa? Oke, Dangalani Hagogo Oki, Caca Boru Sihombing. Caca Boru Sihombing, penampil terbaik dari Wik Philadelphia.
Sudah mawik Philadelphia Tasubang Boruta Caca Boros Hombing. Dia magpandita si Hombing, isang nasa hubereng, o ang araw biya mangibe, wala hati ang magpandita namin. Oleh hati ama, oleh hati ang kaina. Rohita Kama, Rohita Kaina, Tasubang Boruta, Caca Boros Hombing, Nasian Week Philadelphia. Tiap kaina kung samoyaw samana hodo hagogo manu korea ubereng mohilau semertagi angan pangidopa setogumau ay horo Tuhan bargogoria mau lihat yang sama hilaus martangi angan menghidup mengurupi on dia saya tiup tanganku setogumau ay hodo Tuhan pargogoria ay hodo Tuhan pargogoria. Luar biasa Caca Boros Hombing. Sebentar dulu. Mungkin saya masih lihat ini Boru. Orang tua kita masih banyak yang makan ini. Saya tadi dapat ilham bagaimana kalau saya duetkan Amang Pendeta si Hombing sama Borunya ya. Seru juga kali ya. Oke. Tangiang Idainang luar biasa. Huapi pehamono deso. Tangiang Idainangi bain Amang Jo. Musik naik. Roba hamono sude. Kebetulan nama dosyo pertama si Hombing nababat dosyo Hombing Lubataruan. Tangiang ni Dainang. Ala gudang dope namar si Panganon. Nangko balasan lotak naik. Iya, Tangiang ni Dainang. Caca si Hombing. Dan Amang Pendeta si Hombing. Itu romahamu, sigat tamu masak kutoy. Marta waktu kita, tu Boruta, Caca Boros Hombing.
dia peau, mani dia peau, doktor dok Niramoti si patah salah. Roha Makama, Roha Makaina. Untuk kau dilakati, dibawaku di tangianmu, dibawaku di tangianmu, inaku na Roha Mama, Roha Makaina. Mauliatina. Rohita Kama, Rohita Kama. Mauliate Ina Muda. Roma tu sotu budi sobatama, akatulang damang boru dan lain ay botona. Roma sudi. si patah salah Mau lihat yopung tertutup kau di kaki dibawa kau di tangianmu dibawa kau di tangianmu inaku naburju mau lihat jama mau lihat kakeknya udai natoki di Pargoduono sahur batua, pengen sahur batua, bayimu tidur nabi. Pengen sahur batua, pengen sahur batua, bayimu tidur nabi. Oke. Terima kasih untuk Caca sebentar dulu ya. Caca. Mau lihat tema poro? Halo. Sama-sama udah. Caca kelas berapa Caca? Kelas 1 SMA udah. Kelas berapa? 1 SMA. Kelas 1 SMA. Peganglah ini buat boleh pulpen ya. Oke. Panitia, tolong diambil ini. Ikoliano do upanya kana naburjua teh. Sudah selesai makan, terima kasih Caca, silakan kembali ke tempat ya. Kami kembalikan kepada Amang Sintua B. Raja Guguk untuk ngasih pulbe marsi panganona teh Amang Inang. Upasa kami mah Tomang Situa B. Raja Guguk memandu Panor Torota. Mau lihat dia Amang Situa nababan.
Jupang matikido obasna naing manortor mahida. Parjulu manon hulio kami sangat tuna tua-tua nami lansia. Asa mangaradi mahamu akadamang dok dainang akau pungami di Harbangan. Jalon nami mahamu di Poguni Alaman. Ima buah nami na parjulu tuhamu akada tua-tua nami damang dainang akada upung. Donga parhobas asa dimonitor haradeon ni akana tua-tuata sian Harbangan ni gedungon. Lausongoni manang hita panitia nama jakon harorne otangata asa di sommahita. Panitia di sommahita saluhuna di nama jakon harorne ni tua-tuata jakonota di Poguni Alaman. Sia jolo mahamu akana tua-tua nami tomo-tomo nami dohamu dison. Donga parhobas na di jolo tio pamusa dami kidisi. Amang situa lebag gaul. Amang situa si morakir. Ber kamu jo haroron ni na tautang akana tua-tuata. Di somma amang inang padita nami. Sudedo nga panitia ay naso marsibuhay do hamu nasuko iben nagade kamu sonari. Anggo ka panitia kon naso tiad do nya marsibuhay wah. Sonari dak terganggu be. Roma hamu tuson amang ketua panitia amang situasi nurat. Pinangido tu sudah hita dongan lansia asa Roma hita tu Poguni Alaman. Sudah mah hita lansia naktif do nasu aktif Roma hita tu Harbanganon. Dia hamua kadamang dainang donga panitia naing majalo haroron yakana tua-tua tahita lansia ni huria KBP di posada asa de soki tareta dinalaho majakon nasida. Tapasigop ngamudur tikita sian nata rencanahon sajom lobi Isomahit natutua nami lansia. Saluhut natutua nami lansia. Seksi dana koordinator dana amang situa besian lagan rohamutuson. Dua baris ma anak tutua nami dua baris. Marjajar tu budi. Jadi di hita lansia tabay pa dua baris apa pa sabula siamon ina sabul habirang. Tapahita alamardalan do tiki. Molodung mangaradi hamuna tua-tua nami damang dainang akaupong na arong di seksi lansia HKBP. Hami panitia rap dohot parhalado nungarade majakon haroromu akadamang do dainang. Buhado nga perhobas nunga mangarade na sida.
Ya, dos marwata maksud tahu semua mangido kodang kate. Dihamu amak padde nami. Takas nang Roma Jadi, kana tua-tua ni huriata. Hita lansia. Laho mandapotkan panitia dohot parhalado. Mabuas siluana. Bay mamang godang pano monomoni. Siap birang. Horas. Mau lihat mari di bata, mau lihat mari haroromu karena tua-tua nami lansia di AKBP de Posada. Ele-helek pangiduan nami amang na tua-tua. Dak pola mangido tua ni godang be. Alay langsung ma amang inang na tua-tua nami. Godang mula-mula pado mudo soba. Godang lihat laos disima pasahat tamu silua muna. Dungi marolo-polo mannon. Roma kaya na kota sudah pino permuna. Mangolo-polo bihamu akan tua-tua nami. Dungis si puli di ujungi mado si tio asatan. Alani tiki hupasatami ma tuhamu na tua-tua nami. Mau lihat Mau lihat ma dihamuna panitia nami. Luluan nomor lasli roha. Dison rodo hami digokot jauh-jauh di panitia. Di namar pesta gotilok kita di bagasan sadarion. Pangidoan atok tu amat tabar tua dewata. Asatu nenggan na ulaota
Jala pangido atau amat tabertua debata dihami akan natumua di lehon gogo laho parsidohot di pestata sadarion. Alani dihabung napat denami nialak manugot tinaruho botari Baidabang majolo molotuk padaktik kosudok alay bay matoho-toho. Nakin nunga ditotuhon panitia tuluhali mangidogot dangdo jala sahali mangaliat alani amang padenami baidabang majolo godang mula-mula ay marmula do ditoppa amat tamartua dewata laos padumu amuse tugodang sobay baima padenami Mauliate ma padenami asanggiat lihat penggabean lihat perhorasan di sude ruas niha KBP Depok Sada dina mangulak kaulaonna asal dok tahun itok pilihonon na bisa itu amat debata di pesta gotilon alani baik kamu mabang padenami godang liat-liati asa mga liat hami laos disoman no pasaton nami parbueni holong nami baidabang ma padenami muloboy inanami tu baru jopida asa tidak kita mga liat usap tidak tu baru jopida posisi sonaki ya Mereka makan dua tahun. Nung hampir sudah na siya magkaragulos na pinutsyan. Napatuduhon di Hagameo. Arpino perdiana no boru. Marmahok ko siya na no, marmahok ko siya po. Tangiyak to amat talimata. Ilapay man na siya masu-masu. Katsam yumur dohon ahimaso. Andor haduka batu-butu gulombo andor hadidi batu-butu gorbo. Penggeng saur madua mahamuak kada dua-dua nami silat siya. Pairi ngirim pahoku. Satu nomor didi, satu nomor nono.
Iya. Donga perhobas asa diatur percocok ni tuan tahun tinggallah humanga mangidaw gondang ulo-ulo songon dia sumana langsung berbaris semua karena dua-dua nami dengan mahamu dua baris asaroa kaya na kota pilo pertunang hakarwasta mangulo-ulo biak kadang daydaina siya las ni roha siya nakara terpatuba marlapis tu budi asa tapang ido sawera asa kebampara marlapis tu budi iya asa siat partisipasi atau maida sampai dumainkan perbarisna iya marlapis tu budi iya Ileam magang sawati kasasiar ruas tanayro marlapis tu budi marlapis tu budi Maulate ma padde nami bunga di baik kamu pangiduan nami godang liat-liat anggap matutu pasautan lamat tadebata liat ma panggabia perhorasa di sude ruas ni HKBP suaksoni nang dia keperhalado dohot pimpinan ni HKBP secara keseluruhan siap mulai pucuk pimpinan di pusat saat rodi diakka huria amang perdual pergoci ala toktong do hita di parorot amatta debata di sude palmito ningolutta apala di tikyon delas ni rohanami ala di los tuhanido pehami akan tumua doh marpesta gotilo di tikyon badang mapadenami godang sapuara marorot asanggiat toktong di parorot amat tarebata sude akka ruas ni HKBP tarlumubi nang akka peparan nami di akka ari-ari na mangihut asalam tu retana nang ulaota atong las disomma upangidohami sude akka peparan nami akka namang hulungi hami lau pasahaton na kobar lau papunguhodana hita tu huriata atau pada nami badamang ma godang sapuara maroroti
Binompar Rina 22 tahun nang hita ruas olah nina terbaik kita Roma hita mengolo-olo pinasida anggo sian pampahenata tung nasotolam dohita mapalos jasa dia kana 22 tahun alayon matikina matuduhon las nirohan inasida Roma hamu Sudena Binompar Rina 22 akana matuau rohamu akama Memet manumpak do itu laun di Huriata Radeno di panitia uang tukaran harga 2.000 begorango harga 5.000 begorango rohamu Messi tambah 2 Panlinggoman nih si Boron Amata de Batano si Lehon 2 Horas Mahamuna akan dua-dua nami nang hida sa luhuna di Paroro siuk makana mangi siuk makana nangi rohamu ama rohamu akaina nasabi-sabi akana tua-tua lansia ni hakabe bere moksada mada mau lihat ya kama ini dia Boris Yaturi
Laos ditikyo mapasaton ni Huria panitia tuhamuna dua-dua nami songon terkue las paro hamu molotov songon dia be na binasa ni panition terhodamang man. Simpul lansia mengarade persiapan Huria Argo. Tabahisa. Ortor homat kawan, ortor homat kaina. Asyik makan dua-dua tay. Mana? Tabahisa. Unang maluja huwag ka daw pumunjok-jok. Kasi kung pamusautin. Mana siuk mana dua-dua tay siuk masiuk. Iya, tamuhui. Moras. Maulate ma padde nami ngedebe kamu godang sapara marorot soni dokon di situ tua sasa ni suluma sahat tu botea nunga sahat menortor akan tua anggia matutu saut lomonorini Tuhan sahat saluh na tu panggawe tu parhorasan paima dijo Tuhan tujuluna
Atau pada mengma godak si tio-tioi asa totok tio panlidannya kahamina tua-tuaon jala padomu ma tu godang hasahatani pada Nauli, mengma Ama. pada nami. Ada dua tolu. Horas, horas, horas. Hudul ma akada mang day nang akapungami. Mangarade ma persiapan Huria Arko. Nungamang. Tu pararko langsung mamu amang dakpo labe godak panomun-nomun itu langsung merdalam mamu tu jolo. Langsung memerdalan jadi dakpo la godak panomun-nomun. Lungarade panitia do Huria romahamu dengan nami nasian Huria persiapan Arko. Duk sipul pararko siap-siap ma wik Kapernaum dot wik Bethlehem. Duk sipul sian arko siap-siap wik Kapernaum dot wik Bethlehem. Tujuh loma hamu dengan nami tuson mahamu. Yes. Marbaris ijolom mamu mang alana marbaris son. Oh, menghadap kami. Ala torop sobiga do langsung Olo. mahamu marbaris ison. Marbaris menghadap kami. Langsung Iya. marbaris buti sude. Iya. Iya, Marbaris asli, paralel. Mak. Paralel unang seri. Iya. Nah, Sony mak. Iya. Itu. Upasatami matik itu hamu dengan nami nasian persiapan Huria Arko. Molate madi hamu amanami inanami na uparsangapi hami dison rohami sian Huria persiapan Arko Depok Nauli amang. jala tukpe songonon gudang nami naro lasmo rohani amanami do inanami. Oh lo amang. Jadi di Sadarion di bagasan lasni roha dahami imana menghadapi pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Depok Sada. Jadi dihamu amang pada nami. Jadi ala mulaon nami nama ulaun nami baik kamu mah godang mulai-mulai. Jadi di amu amanami do inanami di sohon jongjok kami mewakili Huria persiapan Arko macailas rohanami dina diudang manang diotang panitia ni pesta Gotilon Depok Sada. Kami sebagai pagaran Arko, pagaran ni Huria tetap mendukung resort Depok Sada. Jalahamu pe ba mangido hami tuamu terlumebi di amang padita nami do inang padita nami batang yakok kamu hami di Huria persiapan Arko sai sedaro hanami asaboy hami patulucon asa jongjong Huria Arko di Sawangan Depok. Amin. Jadi diamu amang paddenami neng mga liak manyak kami sebelum upasatami ahana boy upasatami itu hamu paniatan api. Jadi baik kamu mah kodang liati amang. Jabe amang. Sana
Toro kamu ama sian pararkui. Mana tutu. Laos pasahat tamu man yan inak silua mo ni. Pasahat tamu ba silua mo ni tumaditata. Torson. Pasahat tamu, pasahat tamu. Torson. Pasahat tamu masih. Silua na mo Pinoy pasahat. Pada tajalo masiluan sian. Persiapan HKBP aku. Pasahan medang pasahan. Mana tutu. Jadi molate madi ta salutna iman abui hupasatami amang inang las marohata salutna. Oh, gawi amang gawi. Nah, jadi sebagai ulau nami na terakhir ba tubade nami asa baik kamu mah godang si tio-tio do hasatan nai. Ultima. Ada masih tujuh saat ini. Horas. Pasahat tamu mah. Pasahat tamu jabar manghihut. Lihat kamu silua sian panitia tuh dongata. Mau lihat deh. Oras mak lasmar roh majalo ade. Lasmarohan ya mu aman. Lihat mak di dongan namin asian narko. Alayo nang jit termulak kamu. Isaw mahita sa jam 10 naman. Oh ido. Ido. Ala parjulo ho manotong Mau nang lihat, termulak kamu. Mangarade madongan nasian wi Kapernaum dohot. Week Bethlehem. Bethlehem. Adorak so masuk kamu apalautik buah-buah. Di panortoron mulo ogung dota palu. Adorak so makulik sarune holang mangurdo dohita dangitor mangerbang tangan. Nuk pe makulik sarune baru pe bainot tama tangata songonima buah-buah tuhita asalaus boyon atusan di sudut nau poso horas mahita tau duti molota Horas abang. Makulik sarunay lek kamu pita-pita nai. Mangarade behita panitia asa tatomu-tomu. Langsung mah dak pola bae panomun-nomun. Ayo ngese songon na di pay may marisan. Songon iya mamak pade nami. Nairo siya wi Kapernaum doho Bethlehem. Bay ma godak panomun-nomuni asa terhisana sida. Daul ya, Bang. Roma hamu kadang doho daina. Dua baris. Wik. Sabola hampiran doho wik sabola siamu. Langsung dua baris. Tabaica. Edo. Oh, stop. Horas. Siya Kapernaum. Mau lihat madi hamu dongan nasian Kapernaum do Bethlehem. Hamu mana marus ditahi dina lahu mamita godang mutiki pasatami to hamu. Maulate mari amu panutia le berjulu maulate di tuatta. Bolotiki saudari jam 10 lewat 30 menit. Asa boy terpakai kau waktu tai dua masaunari haminaro. Sian Kapernaum do sian
Bethlehem. Bethlehem mudah-mudahan saudari dan lagi perang di Israel. Di Godi Rohata masuk-masuk amat tadi bata di acarata mandala do dengan ternumobi itu program namang yun. Atau amat tadi bata apa nama masuk-masuk. Amang Per nama lo nami. Pala mersetabi hami satokin. Sadi patorang amang jo ala ondo Petro 2 pasang ro. Tu dia do mangaliat unang masih lihat kita nobot ini. Parpeak ni pangaliat na asa tunga palatur. Dahulu itu tuh bang, ate ala kebetulan doon nakipanitia naman ang totoo kami siya na namang jay siya no, kami siya sa sebelah kanan, ala siya sa sebelah kiri. Lalu pas kami matu panitia, mana aku nak pola magaliat asa songon nasi. Nung nga di atur hodongan nakit di jolo, songoni maparatur na. Langsung mabarbarisan no songoni. Jadi ala songono parhudullah, songono mahamuro tu son, sian pudiama musewik nasa baribon, asa kembali no musa tu tempat. Songoni mamang pangaliat na. Jadi dahulu manggo songoni itu. Alai ulak ko jo, siya dia kini nang gabi. Alai dos songoni, songoni dia masuk ni amang itong odo sida mangaliat. Itong putih, atong malu songoni dingkan. Amang mangaliat tu son, kemudian halakom mangaliat tu son. Mulai musa tu tempat, songoni mak, martubu itong atong apa berarti? Jadi songoni batu tunggu oleh hati padi tu hatta. Asa boy di hutan akan nabar pudian do. Nama lo nami. Najido manugo ni ala potari paridahan na susuk perlompat na tabo nakpesa hudok kami ngay boto hamu mangnawasi tertorkodon namin bahay magodang na parjoloy don gula-gula Gabi amak gabi. langsung badok tu soba-soba baru nun badua tu na mga liya Gabi sa oras. gawi jala oras medamang mak tema di nama lo nami baka bumabang godang lihat-lihat tiasa lihat tu super sauliat doa ka para sabotan pasu-pasun dia mata di bata Badamang goda lihat-lihat. Gabi sa oras amak. Bahisa udah aku binadak manortor Udah tiap mau mamang. Jadi pengatur di panitia pak, anak-anak kiningan isun kan dua grup Kapernaum doho Bethlehem, apa perjong-jong namuse, bang nau patopat mas. Jalur mah kota ngolobi, ya saro mah ngolobi amang. Ibadah udah ke perbarison ini boha. So ini mah barisan na menghadap
Saling Sono matok perbaris. Oh, menghadap tuh siapa? Hadap kiri, kanan, gerak. Iya. Jalan apa pedang lebih. Iya. Jadi nama lo nabi. Gabi emang gabi. Hula ke saunari bolo tinggi jam 10 tolu lewat 5 menit dope. Oh lama. Jauh nak sesongot nadong mangwawabut sudi. Jadi ala dadang Roma aka na berkenan untuk bangulu-bulu acara tahun. Baik kamu majogodang na sumatusi. Gabi emang gabi. Langsung medok aku pamai do. Tuhan tanah baik. Bolo PKB wik nabe. Diolo bolobi. Gabe masalah horas. Marsiolo bolobi yang kena di wik nabe ma. Roma hita. Ruas. Amado Hotina. Bolo tuk somodibe. Alay bolo ganuk do. Tanggabe. Malala. Baik kamu sirai. Hei, tahu lobi. Boy, lu satu wikta. Tahu lobi wikta. Oleh hati akaba. Rohita manami-nami angka. Indonesia Duik. Bethlehem dohot Duik. Kapernaum. Pada tutu. Torhon. Ebason.
Laos ditikyo pamasaton ni Huria marhito panitia. Pagbuhay ni Holong siyan panitia. Las marohamuna amanami doon tinanami. Siyan uwi kabernang doon pelehim. Dongan panitia. Asa tabasahan. 2. Sana tu kabernang, sana tu pelehim. Pertarhon. Jadi mulia temadi nama lo nami, Gabi. buat seruan nami manortor sian kelompok Kapernaum, dosia Bethlehem. Atau ngamak pernah mau nami, Gabi. baik bahasa tanai do studio langsung. Gabi celor. Oras makin bali bahita tuwingan ata Mau lihat mari hamu. Dongan sian uwi Kapernaum dohot Bethlehem. Songoni madi dongan nami. Nasian uwi Kolose dohot Jordan. Nunga mangaradi hamu. Hujalo hami mahamu di pokuni alaman. Amang na tua-tua nami. Amak pade nami neng rodongan nami. Sian uwi Jordan dohot Kolose baima nahom Bartusi. Mangaradi hida. Neng rotor dokta. Roma mo.
Tambah hijau mah, tambah hijau. Tambah hijau. Yep, mana? Hidup. Hidup, urdot tidak, urdot. Pada olah di beta, hidup, olah di bak, oras. Horas madihamudongan nasian Jordan dohot kolose partikin bahasa atami atuhamu. Mau lihat yang berjurut arok tutu hata. Di son ngasahat kami sekolong sen week Jordan dohot kolose. Naik marlas niroha kami. Di pestata apala di tikion. Amak pargual pargotsi. Naniotang madogot ni borhata potari. Badamang magodak mula-mula. Las padau matu kodak soba. Mau lihat ya mamang. Neng borha mahami pasahatos silua sen uik Jordan do Judea. Asal lihat perhorasa lihat panggabean di ruas naroksi sen uik Jordan do uik Kolose. Takas mabay damang godang liati lau pasahatos silua hami tubanitia. Pada lihat Gabil, lihat Horas Maita Sudi ditupak di pasu-pasu di Batata. Wik Kolose do Wik Jordan. Olah domba ita, maju mana mampuan, tinggal, maju mana pasangan, hido urdoton, dapat iman dengan ata, hido sohita. Mau lihat di Kolose di Jordan. Ay kue deh, boleh gue dulu soal. Mana? Dalau tu pareses tanorai, tu pareses.
tu parece estar ahí. Ajá, dos, oso. Ahí va. Jalo main jalo mah. Pasahan mana dua-dua, pasahan mana. Siuk na dua-dua tay. Siuk na dua-dua tay. Siuk na lagi. Pasahan mana. Ye mana. Siuk na dua-dua tay. Siuk masiuk. Ordo pe ya ba. Pada. Oh ya. Horas. Mau lihat ya mamang nama lo nami. Dina jongjok kami dison ui Jordan doho kolose. Asat kutakasu halasok kami pesta gotilon di Sadario. Naing masih lobo-lobo mahami amang. Takas bedamang mabalas niroha di hamid. Operihita ui Jordan doho ui kolose. Sekita rotu huita. Jadi bedamang magodang sapur marmemei. Takas bedamang. Sapur marmeme. Gordako damang. Pada. Ah. Tor hom makaba. Tor hom makaina. Rohit manami akaramata. Yes. Sianui kolose do sianui Jordan. Tor hom basso ser hom ser hom.
Oleh kama, oleh kaina. Ungani sabi hamuk kalau mata. Nasian wi Jordan, do nasian wi Kolose. Pada tutu, siuk pada mangi, siuk pada nangi. Tortorho ma tortorho, baso ma baso. Pada. Roda penasida. Rodo menasida. Enak tortorhon. Baso ma baso. Mada. Horas. Buhari amanami na namin na sek uy kolose. Nga baga piamang di hita vera uy Jordan ate. Nga takas mauliate ma. Di hamu amang namalo nami. Gabi amang. Iro na dua-dua tinahoy na dio binay tupanguhatan. Baik damang magodak si dio las parong matugod dak kasahatan. Matutu. Horas! Mau lihat ma, kata bahasa nakisa kuriata, nunga buah, mau lihat Noaik pe hujako kami ma dengan nominasian week Galilea doho Jericho. Hujalo hami mahamu di poguni alaman. Alania makpade nami, unang marna lo jahamu. Baik kamu ma panomo-nomo di dengan nominasian Galilea doho Jericho. Baik kamu ma panomo-nomo. Bagara di hinanan no trio paradisa te. Dam kopi. Duka bison sekolah minggu do. Tunggu dia do. Paradis Parjola mang baru sekolah minggu. Paradis ma habis tertorok baru paradis sekolah minggu. Kerikan. Di hamu panitia nami di son nunga mangara di hami sian wek Galilea dohot wek Jericho. Gabi amang. Roma kamu, baik kamu ma panomo-nomo na emang. Ino, pai camu mama.
Baitsa. Roma hamu akama. Roma hamu akaina. Ino, tabaitsa. Iya, kita tiba. Horas manihamu dengan Nabi Syekh Galilea do Jericho partikian upasatam itu hamu. Mauliate maadi hamu amak panitia nami nung adisok kami tutu di puguni alamanon di gokni lasni roha nami di nadi gokkomu hami sian uik Galilea suok songonindang sian uik Jericho asa open yang manotor mahami di hamu parbusing kami sian dos ditahin nami baik kau majo di hami godang mula-mula pado matu godang soba-sobai. Mauliate ma pada nami ala naik pasato silua mahami marhite godang na mga liat atong baik kamu madihami godang liat alay moluboi si utemaris mabek kamu par godang kami. Lihat toh. Tabahitsa. Lihat toh kamu abang ina. Akia betuliak dah masuk. Pasal itu hatta tuhita saluhuna. Mana tuh? Salahamu masiluani nasian wik Jericho dohut wik Galilea pasah mailom pasah matu panitia mana siu atu siu Mau lihat Maria Mama. Horas. Mau lihat apa dia nami? Ala adong kope kesempatan di hami nang manortor. Laos pinangido matuakan nang mangulopi om batikido obasna. Di nama nortor hita selai laos disima masuk aka napasaton ulup-ulup. Asa ope pardol pargoci. Baik kamu di hami godang sapur marmeme. Nauli manggabe. Roba kamu
ruas Mawolopolopi. Lasu somma ubasa tami siluan di huriata tuamu. Berapa sahabat? Roma hida. Molo tupe na siap bagas tu bagas. Week to week. Las manuata. Rohita kama, rohita kaina. Taulo bolo biarkan mata nasib sialuik. Lama sangat. Dadap itu, dadap. Dadap dapat Victory kalau sialuik Galilea. Sehari be. Delegasi tahun 2024. Mana? Tor hong. Basso mai basso. Maulea dia kama. Maulea dia kaina. Unga diolo polo mihamu salhuna. Ruas nuriata. Nasialui Jericho. Dot sialui Galilea. Mana? Tor hong. Basso mai basso. Mana tutu. Olea te kama. Olea te makaina. Mana? Tor. Olea dia kama. Olea te makaina. Unga diolo polo mihamu salhuna ruas nuriata. Mana? Rohita kama. Rohita kaina. Basso mai basso. Tor ho. Tor ho. Basso mai basso. Rohita kama. Rohita kaina. Mana?
Oras. Panitia. Tolong panitia yang ambil kotak silakan ke depan ini. Dihamu panitia nami. Naulia mah. Kami nasian uik Galilea dok sian uik Jericho. Nung ngagoklas ni rohanami di ulota sadarion. Asanang dohonon nami pe titim mana tinopa golang-golang benar rahu-rahu na. Molo petuk sokone silua na boy hupatu pahami. Tuhatta mana manggohi pasu-pasu. Dihamu pargot cinami. Baik kamu ma godak si tio-tio padobu matu hasahata dot si morang-morang. Oras. Iya. Sambil menunggu persiapan sekolah minggu, selanjutnya kami serahkan Sintua Dena Baban. Mau lihat abang Sintua B Raja Gogok? Iya. Boleh kita sebentar cooling down, silakan duduk di tempat masing-masing. Kita akan dihibur oleh Trio Paradis. Sambil menunggu persiapan anak sekolah minggu. Sekolah minggu ada 2 kali manortor, horong 1 sama horong 2. Horong 1, horong 2 di 1 kali. Oke. Trio Paradis, tolong Amang mic-nya dinaikin dikit, sudah agak lemot ini. Ade tamak Trio Paradis, sama Amang. Amak Parjolet Deta. Amang Hutapea. Amak Hutapea. Pinangido tu Trio Paradis. Asaro Tujulun. Amang Trio Hutapea. Paradis. Cik. Amang Hutapea. Amang Hutapea. Nong mula do. Cik. Asa ugat ti. Cik. Cik. Cik sedu. Horas madihita salutna Amang Inang. Coba mic-nya dinaikin. Cik. Cik. Oke. Baiklah. Kami akan membawakan sekaligus 2 lagu. Naparjolo Margogo Ijurbari. Napa 2 honanon adong do bintang tamu kita yang sangat luar biasa yang akan membantu kami untuk bernyanyi ke depan. Siap-siap ma Amang naboy mangurupi hami anon di Joloon dari Cis Margogo Ijurbari. Sudah kita buru cumi tuhami geleng mo
gosotai dan dipatari daho mekel hong nang pelo jaho. Sojo amang permusik nami. Stop jo, Sojo. Tu sojo amak ketua nami. Boado benot to namangon margogi jurbaron. Setuju doa maulan sutonon nami margogi jurbari kan amang. Inang, ini lagu sangat luar biasa, sangat favorit. Ya, jadi sadia mamang senau mabarjolo 1 juta dari Trio Paradis, 2 juta dari ketua panitia Amang Sirait, Amang Sinurat, Amang Sidabutar, Sona tabodo nakingan lagui roh itu Margogo Ijudari sadia mamang Sianipar, Amang Sianipar 1 juta rupiah. Nah di samping non Margogo Ijudari alani inang dohot amak ta Amang Sidauru 500.000 rupiah. 500.000 Martoba Johita Pariwakon leleng daktarida. Jadi sonari di tampil luar biasa. Sadia tolong panitia dicatat. Mana teman-temanku panitia dicatat. 500.000 rupiah. Ikutin. Luar biasa. Ikutin amang mana lu? Amang ketua tolong situa nami asato turut lagon Margogo Ijurbari. Isudah betahe amang Sidauruk situa Sidauruk amang Bakara luar biasa dong amang situa Sidauruk 1 juta betul. Amang situa Sidauruk 1 juta rupiah. Ayau barani 2 bolotu maranatahon. Amang situa Sidauruk 1 juta rupiah. 500.000 dari Amang Bakara. Hidup Amang Bakara. Ketua nami, ketua ni Maranata. Sadia Amang 1 juta rupiah. Anggon najingari doon. Najingari. Jedo najingari anggon iko pasahatot kudomik tu nasida. 1 juta rupiah. Baik. Masa dia tahe, nak kiningan adong laporan di panitia baru 60 juta. Baru 60 juta. Anggo kelas prat nanti lagu kedua kita. Baru 68 juta rupiah yang sudah terkumpul. Siap Amang. Lapor dulu kepada Amang senior, penasihat kami. Sadia Amang Margogi Jurbari Amang. 500.000 rupiah. Amang situa nami. Adong tope. Sitorus. Asa talanjuton. Amak patita biboy do manubang. Adong tope amang ketua. 500.000 martoba cerita Amang Pareses. Luar biasa. Luar biasa. Adong tope. Ngasadia tahe panitia nami. Sudah berapa yang sudah dilelang? Madong nak 10 juta. Sudah ada belum 10 juta? Amang Simanung Kalit, Ronald Simanung Kalit, Guru Maranata sadia Mang. 1 juta rupiah. 1 juta. 1 juta rupiah. Amang Simanung Kalit. 1 juta rupiah Ronald Simanung Kalit. Dari Amang Napi Tupulu 300.000 rupiah. JPH Nabi Tupulu 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Tolong panitia Adong tepe kesini dulu. Ini dari kita untuk kita. Alana Odo patupauta untuk kegiatan nih Huriata. Inang Margogo Ijurbari. Nyonya Sitorus Boru Tasoid 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Amang Situa Barimbing
Amang Situa Barimbing. Ini Amang ini luar biasa semangatnya. Iya. Ya, berapa Amang? Berapa Amang? Ini luar biasa ini. 1 juta. 1 juta rupiah. Situa Barimbing. Amang Situa Amang Barimbing. Dr. Rensi. Oke, Amang Hutauruk. Sidauruk. Amang Sidauruk. Adong dope. Dang biate. Oke, kita lanjutkan Margogo Ijurbari. Anggo neng mangaduna neng Robial. Sedia Mamang. Opu Daniel Sagala dari Tanah Baru, 500.000 rupiah. Panitia harus segera. Tuh langsung matu panitia Amang. Ini cash and carry ini. Segera, tolong cepat panitianya, cepat. Panitianya. Dicatat langsung. Tolong lanjut dibantu, Amang. Panitia. Ikutin Amang Manalu aja, ikutin Amang Manalu. Dang biate, tak lanjut tombate. Nunggu Amang, tende Homa, Margogo Ijurbari. Boy Doro hita sudah tujulun. Ben Amang mak sejuluk. Hilala doina, hilala doa abang, burjumi, Rohita Kama, Tuhami Rohita Kaida. Pogo sotai dan dipatari daho mekel ho nang pelo jaho sudah hita Margo Amangina pasikola hona diroham kuna taon be somonati naon bi Madiho amangina naurina lagu sauto sude tangi yang mi tuhami geleng mo Rohita Kama, Margogo Ijurbari.
madinaoni liate madiho amangina naulina lagu sauto sude tangi yang di duha Miguel mo sauto sude tangi yang di duha Miguel mo. Luar biasa. Tabu dong. Satu lagu lagi. Hubang idu hami tu amang pendeta Jackson Sirait asa diurubi hami tijolon. Ipe amang hasiatu. Ayolah, lagu berikutnya. Buono nami ma anakku Naburju. Monitor bisa naik dikit. Tolong disiapkan satu lagu, satu mic lagi. Mic. Hupang idohami. Suara nak boleh naik. Dohot hormat. Hupang idohami dohot hormat. Kira nak hurak tutong ada hitam ngotik. Hupang idohami dohot hormat. Amang Insinyur Saibun Sinaga. Opung partahi doli asaro tujulon madongani hami amang marete martoba cerita som amang martoba cerita hami maduk kami latihan anakku Naburjon sadanai iya kasih mi Mik satu lagi. Satu lagu ya. Songon na hudok songoni ulo morsuru paradise daya danguluan. Oleh hati amang. Huboto na marete. Nauli amang. Ala-ala dicuru dijobu saya amat tapandita sirai ison lam daktar jua. Daktar jua ti amang. Dak suara ha memang terpaksa kunuluan. Oleh Wala hati. mamang Oi dari Cis. Martoba Joita sudah. Anakku Naburju, anak kasih aku. Luar biasa Martoba cerita. Luar biasa. Ibu ama dia kapodani datu atuali Tumo pagorato tumarsikolai tuluan nadawi ama bengedo ama bengedo manona hasini saja amang parmusik nami ngolodang ison inang partahi boru sona so hurang lengkap do upang idohami inang boru silayan inang partahi boru Inang asa tujolo matongani hami dison Opu partahi. Inang Opu partahi boru. Opu partahi boru.
Oke. lagi di luar. Jadi sebelum talanjuton, au menghadap parumain naburju maju au. Parumain naburju, dohot boru naburju. Ini mertua ini yang akan tampil, anak naburju. Sadia mainang. 2 juta rupiah dari 2 dokter juta Laura, rupiah, martabak keluarga, kita. ya dari parumain amang ini buruna burju mamuse. Baik mas sama 2 juta juga. 2 juta, tolong dicatat ya, tolong dicatat. Adong de pinang si dapat tonok pinang. Oh hela. Berapa hela na burju? 1 juta. Ya langsung aja. 1 juta rupiah. 1 juta. Baru 5 juta 1 untuk juta. anak naburju. 1 juta. Adong tapi nang sama itay nang. Dong ani nang jawa marente. Oke, musik Molo Hingot. Bait kedua ya. Roha mo amang. Hutagia kondom masai gomo sama amkianku baroi di jalodo amang di jalodo tangiaki Martabak kita luar biasa. Mantap. Vamos man tagi yang bi dumula jadi lamon Anggiat mature sudah pinong berhiaman Bina-bina masih tukol-tukolan sama suhat di robeani. Hosek roha mo amang, roha mo inang. Sadok isojo hita jolo. Stokin abang. Songonon nakkiniro. Abang opu partahi. Ayah diga do madok kata we pasojo musiki. Oh, nauli. Betul abang opu partahi. Nauli. Amang opu partahi duli. Nauli amang. Nauli. Boy do 2 hal amang, mabay kata sambutan amang. Iyo. Jadi alala surah nabi dohot ama padita songot pak kami 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. 50 juta. Luar biasa. Martabak majohita sulena. Ya, luar biasa. 50 juta rupiah. Mau lihat ya, Mang? Dari Insinyur Saibun Sinaga. Endang Borusi lain. Aisyah opu partahi doli dopi. Ade, nadong dodong honon ni. Ah, tuh. Endang opu partahi goru. Oh, loba. Bahaya ini nang. Sebenarnya sih di mana datang tua.
Oh itu. Alay dang pola buah dong gue pura-pura ku 25 Oh. juta mau tabay. 25 sa nirang upo partai bol. 25 juta rupiah. Ya, jadi 75 juta rupiah seluruhnya dari keluarga Insinyur Saibun Sinaga Boru Silai. Opu Partahi. Au ala idor luar biasa dapat gabe songon na lupa au. Luar biasa. Jadi bolon neng adong dapat narotu son Roma damang dah. Belum penuh. Itu. Belum penuh ya. Saya yakin ini bisa mencapai 300 juta pada hari ini. Ya. Sabar ya Inang ya. Sabar ya, oke. Sabar baik. makana kon namis Lanjutkan. minggu. Asa Kita julusi nyanyi itu, ya. Bang. Ya. Panitia, tolong ambil ini. Sinaga Ya. dohot inang dison. Saya gajang maumurmu taba akar rezeki di hamu. Muliate ma dihita. Muliate Trio Paradis. Di Soma Hita panitia, lama-lama na kota Sekolah Minggu. Sekolah Minggu horong dia tahen ano namang nababan. Horong sada, horong dua. Masuk mah horong sada horong Sa dua. horong. Baik kamu mah kontak panum nahicay mah baik kamu manum. Horong. Horong satu. Dan dia benota, Oma. Mohon orang tua tidak mengikut ya. Disumbang Uning-uningan. aja anak-anaknya. Iya, uning-uningan. Disumbang anak-anaknya. Baik kamu mah. Mengarane mahamu panitia nang Roma Hamis sian Sekolah Minggu. Baik kamu mah kontak ko kamu, ngara di kami. Horong sada. Ayo. Dicoba itu panitia.
Ngatur babarisan dah. Boy babarisan nom baris walu tu jolo. Somba boteri, berbaris, berbaris. Maju, maju lagi, maju lagi. Ya, otak 5, otak 5. Otak 5. Ada ruang untuk orang tua. Mundur 2 langkah, mundur. Lagi ibu. Kiri. Ya. Mundur lagi, mundur. Boleh kakak guru sekolah minggu, minggir dulu semua. Horas. Kakak guru sekolah minggu minggir dulu semua, minggir. Kakak guru sekolah minggu minggir. Tolong di belakang kakak-kakaknya ya. Minggir dulu, minggir. Minggir dulu. Kakak guru sekolah minggu agak minggir lagi, mundur lagi, mundur. Di belakang. Mundur lagi, mundur. Jadi sang gordang jolo manortor jonasi dahunang joy torsongona rohi tamarudur rate. Amak pergocirami. Iso manortor kami rado anak kon nami. Baik kamu majo godang na hari ini harinya Tuhan padomu hamuma doh dari terbit matahari na do mutusi. Nanti aja ibu ya di tapasopu majo. Lo mesi alai manor torunak pola taha. Baik kamu musik nih. Ayo. Sayang Tuhan, aku dianggap jadi anak. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Mau lihat tema ison silua anak sekolah minggu 200 200 juta 21.250.000. Oh lama. Puji Tuhan. Luar biasa. Jolo pasahat tamu majo pilihan muna. Di pasahat tupani roy sekolah minggu amang nababan langsung majala. Baik kamu ma musiknya. Dukon ni i alaon nama tortor mula-mula, lauson nama hita tortor mangon lobi anak kotaon. Roma hita sudah mangon lobi. Baik kamu godang namang naho bartusi. Ya memang gabe. Ido, langsung mamang, langsung. Asini roha, alani ale Tuhan. Los Roma hita mangolobi. Alay dengkap ba hita maratur? Maju sedikit ya. Di hasonana. Jose. Roma hita. Marlo jongau o Tuhan, Tuhan bi. Roma hita sudah, Roma hita. Mangi doa usiaku, asini roha, alani ale Tuhan, tarbaina sona, soko di jolo, di hasona.
Roma ita. dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekolah minggu, praise the Lord, haleluya. Praise the minggu, haleluya, praise the Lord. Sayang-sayang, Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Iya, kabuhui, kabuhui. Tunglongan dorohaku molohu bereng hati no pami saluh di tanggilo dorongku maka tidak kau kasana pami Maretea Tuhan kapuji ho ore bata sangat doho Maretea Tuhan kapuji ho ore bata sangat doho percaya padamu karena kasihmu padaku kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya ku angkat lagu pujian tinggikan namamu dengan gendang ku puji dengan kecapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih Amin. Katakan. Amin 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 Ano pa gabi? Marete. Luar biasa doa. Mau lihat ima goda kesehatan na. Iya. Mula mahamu. Mulalah. Iya. Kembalilah. Pulanglah. Jangan kasih mama duitnya ya. Ya, kembali ke orang tua. Kembali ke orang tua. Naung ido hasahatan na lakin. Amin. Ya, tahun depan kita pesta gotilon lagi ya. Oke? Langsung mabek kamu panomu-nomu ni itu sekolah minggu. Horong 2. Orang tolu dong. Orang tolu. Roma kamu. Musik. Langsung marohamu.
Coba ini satu baris, jaraknya ke baris kedua 2 meter. Gak usah 2 lapis lagi, Nang. Udah kayak tadi, satu baris saja. Nah yang 3 ini yang geser ke kanan. Yang 3 ini aja geser ke kanan. Coba kali lagi ke kiri. Geser kiri, 1 langkah. Geser kiri 1 langkah. Ya. Yang di belakang lagi, mundur 1-2 langkah. Mundur, belakang. Kakak-kakak dilihat 2 meter jaraknya dari baris yang di depannya. Nunggaison sekolah minggu. Ay beda do to sinakina non. Ido tong jumlah na si 21 jutai? O na 2 hali do jumlah na dibuan? O 3 hali? Oh iya mak. Boleh ate mak, naik pasahat si luana mak, sekolah minggu. Baik damang mak, dison adong kubuat Tuhan. Baik ditabornok mamajalo do inata. Baik kamu mak, dison adong kubuat Tuhan. Ima musiknya. Roma Hawina. Sonado kuboan Tuhan Barbue ningolu Unaso tarokia Sadi langsung. Argana Tuhan Oleh sagi lagu masuk Oras ma. Oras. Aku na meta Tuhan Nasohe amandari. Bagaimana ini supaya ada ruang? Iya. Ibu, kakak, ini juga tim yang mau ini. Bagaimana supaya ada ruang biar jangan sesak napas kita. Jangan soldat danak sekolah minggu, horong pigaon, horong 2, naik manortor manasida, om magodang mula-mula, naung mga liat manasida di pasu-pasu de batata. Baik kamu mamang edde doho akagodang na hobartuson, sian mula-mula na sahat rodi na bangaliat na. Baik damang ma, laos Roma hita kanatoras dusuge sekolah aka ruas ni huria laho mangulup-ulup na kota di son. Baik kamu mamang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Rohita kaba, Kami rohita bersorak, sabi-sabi yang kotor. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
pada. Kingkong badannya besar. Tolong naruh haki tunda soboy bemakoi nakadado manatapa pinggol latu manihona sorati tiki dung jupang Jesus tu haki tapi tabang ajaria tarwen marlas di rohaan sorati Jesus tu haki. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku hapus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihmu. Pada. Sombama Jehovah di batata, amen haleluya. Ayo besok ibuan dong. Insya dong. Amen haleluya. Beta hitala bersikap jona, amen haleluya. Nasok Japuni Maida. bagia do Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Endehon
Hari ini harinya Tuhan. Hari Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, 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 hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta kita malas rohan, malas di rohan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta kita malas di rohan. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. 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 Horas. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu. Kembali ke tempatnya. Iturbay damang mabuse kotak Jangan lupa tahun depan datang lagi pesta gotilon ya. Roba habis sian horong Horok sekolah tolu. minggu horok tolu. Roma. Siap mamu panitia nami. Roma mungara di hami. Musik. belakang
Coba jaraknya yang belakang. Lay Budi, Horas. Yang di belakang mundur satu langkah. Coba diatur kakak-kakak guru sekolah minggu. Amak pargoci nami do surya kana tua. Memang Lalu do panitia. Huriata ke PD Boksada. Isodo sekolah minggu ni Huriata sian horong tul. Masahato tu SMP. Naik tong nasida pasahato siluana. Alani i bayad damang ma. Kodang na hobar tu siamang. Pinak pandita, Jai silakan. Sobay na, paimay na. Ya, tapay na, sobay na. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta sakrawala. Kala serapim kerubung pujilah dia, sesatkan namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oras ma, oras. Nunga jongjong di sona kaya nakon namion. Naik pada goting nasida, lau pasada ng urdot na, laus di soma nasida ng majalon yan, akaw lupulup siya natoras na, asa mamasu-masu ng amat padibata, at tong bay damang ma, aka edde, duhot godang nakobartusi, siya mula-mula na, sa ato hasahatan ng mo, gorda ko damang ma. Parok mo tergusyo. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Allah pencipta sakrawala. Jerapim kerubim pujilah dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, Horas. Horas. Alas wadong naron natoras olat ni tatutup mate. Iya, oke, pas demang. Ulo doamu, jangan dong. Orang tiga ini ya. Ale naong naroa, si rohaku magidahamu. Roh mahita, si marohata magidanak kotaon. Lanjut musiknya. Jadi kamang bolo soboy perisu deh. Hola 10 halak peta leon dak pola boa. Dak makurangi. Hola 5 halak peta dak makurangi. Puji dia Sabuni beboy, sanjolo beboy. Sembala dia terus. Dak pola korisu deh. Ropa lidia tuson, ope buat don. Muliakan penciptamu. Ekor ropa lidia nangalakon. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biasa. Romeita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Sembahlah pula pujian lawan surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pada. Bolo soboy perisude, bolak 10 halak petaleo toy. Alay macadekan bolo boy risude. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Kontiki anang dito Jesusi Aku sudah berkemai Salah soha Tumantoki Seorang ditiki Jujupang Yesus Tuhaki Ganti nama ngajarian Terbaik marlas di rohaan Seorang ditiki Jujupang Yesus Tuhaki. Maju mau ya, maju mau.
Om Babar Purita. Bolo tumadong na naik pasahaton tu hari may leo. Yung Jupang Jesus Tuhan Japuri Bapak Dinata. Di nama kajarian Tarbet marlas di roha Sonang ditiki Yung Jupang Jesus Tuhan Dang, Amplop dang. Marlojo ngau o Tuhan Tuhan pinar silangi Mangido au siako Asini roha Alani ale Tuhan Narbay na sona Sogoti jolo Di hasonanga Alani ale Tuhan Tarbay na sona Sogoti jolo Di hasonanga Amplopnya jangan ditaruh, amplopnya di bawah, amplop. Lojo ngau o Tuhan Tuhan binar silangi Bagi doa usiaku Asini roha Alani ale Tuhan Tarbay na sona Sogoti jolo Di hasonanga Alani ale Tuhan Tarbay na sona Sogoti jolo Di hasonanga Amen. 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 Horas. Mauliate godang ma di Sudina yang nakon namin sekolah minggu, songoli nang di kakak-kakak guru sekolah minggu. Di pasu-pasu di Batama kamu. Isodo pehita sahat tu na paujukon. Atong mula mahmutingan na muna be, buhay mangalang lapet. Silakan. Pasahat kami mamuse tu protokol ta mga turun acara na mangyut. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Istirahat dulu Iya. ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Mau lihat di amak padita, songoni manang dihamuak kaya nak konami sekolah minggu. Terima kasih ya. Masuk mahita tu sesi pasahat ulos. Tikion namang korahon pinasa matua manguluan. Mau lihat emak dia mang protokol nami. Atong hubangi doa kami ma doa hormat sap lima halak mahita maju. Akaguar na jinuhon hatop patop mahita rutujula kamang. Amang MC tapubolon boru tabunan huzulo mamu. Sian Efesus. Amang tapubolon Efesus. Amang Nikolop boru tobing Efesus. Tuzulo mamu amang do taminang. Bolobo ini katop-patop di urupi situana. Amang situa hasirain boru si majutak Bethlehem. Akan lagi nuarani hatop-patop maula ko kami salay.
Amang MC Tapubolon Boru Tabunan Efesus. Amang Nikolov Panjaitan Boru Tobing Efesus. Amang Situaha Sirait Boru Simajutak Bethlehem. Tolu. Amang Ronald Silalahi Boru Sirait Efesus. Opat. Amang Insinyur Saibun Sinaga Boru Silain Kapernaum. 5. Amang AR Sinaga Boru Silain Kapernaum. 6. Amang JTH Sidabutar Boru Pardede Antioquia. 7. Amang Situa Asidauruk Boru Marpaung Galilea. 8. Amang Situa Kasih Morakir Boru Huta Barat Efesus. Sia. Amang Situa Besi Obing Boru Siagian Kolose. 10. Nyonya MO Huta Barat Boru Sirait Efesus. 10 sada. Nyonya Lubis Boru Simajutak Opu Marnala Kolose. 12. Katumangger Boru Situmorang Judea. 10 tolu. De Tarihoran Boru Sibolon Philadelphia. 14. Berlianto PH Situkir Dian Harumintias Antioquia. 15. Tuzolo makanahugwari hami. Sopola mangorui sangat muna kamang dot taminang. Tuzolo mamo. Boloboy tapahica. Tuzolo Soy dong asitua sian ganuk uik. Tasosoy ruasta naung kinorahon ni amak padida. Asa hatop. Tuzolo marbaris maita marbaris. Ise nasian uik. Ya. Asa di arahon nak kadongan. Amang MC Tapubolon Boru Tabunan. Amak Tapubolon Boru Tabunan. Arong buah-buah nak kini sana amak situa. Permisi na sida. Atong situa nama mewakili Sorpiman non dipasahat paresesta. Oke, sahalak situasian Efesus. Maju. Utusan Majalo. Amang Nikolop Panjaitan. Tapahica makamang do taminang mamere kita ditiki. Amak situa Sirait. Do inang Boru Simajutak. Nama wakili sian wik Judea. Tua amang kardoman tumangger inang Boru Situmorang. Roma tuson inang Boru Tapubolon. Situa wik nga. Amang Ronald Silalahi Boru Sirait Sorpi. nga hadir. Amang Insinyur Saibun Boru Sinaga Boru Silain. Amang AR Sinaga Boru Silain. Ya, silakan nang. Ya. AR Sinaga Boru Silain. Amang Oppo Partahi. Dohot anak muna. Roma Tujolo. JTH Sidabutar Boru Pardede. Amak Situa Sidauruk Boru Marpaung. Asidauruk. Situasi Dauruk inang Boru Marpaung. Tapasigop. Boy. Amak Situa Kasih Morakir Boru Huta Barat Naisok Wida. Amak Situa Besi Hombing Boru Siagian. Tapahica, ya. Nyonya MO Huta Barat Boru Sirait ngaroh Wida ngejolo. Nyonya Lubis Boru Simajutak Obu Marnala Kolose. Ay sobe Nyonya Lubis ngaroh bete. Nga dison amang. Katumangger Boru Situmorang. Diwakilkan inang Situa Boru Tapubolon. Nolate. Nang dope. De Tarihoran Boru Sibolon. Berlianto Situkir Dian Harumintias. Gabiala inang. Baik. Utusan sian Efesus na aturat tu amang MC Tapubolon. Dipasaha matu inang situa TJ Boru Simajutak amang Tapubolon. Baik. Ya. 15. Olo. Maju mainang. 15. Sada 2 tolu. Olat. 5 onom. Isinaki mawakila Tapubolon. Sia. Inang Situa Boru Simajutak. Amang Tapubolon. Boy, ada. Itu do man. Ya. Amak Tapubolon ini mewakili. Inang Situa TJS. Ibari ba mau asay turboy parjolon non di Jo, ate? Amang Nikolop Panjaitan. Silakan amang. Sesuai dengan urutan berarti sesuai dengan urutan. Boy, asa boy. Wala ate.
nomor sada Molate. MC Tapubolon, nomor 2 Saboy Boraon. Amang Nikolo Padjaitan, nomor 3 Labe. Wala ate ma, ubangi doa kami ma, haradion nyamang pareses nami, do inang lau pasatun ulus. Di tersongono makamang do taminang. Sa 5 kataho pe, sa halima nangi ako pareses ta. Jadi akasi ulusan, turmazu matuzulo amata do inata. Bolo na mabalu do tuna sa sadasa maju. Maju mahiraw pak lakatuson, baru penung diulosi, manggobar mado paresesta, tersongoni ma, maju maham. Oh jolo dia tahun. Mau lihat ya mak, noek pe upasa tami ma tu amang pareses nami. Mau lihat ma amang do tamu inang ruas ni huriata KIP Depok Sada. Tiga termen teh uluson tolu termen. Sia tolu termen ini mangido hita tu debata martangiang sayang giap mamanupak debata mamasu-masu jala tajaloi hobar tu pangiduat tabe. Alani adorakso pasat tami ulosot tapasada marwata martangyak kita. Ali Tuhan jauh bade bata manami. Dilas niroha nami di Huriam. HKBP Depok Sada di Namar Pesta Gotilon Sedarion. Dison rodo hami mangido mangele-helek tuado pammu nabadiai. Asa roho mamasu-masu mangaleho nakka pangiduan nami. Terlumobi maakaruas ni Huriam. Nanaing pasaton nami ulos dalan nami martangyak tunasida. Diakka na tua-tua nami selehom magajang ni umur dohot tahay pason. Lehon las ni roha pasu sude pinopar nasida. Diakka parkarejo selehom mapangabahan na duminggat di nasida. Pangkat dohot jabatan na umuli si pasatom mo di nasida be. Diakka pengusaha say marlipak gadda mabayan usaha nasida. Ali Tuhan Jehovah debata amaname molo tungadong na marsakap dison mangido si pangidon na tuhot na berpartisipasi nasida di tonga-tonga ni pemilu marhiti legislatif say pasaut jala patulus pangiduan na asiroham ali Tuhan hulopit tami tangan nami mangido dohok manobahon itu ho say lehom may turuas ni Huriamon jalo tangiang nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Dita sa luhu na amang dohot taminang dung nonor nakik tabereng totor nilansia lingkungan dohot sikola minggu toho maulaw las nirohat sadarion songon nanidok ni halak batak ma silem-lem uruk-uruk silam-lam baik toba danak na medang arong na marungutungud sudehi tamar las nirohat ana ulaw las nirohat do ulaw tasadarion guk pasu-pasui atong nang tujuluan ni hari be saya tabba makalas niroha pasahaton ni debatatu hita asa balitang mapagabi tumudalo sita duan ala dos dorohata di pesta gotilonon masih paululuan nak tujulan nari martabba makalas niroha ison amang dohot tamuinang igora panitia uriat tahamu pasa majalo ulos dalam nami dom manangyako kamo yakana tua-tua nami say daw makabarsahiton lehonon ni debata hai pason gajang ni umur dihamudo las niroha di pasu-pasu debata manang kapinopar mo yak kabar karejo say tabba ma akabar karejo mo lehonon ni debata tabba pangka muna do jabata muna di akabar karejo diakka parsikola danak say sahak mana tinulu ni roha nasida asa gabi anak nasia siulo yajar nasida dia kana mangido pasu-pasu siat debata
Sai dipatulus Tuhan tamai. Songon nidok numpasama donon nami. Ibatikum mahujur ito pinitapian. Manak tu dia piamu mangalaka. Saya tu si mana bota persaulian. Matutu. Amak padde nami. Pasadon nami manison. Ulus tuah karuas ni huria. Dalam nami do mangido tu debata. Baik kamu ma hobar musik natusi. Solo barang tapi kubal. Langsung Bagiu.
Oras. Saranay. Saranay amang Ulu dia apa? Ulu dia mau. Pada. Menggobar, menggobar. Oras, oras. Oras. Mau lihat mapad din nami. Nung nga tapasat ulos to kana tua-tua nami di son ruas ni Uria.
yakana tua-tua gajang mau murmu sehat. Lehonon di bata karang nilas ni roha. Tu dia biak kapahupumu pinoparmu borhat. Iramot itu hamana sidate. Soksoni maka berkarejo. Sailam gadda maka berkarejo mu pasu-pasun di bata. Di leona kapangka no tibo. Sa tibo-tibo na di berkarejo muna. Yakana marsita-sita arong doisot caleg kuida. Saya tulus mana sinakapan ni roha muna. Pasu-pasun di bata gabi anggota liwak kamu. Atong Emes tabatua perlingkuman di Siborok Tuhan tadi bata Rasulullah tua sudah mahita di Paroro. Apa nami nunga saat nasida ulos baik kamu mah asatan nai harus padu putus itu. Horas, horas, horas. Iya, tauduti ma ulau tah ima sesi parjolo napasaha ulos do nama jalo. Tauduti ma musetu tortor uik. Mangarade ma uik. Philadelphia dohot Antioquia. Bolodung mangarade hamu. Mau lihat ma disomahita panitia. Asatajakon haroroni ruasta. Dinalah pasato si pasaton nasida. Disomahita alania makpadde nami naing majakon haroroni ruas dongan nami sian uik Philadelphia dohot Antioquia bae mamang panomonomoni. Roma hamok kama, Roma hamok kaina. Tabahica kama. Pasadatai hamu mamita kodang ama. Jadi dos marohata sen kelompok Antioquia sadapit tamahita di ulautan bagasa sadarion mau liate gabe majalah horas di amu amang panitia nami Nauli ama. gabe ame sahat di pogu ni alaman muna panitia mau liate mari tuata mau liate manang dihita salu na langsung nama tu padde teh. Oh lama. Amang padde nami ni alabam manugo ni taruh botarib paridahan na suksuk parlopan na tabo marmula do gabe marmula do horas jalaholan amatta na martua de bataro si sobaun baik damang ma amang mula mulai laus paduma tugodang soba. Amang pada nami sian wik Antioquia do Philadelphia
mabuan jalan yang pasahaton silua nami tu panitia nami. Bita nami emang pada nami baik kamu mah godang lihat asal lihat panggawian lihat horason tu pahon ni amata na mertua de bata. Alam ulutung siat ele-ele do pangiduan nami di godang lihat na hu pangido hamion baik damang ma alam mabuan silua do hami baik damang ma dison adong hubungan Tuhan. Baik damang ma adu muan nak. Baik mama. amang pada nami gabi abang gabi ngadi pasiat tamu na hubangi dohami alai naking lihat na pasahaton silua nami ma tu panitia nami noaing pada nami gabi abang naing lihat mangolop-olopi mahami sama hami ruas ni Antioquia do Philadelphia molutung siat mo sa hele-hele do pangiduan nabi ala lihat mangolopi namon ba damang marulop-olop tondiki asa nauli amang marulop asa mangolop-olopi ami sama hami aka ruas ni Philadelphia do Antioquia bye mamang. Será
tiki Jepang Yesus Tuhanku bagi Bapa ngajaria Karban marlas di roha Seorang tiki Jepang Yesus Tuhanku terus tapi. Horasin na. Iya, toruson bana nama toruson nate. Jadi ya kamu tong pangarikaran namang. Sos dia mau pada nami. Gabi emang gabi. Mulu mangihutun hapat dia punonyan naenggo torus sami pada dau goting. Eh ibadah. Aha na doksan. Nama ngolopi. Ya udahlah. Romamu. Ah. Iya. Jadi idok rohanami dos marohata teh dok kelompok Antioquia langsung mata Pak Jalo si tio-tio ya teh. Memang pada nami tinahuin namu al tio bina itu panuhatan baik damang ma si tio-tio ulas padumu ma tuha sahatan baik mamang. Horas. Mau lihat emang dia mu panitia nami. Partikia aku pasal tami mamu saya tuamu. Mau lihat mak di dongan nasian Philadelphia dohot Antioquia. Sahak mati kina muse tutor dongan nasian Nuik Getsemane rap dohot Laodikia. Donga panitia. Ber kamu haradeon di dongan tanunga. Nunga mangarare be amang. Atong disomahita panitia. Asa tajak kon haroroni ruasta Wik Getsemane dohot Laodikia. Amak nama lo nami baima panomonomoni.
lihat ma pande nami. Amang namalo nami perlu berkosi. Disodoh kami nasian uik kesemane. Dohot nasian uik Laodikia. Alani amang baik damang ma godang mulai-mulai los persadawang ma tu godang sopa-sopai. Gabe mang gabe. Mau lihat ma amang namalon nami. Dison neng rumah pasahaton silua nami. Silua nasian Getsemane dohot sian Laodikia. Alani nang liatur nami ma amang silua nami. Badang ma godang liati. Mau tunggu bagi nami amang dipangido soba ma Jehovah. Mangalian. Sopama Jehovah ni batata, amen haleluya. Amen haleluya. Kita lah bersinggah tu jalona. Amen haleluya. Nasok perjalanan Badia do Jehovah. Amen haleluya. Amen haleluya. Edehon 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 amen haleluya. Tortor hona ma. Puji ma Jehovah lebanata. Amen haleluya. Para si rohana semundo ibana. Amen haleluya. Kaendehon ma goardi debatata. Amen haleluya. Para di dengani basana na tuhita. Amen haleluya. Edehon 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 amen haleluya. Mau lihat ma para musik nami. Gabe mang. Losoi nang di aman nami vokal grup trio Nasian Huriata. Amang namalo nami nang manape-nape mahami. Songoni naksian uik Getsemane. Asa masih tukoli balatun nabi mahita te. Masih nakui tanggoni balatun nabi mahita. Songoni ma nang dihita Nasian Laodikia. Belga-belga tabain asal-asal rohani panitia te. Jadi songoni ma amak permusik nami. Di son nang manape-nape mahami lau pasahaton tape-tape nami tu masing-masing uik. Pangiduan ni sian amanami di Panginasida tortor arang-arang dairi. Molutung boy mangidolok kami amang. Berarti godang ko ate. Godang ma amang, godang arang-arang dairi. Asate kos do pangiduan amang, mau lihat emang. Baik kamu godang arang-arang dairi. Arang-arang dairi.
Arang diri nasihat dari rima jauh amang baik tamang. Itu Roma Hida. Leo kamu di kami dari Jolo.
Oras. Mau lihat tema pada nami. Di hamu damang panitia ido si tua-tua si titi masih opak golang-golak pengarahukna. Tusong onipe na boy di pasahat sian uik getsemane nang Laodikia. Saya gudang mapinasuna. Jadi ala nung ngasih kau becak kita kelompok Getsemane Laodikia. Abang namaro nami. Gabi amang gabi. Nung ngasih pulbe panotoron sian hami uik Laodikia dot Getsemane. Baik damang ma godang hasatani les pedulang ma tu godak si tiu-tiui. Mau lihat ma. Oras. Mau lihat emang dia mau amang dot tamu ini. Sotong itor mulak kamu ate. Arong ko pesi bagion. Isodo pe hitara paujukon. Asa sudihitan no mamerek tuisi do pasahaton motoron. Noaing om mator parpudi sian wik. Wik Judea dohot Efesus. Bolodung mangarade ruas nihuria. Asarade panitia dinalaho majalo. Nungarade biamang panitia. Atong pada nami nang Roma ruas nihuria nasian Judea dohot Efesus. Bae mamang panomonomone. Roma hamu akan dua-dua nami. Wik Judea dohot Efesus.
Pinasaha matiki tudongan Nasia Judea dohot Efesus mardus nitahi mahamu dinalahum mamita godangmu. Gabi jala horas mau lihat mata puji matuhatta dihamu panitia nami saksoni nang dihamu badita nami saluna dison rodo hami sian kelompok pertandingan Judea saksoni nang sian kelompok pertandingan Efesus naing pasahatos silua nanay si pasahaton nami tuharajaon itu hatta marhiti hamu panitia nami marang nasongod dia pe nabuy tarpatu pahami sari pasu-pasu tuhat tamay gabi tau hasangapon di tuhat matutu ala naik pasahaton nami ma silua nami dihamu pargodang nami parmusin nami baik kamu mah torto musin naho partusi baik kamu mah jo godang mulai dihami asa neng manoto hami pasato silon nami mau lihat emang sonari naik pasaton nami masih dua nami siap kelompok Judea saksoni nang siap kelompok Efesus baik kamu majo godang liati asa mangaliat tamihu pasato si dua nami baik kamu majo godang naho bartusi godang liat
Pasaha may nagpasama. Olo. Olo putari. Daga. Lea may nang borbotang lea ma. Ay ma tongon. Melihat tema sonari mangido godak kami Tuhanmu para godang nami baik kamu maju godang dihami asa naing benon nami silasini rohat tu tangan yak kapanotor nami nasial luat Judea saksoni nang sian luat Efesus dotor hubagi dohami baik kamu maju godang nah bartusi.
Malihat tema di hampar musik ngalami nungga mangeol keting nami jalan mangalopi-lopi tangan nami ope dihamu rajani par musik ngami alana mula mahami madda poton hutan nami tuluat dujuya doh tuluat Efesus doh ton baik kamu majo godang hasa hatani. Oras, oras, oras. Sotong pitor mulak kamu amang raja nami inak sori pada. Tatorosan ulah tau sampai sipul. Arong gue bisa motor, nang gue peka luar nang kose ada. Mau lihat mak. Tahu di ma sesi pasa ulus sesi dapat 2 hon. Partikian pinasa atau amak padita resort. Ulah te godang terhica-hica marwa kama nami do ina nami nani guraho guarna. Sabui hatop taulahun lauta. Ujuha bima haradion nasarotu julu. Amanami FC Hombing Buru Damanik. Philadelphia. TE Siagian Feburu Perangin-angin. FC Hombing Buru Damanik. Philadelphia. FC Hombing Buru Damanik. Ya, tapai camang. TE Siagian Feburu Perangin-angin. Judea. Judea. Amang Toga Emerson Siagian inang bor Parangin-angin Romatuson. Diwakili perwakilan olate atok tusoma amang situa libong doho inang bor Siagian. may sobe asa dingo ano sorpilo pas Iya. haton. Sorpima tu amang Toga Siagian. Situa WB Gultom Boru Pajaitan. Situa WB Gultom Boru Pajaitan. Situa S Libong Boru Siagian. Situa Hasida Butar Boru Nenggolan Antioquia. Situa Hasida Butar Boru Nenggolan Antioquia. Situa Ferdinand Merpaung Boru Lubat Tobing Antioquia. Situa Dr. Andus M. Pangaribuan Boru Tahayan Philadelphia. Tapahica makamang akaguarna hudoko kami naki. Warnaung di Gorahon di Johon amang padita resort 7 luma. Asaboy niya sa halimang gurahon unak po labe ko 2 hali. Torhica-hica mahita. Amata si Topul Boru Huta Barat. Amak si Tanggang Boru Siahaan. SBC Sinaga EA Boru Marpaung Judea. Amang Ronald Pangaribuan Boru Pajaitan Judea.
Reynolds Silitonga boru si majutak Efesus. Rano Karno Sagala boru butar-butar. Ngai dia mata Rano Karno ini. Zulumamu. Barisada makamang do taminang. Amang pangaribuan tolong dong boru panitia sejudia. Diatur barisan nak. Salipiga mang pandita. Saplima dotong. Saplima oke amang. RC Mare-Mare boru Panjaitan. Kapernaum. RC Mare-Mare boru Panjaitan. Amang Indra Tulus si Mare-Mare boru Panjaitan. RC Manulang boru Napitupulu Philadelphia. Adong dopena suiso. Isi may. Sada dua tolu. FC Oping boru Damanik, TS Yagian boru Praginangin. Siero peon. Diwakili. Situa WB Gultom. Amak Situa Slibong boru Yagian. Situa Hasida Butar. Antioquia. Diwakili. Tong diwakili. Situa Ferdinand Marpaung boru Batubing. Ngaisor. Situa Dr. Andus Pangariwa boru Tahayan. Hadir. Amak Stopul boru Tabarat. Efesus. Sitopul boru Tabarat, Efesus. Sian Efesus. Amang Sitopul. Sitopul boru Tabarat, Efesus. Donga situana di Efesus. Sitanggang boru Siahaan, Efesus. Sitanggang boru Siahaan, Efesus. Amak Sitopul boru Tabarat ya. Pasigo amang, tapasikop. Iya. Tapasigop. Amak Sitanggang boru Siahaan. Sitanggang boru Siahaan. Bolo boy niyan di pahica, tapahica, asirohata partikian. Iya. Amang Sitopul. Amang SBC Sinaga boru Marpaung. SBC Sinaga. Osorpi diwakili amang libongan non. Jadi adok napigay na sorpi tersali dia tong manon. Amang Ronald Pangaribuan boru Panjaitan hadir. Amang Reynolds Silitonga boru Simajutak. Reynolds Silitonga Efesus. Reynolds Silitonga. Reynolds Silitonga Efesus. Rano Karno Sagala. Rano Karno. Ngay sobe Rano Karno. Wala Lydia Kando na masih Mota. Bah. RC Mare-Mare boru Panjaitan. Ada. RC Manulang boru Napitupulu. RC Manulang boru Napitupulu. Manulang. RC Manulang boru Napitupulu. Wake Philadelphia. Diwakili Situana, ido. Ngay Ray Sobet nasing ngay diwakili. RC Manulang siya Philadelphia, isi mawakili. Donga situana siya Wake Philadelphia. Situana ba? Situa Philadelphia. Situa ni Philadelphia, Mak. Toy, tapasigop. Isi may wakili. Mulodangan no na panitia, Mak. Baik na isi mate. Tole, Mak. Sa mardala kita. Upagi duhay mah radio niyang pres nami. Mau lihat mak, karena padua humana deh. Dita salu na nasa huriaon, jong dari son setonga-tongan ya karuas ni huriata di pesta gotilos sadarion majalo ulos. Totu songon nanidok ni hata ni dewata naking pasangap hamuma jahuwa marhite-hite arta dohot patumonan na niulamuna nunga di pasat tamuak kapiliam muna tu debata marhitia kapesta gotilota senarion sai di pasa debata ma pasu-pasuna tu hamu molotung disope parhalado dohot huria pasahaton ulos
dalam nami do martangi yang atok tuhamu asa tabba mapasu-pasu tujuan nyari jalon muna silehonon ni debata di keluarga muna arong do biga-biga na tua-tua di son dohonon nami mason ni do ni upasa ador halupang matugu-tugu ni lobo ador hatiti tugu-tugu ni horbo penggeng mahamu na tua-tua nami ni son saur matua pairing-iring anak do boru satu namar nini satu namar nono Matutu arong no bewida keluarga muda ade dohonon nami ma taki ma jala walang galinggang jala garigi tangyang nami songo padita sai di pasu-pasu Tuhan makayana kodopino permuna anak si partahi ulu balang jala boru parmas do pareme Matutu udang do aktif di perkarijuan dohonon nami mason ni do niupasa bona ni pinasa ma hasakotan ni patjomuran manang ahabe diulah hamuna sai di pasu-pasu Tuhan Matutu amak pada nami dalam nami martangiang tu debata pasaton nami madison ulos tuak karuas ni uria baik kamu ma musik naho partusi Pasal Paulus na.
Thank you.
Iya. Oras Pak. Satabi majawang preses nami do dita sudina. Aladok pangiduan ni ruasta. Lang napola madiori suruk-surung. Na magido tangiang do. Jadi lah supangido hami haradion nyamang preses. Ujo hami matujulo. Amanami Espakpahan Elizabeth Burusinaga. Dohot B Pakpahan Inang Priska Burusinaga Rak Maju Mahamuna 2 nomor paribani. Buima laus kusipok kamu pangiduan tangiang tuamat apareses. Sada-sada ma diulo siat agak dijolo mamu. Iya. Upasata mima tuamang preses. Mau lihat mak di tangiang pangiduan khusus ate. Kebetulan amak pakpahan dokteron kami mau masuk di Depok Sada tongon di pandemi Covid martinangi ma di batate. Saya di lehom ma di hamo urak natu utujulan nyari jala porsia do ita pangiduan di lehonon di debata di hamo arina mai tubuhan anak tubuh boru nyon inang dokteron ate jala saya sahab pangiduata oras samu ti dia pe madalan ni ramoti debata ape dula di tangan mona pasu-pasuan di debata jala pasu-pasuan di debata bortian ni inang dokter Elizabeth Dison asa tubuhan anak tubuhan boru ibana tujulan nyari suaksonin ma inang pakpahat tong ate tong no dokter saya martinangi ma debata tabba pinopar diamu martino do bawa tino boru tujulan nyari ape usaha nyamak pakpahan saya markada-kada ma tujulan nyari amak padde nami tarsongonom maranon duk tauloson ita kapadita rak marhuliang madison martangiang songoni perjulu ma tu inang dokter baruan non tu tongdo inang dokter sama-sama paham mo siate amak padde nami pita-pita khusus maun pangiduat tu debata isihol ni roha ni anak do boru ni ruas ni huriata di uasan nasida di urat na tuhugu si pasu-pasun ni debata pangido hita di tiki pasato nuloson las mertangiang no amen non baik kamu ma musik naho partusi. Iya, goda-goda Pak.
Mauliate mapadde nami dison nungaris ruas ni huriata majalo ulos dalan nami martangiang tu debata sai di jalo na sida mai ditong-atongan ni keluarga manangapi na tapangido tutu sai saot day o partido di Matius 7 ayat 7 mintalah maka akan diberikan itu kan pangido hamua sai na leonon nano tutui amuma sai nau kapon na diyo atong pangido atas sadarion sai martinangi madibata jalo omuna mai ditong-atongan ni keluarga muna donan nami ma sasa di Solo sahat di Botian nunga sahat ulos pangiduan pita-pita tatu dibata martinangi mai bana sai sahat mai tu parhorasan amak padde nami baik kamu mahasatan nai los padong utu sitio-tio Horas. Iya. Kita akan memasuki Tortor Naposo Bulung. Pelajar sidi dan remaja Naposo Bulung. Inilah generasi penerus HKBP. Disomaita panitia lama nomu anak kota. Udah semua barisan kita? Siap Parguru Malua Naposo Bulung. Halo remaja Naposo Parguru Malua siap. Siap amang. Amak padde nami bedameng jo panomu-nomu nai Satokin jo amang. Neng mar upah sajo hami di sona mang. Nauli bayi namang ma upasai. Tangan do botohon ujung na jari-jari. Betul. Dison mahami amang dohot dainang marpungu aka rombongan sian Pargulu Malua dohot Naposo Bulung HKBP Depok Sada Parjolojo Marsattawi. Oh lo anak kasihan. Jadi amang dohot dainang goklas ni roh doami boy hami mangikuton acara ni huria na di tabayon di sadarion ima gotilon
las nirohami songoni pe dison ngahu patu pahami silua sian hami na kebulung HKBP Depok Sada. Songon di hate madok tuat si putih nakok si deak. Ian ni nauli imana tarpaya. Batutu. Amang pangwal pergocinami. Gabi amang. Dison nueng manotor mahami. Lo pasahaton silua hami. Nueng marsomba hami tu amata martua. Debata natu mapalangit dohot tanoon. Mangidohon tu amata pardengan basai. Asa dilehon nami. Aka nasa hapi hasipason. Hadameon persaoran nauli dihami aka naposo bulung HKB Depok 1. Alani amang pergoci nami. Bayenjo godang na hombar tusi. Mau lihat ya. Baik kamu babang, penuh munai. Baik damang penuh. Baik damang. Baikca bang, baikca. Baikca bang, baikca. Serserhon. Iya, tak diom bang, tak diom. Yang lain boleh ke barisan kanan. Nah, ini diam di sini. Diam aja, diam. Setengahnya ke kanan. Udah diam, jangan lagi. Yang tidak buat silakan sebelah kanan ya, sebelah kanan itu barisan lagi. Iya, langsung ikutin buat 2 barisan. Iya, kiri kanan. Horas. Baik, kita pakai waktu sebentar untuk mengedukasi. Cukup bagus ketua Naposo Bulung kita. Tapi dia adat Batak magido godang di poguni alaman. Kalau tadi kalian masih di Harbangan, masih di Balian itu. Jedang calon godang di Balian di huta. Ikut di tongani huta do. Alanin waik pe pita hamuma godang muna. Ngamalo, ngamantap nakin. Mau lihat emang. Jadi amang pangol begoci hami. Nauli amang. Dison nueng manotor hami lo pasahaton silua hami. Nueng marsomba hami tu amata martua debata natu mapalangit dota noon. Mangidohon tu amata padengan basai asa dileon hami. Aka bui-bui ni gerejaon. Aka nasa hapi pason dohot adamayon. Parsaorna uli di hami aka naposo bulung HKBP Depok Sada. Alani amang bayandamang ma gondang mula-mula. Baru bang tu soba-sobai. Mau lihat ya mang? Saunari pangido hami ma gondang mangeliat-liat. Mau lihat ya? Asal lihat gabe, lihat horas, lihat talahod na potar rokap, lihat tonamang. Gorakon. Dari sini ya. Ini dari sini. Ayo ikut, 2 baris. Agak di tengah, agak di tengah. Nah, ulang melojok kamu. 2 baris, 2 baris. 2 baris. 2 baris, 2 baris. Ini beda. Amak si Adipar. Pusat. Nah, ini beda barisnya ini.
Agak tuh kiri. Tidak, tuh kiri. Ya. Ini putar ke sana, maju terus. Maju. Iya. Serserhon Pak Serserhon. Putar ke kanan. Dada. Tortor Homa Kanggi. Tortor Homa Kaito. Pasal tahu sudah mulai. Yang bawa Silua maju. Hanya yang bawa Silua. Godang ditumpang Ina Poso Bulung 500 juta 5 juta rupiah. Mau lihat godang Oras. Jadi mau lihat tema dihamu per musik nami. Gabi ama. Ngaulen nami nama Silua sian hami napo sebulung HKB Depok Sada. Saunarion asa gabe merebedame hami sude akan napo sebulungon. Asa marsaur hami nang tu sude akan natoto hami na adong diinganon. Ben hamu majo amang per musik nami asa manotor hami lagu kasihnya seperti sungai. Berarti Pangiduan Nasida musik uling-ulingan. Kasihnya seperti sungai mengalir terus. Baik Damang. Kedua dong menyawar sudah. Tidak. Hei, sudah kita marete. Iya. Kasihnya seperti sungai. Kita kama seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nasupa kota, sabe-sabe kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya. Seperti sungai di hatiku. Siap pada tua-tua siap mengalir di waktu malam. Damainya seperti sungai di hatiku. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Tortor Homa Kaito. Amen, haleluya. Si gomong mangitano onro di isi.
Kasih dengan kasih Tuhan. Sangat di Jehovah de batata, amin haleluya. Nabonar jalamar mulia do Jehovah, amin haleluya. Kapati amin haleluya. Tadi berjana amin haleluya. Amin haleluya. Dedehon amin haleluya. Dedehon haleluya. Dedehon amin haleluya. Dedehon amin haleluya. Dedehon amin Rohita kama, rohita kaina, asupa kaina kota, akia tu bisupa kama na sida saluna. Usipon, usipon tu iwadami, usipon. Ada, ebaso, ebaso. Yesus saat meluki saleleng di leleng nai Dota edehoma edekuna ibaruga Soraki tinggi tunjukkan Yesus Tuhaki Ganti nama ngajaria Karmai berlas di rohaan Soraki Yesus Tuhaki Sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 haleluya Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 haleluya Glory, 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 puji Tuhan Sama, usipon mah usipon. Luar biasa.
Tortorho, Paso, Merojong oh Tuhan, Dunia, Dua binar silami, Marhua, Mangi doa siapa, Asini roha, Alani ale Tuhan, Hartai nasona, Sogo di jolo, di hasonana, Alani ale Tuhan, Hartai nasona, Tortorho, Husipon, di hasonana. Husipon, Husipon. Karena kasih Hampir. Itu lagi. Husipon, Tortorho, Paso, Iya, tabuhay ma, tabuhay. Iya, kembali ke tempat semula. Yeah. Iya, tabuhui ma, tabuhui. Ayo, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, kembali. Sudah. Kembali ke barisan semula. Kembali ke jalan yang benar. Udah sampai sini deh. Halo. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
jaga Ya, sonangai. kalau maunya hati ada godang mergus. Luar biasa. dan Nah, poso. lain-lain. HKBP Ada de Bosada. godak silayang pandang dan macam-macam. Tapi karena waktu. Nah, berjanjilah kalian tahun depan adalah yang kita berkati di sini minimal 10 orang ya. Amin. Baik Mbak, ngasahatan na binakin. Mau lihat emang, mau lihat tadi permusik nami, mau lihat ada kadongan sudena, alana dung sidung hami manarto ramang, dohot dainang, dihamu amang permusik nami. Naul ya mang. Baik kamu maju gondang hasahaton. Asahata do situ nih. Baik nama. Enggak bisa toras, hati-hati. Horas, Horas. horas, horas. Iya, silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Anak sekolah, anak remaja Iya. Naposo, kembalilah ke jalan yang benar. Iya. Iya, untuk adik-adik sekolah minggu yang di atas balkon silakan turun ke bawah ya. Jangan di situ. Iya, kita akan masuk door prize yang pertama. Silakan dibuka kupon masing-masing. Door Siap. prize yang pertama. Siapkan kupon Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kita akan undi 20 Nah, Poso tolong di kursi hadiah satu. hiburan. Berapa Amang Raja Guguk? 20. 20. 20 hadiah hiburan yang pertama. Door prize yang pertama. Saya kok ditinggal sendiri ya. Mana temanku panitia? Ini tolong dipegang atau ada kursi begitu di sini satu. Nah. Panitia tidak usah lihat kupon. Oke, kita akan undi 20. Siapa yang ngambil Amang? Udah. Silahkan dikocok, diaduk sampai matang. Nama yang dipanggil dan nomor kalau tidak ada sesuai dengan namanya, mohon maaf, batal ya. Ini langsung kita ambil 20 Amang atau bagaimana? Silahkan ambil langsung 20 atau 10 ambil pertama. Boleh. Coba Amang Ketua mungkin yang ambil pertama. Kesempatan ke Amang ambil Ketua. dulu, diaduk lagi. Silakan Bapak Ketua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Langsung 20 ke sebelah 10 nomor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ditutup. Ditutup dulu sementara. Silakan Amang Nababan. Iya, untuk yang pertama 1075. 1075. Ada yang punya kupon 1075. Ada 1075. Oke, silakan Abang. Langsung Abang, lanjut. Ada Langsung. ini. Ya. Yang kedua 1156. 1156. 1156. Mula dong itu melojong matujulu. Ada ya. Belok dia.
Berikut 1156, lanjut. 1156 ada. Oke, gugur. 1156 sobek. Yang berikut 0319. 0319. 0319 dua kali. Coba lihat yang di Judea. 03. 0319 tiga kali hangus. Robek. Yang berikut 0540. 0540. Oke, silakan. Ada, Silakan, maju, Ibu. maju. Iya. Maju. Kalau ada orangnya. Lanjut. 0540. Lanjut. Yang berikut 0161. 161. 0161 dua kali. 0161 tiga kali hangus. Yang berikut 0554. 0554. 0554 tiga Batal. kali hangus. Batal. Ada. Ayo Mana? 0554 langsung meluncur. Ayo cepat. Yang berikut 0655. 0655. 0655. Ada? Ada 0655. Oh, ada di belakang di panitia silakan, ternyata. ayo. Oh, Pak Tambunan yang punya. Sintua Tambunan. Yang berikut 1032. 1032. 1032. 32. Ada? 1032. 1032. Enggak ada. Hangus. Robek. 0146. 0146. 0146. Ada. Oke. Silakan. Ada. Maju Iya. Inang. Yang berikut 0611. 0611 Judea. Ada. Amang Ada. VW Tobing. Silakan. 0611. Oke. Lanjut. Iya, berikutnya 0977. 0977. Getsemani. Ada. Maju. Ada 0977. Ini kuponnya, colong dicocokkan. 0977. Lanjut. Berikut 0238. 0238. 238. Ini di Kolose. 238. Tertulis nama Dr. Togi. Sudah pulang lah ya, maaf Oke. ya Pak. Sudah pulang. Hapus, hangus. Robek. Berikut 0805. 805. 0805. Ada? Sekali lagi 0805. Silakan Maju. cek Silakan kuponnya. maju. Berikut 0155. 0155. 0155 mana? Oke, silakan langsung maju, langsung Silakan. maju aja, langsung maju. Cocokkan nomornya. 0155. Ayo. 0568.
0568. Ada? Kosong 0568 hangus. Hangus. 01 04 01 04 01 04. Ada? 01 01 04. 04. Batal. Robek. Robek gagal. Berikut 1169. Bethlehem ini tertulis. 1169. 69. 69. Tertulis atas nama Arwan Boru Manulang. Sudah pulang? Sudah pulang. Hangus. Benar nih sudah pulang. Sampun Pak Dik. Berikut 0433. 0433. 33. Ini di Kapernaum. Ada yang congcong ya? Sudah. 0433 Kapernaum ini. Iya. Oke benar, silakan cocokkan. 0433 itu. Sah. Berikut 1027. 1027. Getsemane. Oke, Getsemane. 1027. Ada. Maju. 1027. Maju. Oke. Badia dong. 1027 Getsemane. Terakhir 0173 Jericho. 0173. Kosong 0173. 0173. Oke. Tertulis di sini Antioquia. Sudah pulang? Hangus. Tadi yang hangus berapa? 5. 10 lagi. Baik, 10 lagi. Aduk. 7. 8. 9. Iya, 10. Nomor pertama 007 0007. James Bond. James Bond 0007. Galilea tercatat di panitia. Ada 0007. 0007. Galilea ada? Kalau nggak ada batal. 1, 2, 3 batal. Berikut 0924. 0924 Getsemane. Ada. Getsemane. Silakan. Maju. Berikut 0344. 0344. Jordan. 0344 maju ada? Coba cek 0344 Jordan. Ada? 1 2 0344 batal. Mananya? Cepat, ayo. Cepat, buruan 0344. Hampir aja 3 tadi. Hampir saya robek ini. 0344 ya, silakan dicocokkan nomornya. 0344. Berikut 0435.
0435. Oke, ada Kapernaum. Kapernaum. Berikut 0286. 0286. 0286. Ada. Kolose. Sudah pulang. Batal. Oke, batal demi hukum. Berikut 1093. 1093. 1093. Panitia di wilayah mana ini? Bethlehem. 1093. Ada 1093. Bethlehem di sebelah sana. 1093. Ada. Tidak ada respon. Oke, tidak direspon, batal. Batal. Tidak bisa diwakilkan. Batal. Lanjut. Berikut 0947. 0947. Di mana ini panitia? Getsemani. 0947. 0947. 0947. Tertulis atas nama Sidabutar. Boru Silalahi. Oke, ada. 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 09 ya, ada. Berikut 0831. 0831. Efesus. Dari Wik Efesus. 0831 Efesus. Ada Efesus? Nggak ada. Tolong ini. Ada nggak? 0831 di Efesus. Nggak ada, habis, kosong. Robek. Berikut 0182 Antioquia. 0182. 0182 Antioquia. Ada? Ada. Silakan. 0182 ada. Langsung maju aja. Kenapa sintuannya yang ini? Ambil. Jauh. Kenapa enggak orangnya? Berikut 1157 Bethlehem. 1157 Bethlehem. Besi Ombing Boru Sianturi. Betul. Bethlehem. 1157 ada. Ada 1157 Bethlehem. dari Wik Bethlehem. Udah pulang? Sudah pulang. Sayang banget udah banyak Bethlehem yang dapat tadi. Batal. Kenapa pulang? Ya kita ambil lagi. Ya, ini Ambil ketiga. lagi katanya 10 lagi. Ambil yang dapat. Ambil yang ada. 2 3 4 5 6 7 8 Siap 10. Baik. 0780. 0780 di mana ini, Amang? 0780. Efesus. 0780. Ayo ente. Ente aya. Efesus. Maju, maju. Ada. Maju. 0780. Maju, Mbak, maju. Oh ini. Salah. 0780 ya. Ah, ini rupanya. Bagus. Berikut 0061. 0061. Philadelphia. Philadelphia kelompok 2. 0061 Inang. Coba periksa. 0061 Philadelphia. Apa udah pulang? Pulang. 0061. Yakin udah pulang? Batal. Batal demi hukum. Berikut 0153. Tertulis 0153. Antioquia. Ini situ masuk lagi yang datang ini.
0153. Kan benar kan dia datang lagi? Oh enggak ada. Batal. Berikut 1019. 1019. Panitia week berapa ini? Getsemani. Sayang banget nih Getsemani, dari tadi udah dibatalin ini 5 ini. Getsemani enggak ada orangnya. 1019. Enggak ada ya? Hapus. Berikut 1123. Week mana nih Amang? 1123. Getsemani lagi. Sampai hangus lagi, kasihan lo. 1123. Getsemani. 1153. Dari tadi Galilea sama Judea belum dapat. Batal. Ayo cepat. Ada enggak? Kasihan lo, batal. Batal. Batal demi hukum. Berikut 0704. 0704. Kayaknya ini Sintua Limbong ditulis. Bener nggak ya? Sintua S Limbong. 0704. Coba diperiksa. 0704. Diperiksa dulu ininya. Mana? Bener nggak ini ya? Kuponnya. Nih kuponnya 0704. Jangan-jangan weeknya Sintua Limbong maksudnya, tapi orangnya udah pulang. Oh, weeknya. Mungkin juga ini. Batal. Ah, ini baru batal Judea 1. Berikut 07, kok rapat ya 0705. Sintua Limbong lagi ya. Kasihan deh lo, masa pulang jemaat lo Limbong ini pulang ini. Sintua S Limbong lagi. Judea 0705. Ada 0705. Limbong. Tidak ada. Sudah. 0705 enggak ada. Batal. Batal demi hukum. Sayang ngai. Ngatur 2. 04 2 Tolu. 04 23 di mana nih Amang? 04 2 Tolu. Kapernaum. Pasti ada orangnya. Kapernaum. 04. Soalnya masih banyak di sini Kapernaum kulihat. Sudah pulang. 0423. Sudah pulang. Berarti dia sudah berdoa di taman. Batal. Batal. Berikut 0156 Antioquia. Ini Pak pasuk lagi nih pasukannya. Antioquia. Tertulis atas nama Panjaitan Boru. Boru Raja Guguk. Ini kayak jadi KKN. Silakan. Ada enggak masih? Silakan maju. Non, cocokan. 0156 ada. Iya, lanjut. Berikut 0978. Efesus tertulis di sini. 0978. 0978. Tertulis di belakangnya Efesus. Ngamulak. Batal. 0978 week Efesus enggak ada. Ada. Oh ada. Ayo cepat. Silakan cepat. angkat tangan, silakan Ayo. cocokkan. 0978. Masih berapa lagi? 10 lagi. Coba Pak. Dua. 3. Aduk. 4. Sono orang jago dong perdi 5. ku biar yang marah. Makocok. 6. 7. 8. 9. 10. Oh 12, ada yang robek tadi ya. Satu lagi. Oke, yang ini kayaknya cabutnya yang ada aja Pak, jangan yang nggak ada dicabut ah. Tak bisa aku prediksi yang mana ini yang ada di sini. Oke, 0349. 0349 Jordan. 0349. Roh, Nah, itu ya. 0549. Silakan maju. Berikut 0434. 0434. 0434. 0434. Kapernaum lagi nih. Kapernaum 0434. Daga, Iya, masuk, silakan. maju. 0434. Iya, sah.
Ini 0434. 0434. Berikutnya 1060. 1060. Jericho 1060 Jericho 1060. 1060. Jangan dong respon nak. Batal demi hukum. Berikut 0145 0145. Antioquia lagi nih. 0145 mana? 145 Pandita Bernok. 0145 Pandita Siombing. Dapat setrika. Gagal dapat motor. Gak bisa lah Horas. Gagal dapat motor emang. Nang jadi motori. Berikutnya 0577. 0577. Laodikia. Ada. 0577. Oke, dapat setrika, gagal dapat motor. Sah, nggak jadi motor. Berikutnya 0281. 0281. 0281. 0281. Ada. Tulis di sini Kolose. Simorangkir Borsilitonga. Ada. Ada. Oke, ada. Hidup. Berikut 1184. 1184. Di mana ini, Mang? Mana dia? Jericho lagi. 1184. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Jericho udah pulang ya semua ya? Sepertinya sudah pulang Jericho, Mang. Batal. Batal demi hukum. Berikutnya 1101. 1101. 1101. Di mana ini? Jangan dong mengalusi. Bethlehem. 1101. Kalau gagal lagi Bethlehem, ada harapan dapat motor berarti. Oke, batal demi hukum. Berikutnya 0103. 0103. 0103. Ini tertulis Philadelphia. Ada. Oke. Nirnya udah besar ini, nir besar. Nggak jadi sepeda. 1729. Nggak jadi sepeda. Berikut 0234. Kolose lagi nih. 0234. Amang Siagian, Boro Pangaribuan tertulis di sini. Kolose 0234. Ada. 0234. Amang Pangaribuan Boro, Amang Siagian Boro Pangaribuan. 0234. Apa pulang? Sudah tidak. Angus lah ya. Angus lah. Berikut 0835. 0835. Di mana, Mang? 0835. Efesus. Tidak Efesus 0835. Jangan dong respon. 0835 Efesus. Ada 0835. Ayo. Terakhir 0845. 0845. Jangan-jangan Efesus lagi nih. Efesus juga. 0845. Iya, Mang, silakan. 0845. Maju. Masih di Efesus, silakan. Ayo, ya. Silakan ambil setrikanya, motornya udah. Maaf lah ya, buat yang Iya. terakhir lah ini. Oke. Jangan 0845. 3 lagi. 3 lagi. 3. 0845. Itu udah datang. Sesuaikan 0845 betul? Cocok. Berikan hadiahnya. 3 lagi. 1, 2, 3. Baik, 1116. Triple 1, 6. 1116. 1116. Bethlehem lagi. Dang Meralus. Batal. Demi hukum. Berikut 0912. Efesus. 0912. Masa Efesus lagi yang dapat ini? 0912. 2 kali. Atas nama Hayesi Manjuntak. Borsida Utar. Batal demi hukum. Dang Maralus. Batal. Terakhir 0688. Tertulis di sini Sintua Limbong lagi.
0688. Judia, siapa ini Amang Limbong? Gak kenal saya. 0688, Pak Limbong. 0688. Nggak ada ya? 0688, Hangus, Batas. Robek. Iya. Buat musi tulinai, siapa lanang diundi. Daga-daga. Siap. Nomor cantik. 0333. 0333, silakan. 0333. Jordan. Masuk. Berikut 0291. 0291. 0291. Masih di Jordan. Dang Maralus. 0291. Jordan nggak ada. Dang Adong Alusna. Dang Arung Alusna. Hangus demi hukum. Berikutnya 0313. 0313. Masih Jordan. Ada. Silakan Oke. 0313. Silakan Amang. 0313. Tinggal satu. Oke. Ini sesi penutup di door prize sesi pertama 0600 Laodikia 0600 nggak ada, kocok. Batal. Berikut 1054 Wik Jericho 1054 Jericho. Kayaknya Jericho udah pada pulang semua ya. Dang Maralus. Jericho 1054. Tidak ada. Tidak dijawab ya. Kalau nggak dijawab, robek. Robek. Berikut 0377. 0377. Tidak dijawab ya. Tertulis Nyonya Elsiahan. Dang Maralus. Dang Maralus Ate. Dang Maralus. Di Wik Kapernaum. Betul? Cocok lagi. Enggak ada. Batal. Angus. Makin sedikit ya. Iya. Berikut 0760. 0760. Masih di Efesus. Tidak dijawab ya. Efesus. Dang Maralus tong. Bo. Ada enggak? 0760. 0760. Ada? Oke. Cepat. 0760. Oke, 0760. Oke. Itulah sesi pertama untuk door prize. Keputusan panitia 10. Baiklah kalau begitu. Ternyata bisa dianulir. Kita cabut lagi 10 nomor. Kocok Karena dulu, sudah kocok. semakin sore. Iya. Iya. 2, 3, 4, Sigi. 5. Mudah-mudahan yang dapat ini yang masih ada di sini. 6, 7, 8, 9. Satu lagi. 10. Siap. 0692. 0692. Kayaknya Judia ini. Sintua 06. Limbong lagi tertulis. 92. Banyak banget nasibnya Sintua Limbong ini. Tapi nggak ada orangnya. Sintua S Limbong dari tadi udah 5 kali dipanggil. Tidak dijawab ya. 0692. Iya. Oh, ada. Ini dia dong. Ada, oke. 0692. Oh, dapat. Silakan. Oh, udah bagi. Atop matop.
Berikutnya 0935. 0935. Getsemane Getsemane. 0935. Atiande 0935. 0935. Getsemane katanya nggak ada. Tidak dijawab ya. Tidak beralus. Dang maralus dibatalkan saja. Berikutnya 0952. Getsemane lagi. 0952. 0952. Dang Penai Warhu. Dang Buruh penjahitan. Sudah kembali ke rumah Amang. Sudah pulang. Berikutnya 0483. 0483. 0483. Laodikia. Nababan tertulis markanya di sini. Batal. Chandra Kurniawan Nababan. Laodikia pulang ya. Dang adong halus nak. Madung. Berikut 0877. 0877. Efesus lagi nih. 0877. Batal. Efesus nggak ada. Dang Hangus. maralus. Berikut nomor kecil 0179. Antioquia. 0179. Antioquia. Ada 019. Ada. Angkat tangan, ada. Angkat tangan kalau ada. Angkat Oke, tangan. Ada. Berikut 0969. Getsemane 0969. 0969. Tidak dijawab. Dari Wik Getsemane ada? Tidak dijawab ya. Ada. Mana? Ada. Itu. 0969. Silakan. Silakan. Ada. 0969 Wik Getsemane. Oke, lanjut. Iya, berikutnya 0792. 07. 0792. Masih kembali ke Efesus. 0792 Efesus. Batal. Batal demi hukum. Ada 3 kali. hapus. Berikut 1017. 1017. 1017. 2 kali. Di mana ini? Batal. Getsemane katanya. 1017. Dang maralus. Tidak ada. Dang adong halusna batal Cabut demi lagi hukum. ini terpaksa. 1090. 1090. Jericho. 1090. Silakan. Akhirnya Jericho ada juga tinggal di sini. Maju. Berapa lagi? Astaga. Amang doktori mah cuma buat, siapa tahu unang bereng amang atong. Ayo maju Nang, maju. Cepat. Lima. Onom. Pitu. Anggona cak gebah walu. Sia. Sudah naik. Oke. Langsung 0093 tertulis Philadelphia. 0093 Philadelphia. 0093. 0093 di Philadelphia ada? Ayah. Tidak ada. Tidak ada. Mus. Berikut 1158 Bethlehem. 1158 Bethlehem. 58. Atas nama keluarga Siagian Boru Silalahi. Sudah pulang. Sudah pulang. Sudah. Pulang. Ayo. Berikut 0667. 0667. Judea. 0667 pulang juga. Enggak ada. 0667 silakan. Bukan. Salah katanya. Salah lihat. Ya. Batal. 0667 dikirain 0607. Iya, salah. Sarupa doang, Mang. Berikut 0029. 0029.
Galilea. Nah ini baru muncul Galilea. 0029 Galilea. Galilea, di mana tempat duduk Galilea? Oh, di sana. nggak ada. Galilea. 0029 ada? Nggak ada. Tidak ada. Angus. Ada. 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 Kalau ada maju ke depan. 0029 ada. Berikut 0401. 0401. Kapernaum. Nah itu dia. Bornap. Iya. Lanjut 0329. Kosong 0329 Jordan. 0329. 0329 Jordan nggak ada. 0329. Berikut 0141. 0141. Antioquia 0141 ada 0141. tertulis atas nama Amang Julpen Kultum. Sudah pulang. Boru Sitorus. Oh ya sudah. Kenapa kuponnya nggak dibawa? Ada ada fotonya nggak? Dipoto nggak? Dipoto. Lapor ke panitia, silakan. Batal. Solusinya gimana ketua? Ada foto, ada foto. Silakan. Silakan kalau ada fotonya. Berikut 1179. 1179. 1179. Bethlehem itu dia sudah muncul. Itu 1179. 1179. Nah, 1179 itu orangnya. 1179. Oke. 0926. 0926. Getsemane. 0926. 0926 Getsemane. 0926. Tidak Sepertinya dijawab. sudah pulang. Dang Maralus. Berikutnya 1008. 1008. Week mana ini Amang? Getsemane juga. 1008. Getsemane. 1009. Tidak ada. Pulang. Robek. Tiga naya Bang. Bagurang ngayon. Potolon. Dua. Tiga. 4 5 6 7 8 Sia 10. Siap-siap perempuan. Nomor 0597. 0597. Laodikia ada? 0597 Laodikia. Tidak ada. Batal. Batal. Berikut 0391. Ada. 0391. Kapernaum. Ada, Oh sudah ada, tutup. Inang Ada. Sintua Simatupang. Berikut 0320. 0320. Jordan. Silakan. Habis 0320. door prize kita akan pasahat ulos patuluhon. Berikut 1190. 1190. 1190. Bethlehem. 1190 Getsemani. Ada. Getsemani. 1190. Bethlehem. Getsemani. Oh, Getsemane. 1190. Di mana? Di Bethlehem apa di Getsemane?
Kok 1190? Iya, silakan. 1190. 1190. Bethlehem ada? Kosong. Kosong. Berikut 0067. Philadelphia tertulis di sini. 0067. 0067. Ada? Kosong. Angkat tangan ini, Nang. Ada, silakan. Angkat tangan. Berikut 0340. 0340. 0340 Jordan. 0340. Ada? 0340 Jordan, nggak ada? Tidak ada, Angus. Berikut 0529. 0529. Laodikia 0529. Ada ini. Amang si Galinggi. Galinggi. Berikut 0079. 0079. Tertulis Philadelphia lagi nih. Philadelphia. 0079 Philadelphia. Ada yang silakan. 0079. Iya. Amang Pangaribuan. Betul. Maju, 0079 silakan. Ayo. Namang Ihud 0874. 0874 Efesus. Efesus. 0874 Efesus. 0874. 0874 Efesus ada. Batal. Oke, batal demi hukum. Berikut 0269. 0269 kayaknya Kolose ini. 0269 Amang Situmeang Boris Mangusong. Enggak ada, Angus. Cukup sekian teman-teman. Mari kita sambut para puan. Silakan Bapak-bapak. Pasaat ulos dobe kita dapat tuluhon. Kita taima ulos dobe. uluan pasaat ulos. Ya, setawi yang pendeta nami sebelum pasak ulos mangidoti kisah tokin sama pendeta teh. Jadi tujuh lo majo amak penasihat nami. Iya. Iya. Di hamu ama nami na nami sabar mahita. Ada do beson sepeda motor TV satu. gudang do pakai sipai maon. Lasmar hatta. Panitia kau susi akam air pada kamu. Jadi mulai tema di panitia, mulai tema di hita salhut nak, ya tukpe adong do pesono manotor. Nomor 3. Nah supaya padenggal goting nak, alai hurasa. Mulu nunggu saya manotoron mula bena mau. Hape adong do na utama. Akapat ditata dang di padenggal do pe goting nga. Mulu nunggu songgon no mamerkal ho manotor bah malabatan patok turota. Hami siap penasehat. Mulu tukpe didok nama jalan to diskresi. Nama nopa mazuha tuhamu saluhuna. Hita na luhu deson. Ya tuk tapajolo mazo tapasa mazo tiki tu sude padita. Asa jolo manotor jona sida baru pe nota lanjutan acara ton. Bahasa tujuh do hita asa sude hita mamereng panggil dia kaina tapadita. Tersongoni mapangidon na hami sian penasehat. Satolo mahita radi do aku di sini. Jena mangina mahami dihamu salu dapat ditanami. Tujolo maham. Tujolo mah preses nami. Ada gue naik. Nomor 3. Rak do hinata polinata dapat didarak mado amata. Habis. Cik. Satu, cik. Cik.
Jadi do amat apa do penasehat jongjong mai tadi son do rap do panitia. Di do rohaku. Tohoro hita na mga luidana. Alay ang go di bagasan o pason. Amat apa dita do keluarga na manotor. Ra marsoba itu panitia do Twitter saluda anggon molo tunga dokpe na pasahato sakti-sakti dak pola si pamasahato tu kasih panitia buah panitia nauli gabi jala horas jadi dihita saludna omma basna omma tikina asa tapa tortor amat tapa reses do padita di resort Depok 1 so di marana di rohaku jadi pinasaha matu hamu marana mangotak pa hamuna asa roha minon nanon mangulupi hamu salu na nawaholong hami buti ba pinasaha matamu padita nami Idonia suruk-surung ipana sehat tak Mulai ada mah. bah tungi bae do las ni rohani ak kapanditana ipe tutu las marohata mangula jela songoni di dok penasehat itorina majoy dinami lausi kotang nami segala puji syukur bagimu Tuhan laus duri paradis mahai marete Tes musik teh matabain segala puji syukur
Sada. Horas mak. Mau latih godang mak di sudi ruas. Di sudina aka pilihan nak pinasa muna. Pakion nami maon lapadengkaton profesionalisme di bagas nami be ate. Kau ni marang preses nami pasal kami tok preses. Mau lihat mak di Bante nami ate. Mau lihat di Pandai Sehat. Dok di ketua panitia Rodi Parhalado. Di baik kamu olo-olo las neroha. Lau paringgas Pak nami maun madalani marbarita nauli manobo tak karuas dok marjamita. Mau lihat mata apa masuk dita saluna. Putih masa kami. Mau lihat Horas madita. Jadi songoni ma dihamu salutna mapaditan. Molutuk songoni be nabu di baik kami di bagasan pasor. Mamasuk-masuk matuhata lemar bungaram ma huriata di Depok Sadon. Ama perkursi bedamang ma hasahatan nai padumu tusi tio-tioi. Horas. Tidak sah matu protokol. Sonari sa ang partikian Iya. pasahat ulos. Parupuan maju, parupuan, Dapat kamaradi parupuan. Dia menanumengkan. Parupuan maju parjol, kamaradi asida. Parupuan masuk parupuan. Oh Kamaradi iya. asida. Mamang arade nasida. Jadi adok songonon. Adong arahan mang preses. Buama bulu tapasada parupuan dohot ama. Ama no sude di siamu taon. Parupuan dohot perseding isa bola hapirangon. Naboy dotong mararupadok. Boa, lus dorohata. Las doroha muna kay nanami. Las doroha dia kay nanami pa imahamu kamanami. Asa boyong gajangan non tortorya mang aritonang amang landas. Jadi ayo te isido pe komandani habe. Boloboy huele kami rap Roma hamu amanami do inanami. Atong paturi hamu mabaris muna. Hamu parupuan dua baris may sa bola pirangon. Akamata may sa bola siya nami. Mari dia kamanami nga mga rade. Kor ama amay Manuel kor Maranata. Rap Roma hamu. Lau sarong doy so namang sexy setting. Imatong do mas sexy setting. Atong Parupuan Maranata, inahana Esther do sexy Immanuel setting. Korama Ramahita. Sa barisan may. Ama Ima Kurama nakin Immanuel Dohot Maranata Sauduran matong. Buang ngay dia ngabang dia kamanami. Tole, Morotita, Wahita, Ama. Ibangido sa Arapita. Amang Sibakara, buha Amang Sibakara. May dia kamanami. Tatur mabarisata. Masih paturi ang mahita. Bakara. Domo to kapartikian. Hamu kay nanami luas amu matong maju-maju hamu pak laka. Asa siya matain. Dua baris, tolu baris banyak kamu. Jadi di barisan ni sedingi buimak akamata kurama. Gamang aradi hamu kamang. Isomma Korama. Immanuel Dohot Maranata. Rap Sauduran Mahita. Lasi sommahita ngalujan niya nakadong pandita sommahita. Sombay panitia. Doa magpadita na tapadita. Dua ka panitia nong buy rap do tami sommahita Sa mak tatumu. Pumanama. panitia. Nung amang aradi hamu amanami.
Amak pada nami, leng jalon nami maharoroni, inani huriata, lani wakilan ni kor parupuan, kor inahanna, songoni nang kor Esther, laos ihut nak seksi setting mabuan tupak nak, suak songoni nang akama ni huriata, kor ama, kor Immanuel, nang kor ama Maranatha, alani amang baima pano guno-gunay. Oras ma, oras. Jadi mau lihat emang itu hata, nang dihita saluhuna, ama dohot ina, dos marhata sisada hata mahita sisada pangidoan, mau lihat emang, amak pada nami di sodohami ruas ama dohot ruas ina nasian HKBP Depok Sada, marlas niroha, rabdoh seding, nauli rabdoh seksi seding, atong siajur mula-mula tu siajur mula topa. Asa manortor hami ama doho ina do seksi seding bay damang ma kodang mula-mula padumu ado godak soba Mula-mula hon. Tema nama lo nami nunga takas dimulai damang naing mangalia mahami pasahato silua na pinapungu ni ama dohot ina atong baima godang lia ti laos di som mahami pasahato silua. Dua baris mamu amanami asabagak. Dua baris setting. Tujolo mah kamu dapat saat silua, Holland dapat saat silua, maju Tujolo. Oh,
Pasah tamu masih luatai tupadita mana tu panitia. Horas mah horas. Buado ay godang do saya songon saya hidopi inatan tu beribon. Tu amang raja gugu do hidup pemuna. Ay pangidok kadainang. Baik kamu pangidok mo sa Unak saya tu hami di hidopi ham. Maret do. Uning-uningan do. Oh degan. Lamak tahe. Maluja perkusit tahun ni naruhan kay na taon. Malodo kay na taon. Songonima di hamu panitia namin ang padita nami. Marbau tadok marbau holi-holi godak si butong otik si piretondi. Songo dia pena hupasa hatami silua nami amat tarebatama amang gohi paso-paso. Naing marolo-bolo pami amang hamu amak parmusin nami. Pangidon ya kay nata. Baik kamu ma musin na hobartusi asa marolo-bolo sudi ama dohot ina ni HKBP Depok Sada. Nauli amang. Nahurang lobe pangurdog niya kay nata. Kurak kita. Kolasiro ado dingolukon, dingolukon, dingolukon. Kolasiro ado dingolukon, tong diroha. Mauliate, kolasiro maringan tolong itu hadiah. Mauliate, kolasiro maringan tolong itu hadiah.
sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Rojong nawo Tuhan, Tuhan bina silangi, mangi doa usiaku, asini rohan, ala dia Tuhan, tarbana sona, so di jolo, di asonana, ala dia Tuhan, tarbana sona, so di jolo, di asonana. Tabuhui mah, tabuhui. Anggap beda. Dambe. Mana permalaan Evanson. Pada. Ah. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kau himbau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja.
Oras. Oras. Masih lanjut. Oras. Iya. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Daga. Ya, mari kita bertobat. Kembali jalan yang lurus. Songonima amang. Iya. Padita Olah, nami nak panitia nami nung amar lasiroha amaro ina ni huriata songonido seksi setting. Asa husi puli ame ma panortoron nami. Tinahu mual tio bina itu panguhatan. Padu muda mang ma godak si tio sahat tuh hasahatan. Ngauli apa? Iya. Pada mang godak situ juga satan. Oras. 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 Mulai ate media kamanami, inanami, songoni nak seksi setting. Ya katupak pilihan nak pinasa muna di pasu-pasu tuhat tamay. Total sementara saat tu sonari, 100 ono puluh juta, 800 ono puluh ribu, 315 rupiah. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apalah kira 30 juta na namanya no nasagok. Madokos sa miliar ade. Ya, kalau dihitung sudah lebih dari 1 miliar. Ya. Kita sudah berbisik dengan panitia. Oh iya. Sudah. Tahu duti mah acara Tahu duti mah pasahat ulos mana patuluhon. Kita sonari. Mengarani mah amang ina nami nanang diulosi amang pareses. Mau lihat tema di amanami amang emsita. Tu amang ketua do tuhita ruas di huriat tanah tading dope. Namanaga pitai kodapotan non. Dia akan napala bokok kita ima kulkas si tolupitu. Tolupitu dahi. Kulkas 2 pintu. Sepeda gunung 2, sepeda motor 2 ka talipisi. Do mobile aka kue-kue sude. Microwave. Asa sude may tanong dapotan. Nah, dorak soy songonon. Sa upikir kami perhalado. Ahamado hono madok mauliate tua karuas ni huriata na burjoy na roha. Anggo hepeng do, unggodang do hepeng ni ruasta. Alani tangiang do na boy leonon. Jadi marsakap kami siap perhalado. Lawa pasahat to tangiang. Asa gajang umur ni panasehata itabay nakakapasu-pasu. Di bagasa sa daulos mau pasahat kami noni. Alani upagido kami ma haradion ni natutuay nakpenong dapotan ulos sa munakin. Songot tangiang ni perhalado do. Tuama nami upu partahi. Doho inang tuzulo mahamu. Naik pasahaton ni perhalado ta. Ulos sian huriata siap panitia. Doktor mat tu pangido kami mah ado rakso ugwari kami non akan nama calo ulos. Laos hupangido kami mah tu somba hita sude padita dot ketua panitia amak pareses nami mah anggona manguluhon. Laos rade mah doho inang mangihuto namang. Tu somba mang natutuay. Madi dia ulus teh. Iya, someta. Laos akka perhalado nalo kita no yang dison isomay tarap. Do mata si tua si Morakir. Sudah mah do amang si Right. Amang Marpaung somay tak. Jadi dia mangopu partahi doli dohot inang. Dada dia nanido niulos di son. Nasoha bilangan do. Akan nadengkan di patu pamang di huriata. Marhite na say pasiato na kaulaon di bagason. Bagas ni amang mahuanggap paminonon. Alani ahaman na buhay pasahatot say narohan nami. Wala tangiang ma. Asa gajang umuriamang. Duho inang di son. Di pasu-pasu na nga kapinopar. Ditangyang ng pinasahat niya magpareses nakin. Martinangi matuhata, basaw toni. Asa gabi na sida maranak ng marburu,
di pasu-pasu nang sudi usaha. Matutu. Ima hata nami bolu hurang malo hami mamiakon, hurang malo madok mauliate, naila otak nidope nabui nahu boto hami. Alani pasikopon hataon hatatabando, anggona pasikopon amang pareses nami manuang so namang pareses na. Baik damang ma. Mauliate ma di amang uluan, songon na pinasa di amang Padita Resort na king. Di amang dot inang opu partahi, doli doho boro. Tangyang nami mau tu de bata. Alas saya bulan saya medical check up dope amang. Saya tanggal makasahid hipa samang jala martabata makalas ni roha tujuan nyari. Dia kan ada bangido tu de bata di hagabeon di boru do hotela. Saya martinangi ma de bata. Pasu-pason nai ditikina rolas ni roha. Manak tu dia pihamu borhat madalanya kau saha. Saya diramot itu hama dijuluani hamu dinasa sulau muna. Jala di paher bang debatama tanganna. Ma masu sude nani ulamuna. Amak padde nami. Isok kami jongjong perhalado HKBP Depok Sada. Di naung di pelehon amangon dirina gogona doh narong di bana. Pakion ni huria tangyang nami saya martabata pematujulan nyari paso-paso ni bata. Alani pada nami baik kamu ma musik nau partusi. Mulai tema di Tuhan, mulai tema nang dihamung salu na parhala dunia huriata narong di Depok Sada. Ipataduk kamu holong na mangulu di bakasan pason terlalu itu keluarga nami. Anggo pakilalan nami songonululan nama tolping dope haminat di tonga-tonga ni huriai. Masih gudang dope na lubu di banyak kadongan na siya kami. Terlumubi dia musuh nak parhala dun huria nami do apa deta di mana betul nami alai mersang matu tu hatta di tunggu-tunggu di lauton las ni roha madang dihita salut na jadi songonido dihita salut na ruasnya HKBP Depok Sada molotuk pe di pasahat parhala do di tongah-tongah tamarita hitamiang pasahat ulus tu hami sadar molotuk pe hami hasahatanna narak majalo mahita radi hok kudison anggo nama baen tutiura di huriai narak mangulah dehita to tudo berbeda-beda do anggo na bosmen alai anggo sadado rohata sadado nang rohata mangale paso-paso tuta mulate ma dia musalu na parhala do sok soninang dita salu na ruasnya HKBP Depok Sadu butima Mulate godang ma oras madita ya. Laos udut mamang pres dami adok sada pangiduan. Mewakili sudia ka perhobason, maloja sudia panitia. Alani nang polara pelubihu mulu neng pasahatom manian ulosan mapanitia. Mulu pena ketua panitia nama calo. Nauk sudia mapanitia ta naung diulosi. Upara di hami mak upangido hami haradion yang ketua tujolo do inang.
Ipe diamang ketua nami do inang mau lihat ma di sudi pak kubasio muna toho apalah singgip dong partikian hola 2 bulan do pangaradion alai di jakod damang doi jala diulah kamu ipe dina hurang lobi pangape honon nami dina pasangaton nulau ni sai marpamuati rohamuna itu pak debata masuk di ulau ta denggan sudina jala lobi sian di pasu-pasu mamang nang usaha muna songoni anak do boruta saya sudi manasida si pajolon di pasu-pasu Tuhan hatakon hatataban di pasikop amang pareses tama Malate mak di amang ketua amang parlinggo masinurat dot inang buru pakmahan sian na tinada hibuldo pamilih honom muna itong-atongane huria tarida nononang kepemimpinan muna di kepanitiaan tiur sudi jalan apa pengalaman kamu mengorganisir kegiatan ai saya ini parrohao do tahu zeletoton di TV do di media massa tangiang nami saya mangerbang ma tahu zeletoton tu sude provinsi narong di matutu asa terbarida jalalas roha martabata pangabahan niamo nonon nami mason ni do ni upasa hau gala-galama pacakitan ni si Sakius manang tu dia hamu mangalaka sai di pasu-pasu Tuhan Yesus mesita batu perlingkuman di si borok Tuhan tadi batasi do tua sude mahita di parorot sasa di sulu saat di botian nungasahat tiur sude dinggan ulaut tapesta gotilon ni ulu homuna sai sama hamuna parhalado do ruas ni huria kaya pede boksaron tu parhorasa tu bangkabian pada nami baik kamu ma musik nau partusi Jadi suaksoni ma dihamu amang pareses amang paditanami sudah mahita parladon hudata kerusada. Mulati mo pasahat tami atas nama panitia Pesta Gotilot tahun 2020. Ulus no pinasat mo tuhami parhitia metok tomater bata mangido tangiang. Asa tujulon di pas-pas debata dita ka silas ni roha. Jesong soni manang joko ke panitia sa luhuna. Molo tukay pihasatan uluson las maruhata. Roma hita tubagas namin di Kilondong, molong na si Hol rohana mamake. Butima, horas ma tutu molate ma di hita sude pak kapatita udul maita udutat taman apa saha ulus uzulo ma akan nahuguari hami amanami ergultom boru sitorus nyonya sirait boru utabarat nyonya pangaribuan boru nababan nyonya pehalubis boru pardosi Niko Hanes Hombing boru nababan Martin Malau boru silalahi Empak Pahan boru siahaan J.C. Barani situa LF boru situmeang Amang Habisaran sianipar inang boru lubis Hasimatupang boru pangaribuan Hasimatupang boru pangaribuan Hanababan boru simajutak Habakara situa N boru damanik Dr. Togi Asman Sinaga boru siahaan B. Pajaitan boru Abbarita Ade Sitindaon boru Batubara Ate Lupan Gaol boru Manulang Tuzolo mahawa kamang dua kainan nami nahuwari kami nakin Amang Daniel Baturuan boru si Pahutar Amang E. Silaban boru Napitupulong Amang Alipong boru Sagala
Zulumamu. Erkultom boru Sitorus. Nyonya Sirait boru Tabarat. Langsung batu jolo inong tortapahatot mah. Nyonya Pangaribuan boru Nababan. Nyonya Pehalubis boru Pardosi. Langsung izolo mamang mengadop tu ruasta. Barisannya bantu. Niko Hanes Sihombing boru Nababan ngesok wida. Amang Martin Malau boru Silalahi. Martin Malau boru Silalahi. Empak Pahan boru Siahaan. J. Sibarani Situa LF boru Situmeang. Amak kabicaran Sianipar boru Lubis Ngadison. Hasimatupang boru Pangaribuan. Hasimatupang boru Pangaribuan, ya. Hana Baban boru Simajutak ngaisonate. Amang Habakara Situa N boru Manik. Ya. Oh, boy damang, boy. Amang Nababan, ya. Amang Dr. Tugiasman Sinaga boru Siahan. Sorpi molate. Isima Jalo, amang, ya. B. Panjaitan Boru Barita. B. Panjaitan Boru Barita. Oh ya. Baru na mangihut ade City Down Boru Batubara. Boy do ta tageser mangotik tua birang terus tageser otik. Ate Luban Gaul Boru Manulang. Ate Luban Gaul Boru Manulang. Amat Daniel Lubaturuan Boru Sepahutar. E Silaban Boru Nabitupulu. E Silaban Boru Nabitupulu. Alimbong boru Sagala. Mau lihat ya? Tapaw berarti amang. Amang Manuarang Lebaturuan boru Siboya. Sorpi mebeng, iya. Oke. Amang Manuarang Lebaturuan boru Sagala Zuluman. Tujuh lima. Ima dah. Jadi marpangajo mang bolo panggorahonon agak upudi. Iya, nak penong loja mang pareses nami upangi doa matok ka radio na do inang law pasato nulus turwasta. Bolo adong do penaso hugurao kami asa masih paturiak kita, ido, do dinang, inang. Nanti diganti aja. Nah, ngai dia maksi barani, badungan yang umat tong, maksi barani dongan amunan waeng. Anggo kurus sami pe, beres don. Ngai raisi sude, atong noai kupasat tami ma tuamang pareses. Mau lihat ma, on nama parpudi ade. Amang dot taminang ruas ni huriata nadong di Depok Sadon jongjok kamu noeng di pesta gotilos sadarion jala porsiado hami nunga ris hita pasato nakapilian dalam mauliate ni rohata di pesta gotilos sadarion tang yang nami saya martabata mapasu-pasu di debata di hamuna tujuan nyari jala porsiado hami manangahape na niulan ni tangamuna say majadi may manangahape na sinakapan ni rohamuna say tulus may asa paso-pason ni debata jupang matong na ni jala hamuna jala rapot tamu mananiluan muna tujuan nyari na dua-dua namin di sol sikat jang umur hamu ati amang ibasa mo patugu-tugu ak kapahupo satu namar nini satu namar noro diak kabar karejo titir mahamuatong paso-paso ni debata di leo bisuk do gogo dia mula mangulak kasulau muna asa martaba-taba kapangkat di leo nakaidu na burju dia mo laho manarihon karier muna ubereng anong no beson perdadanak pese-pese donon nami do ipur-ipur magudang mo tugu-tugu mo sian poda na sian debata jalaron nami songon naidok niupasan ni anak matak diduruk pora-pora mardisir mardosor
Nyon, anak dok boru na niyamu naon. Saya tubuh madiamu. Anak nagabe insinyur. Dohot boru nagabe profesor. Amak pade nami. Tangiang nami. On nama panipuli. Martinangi ma debata. Saya sau mana tabang ido. Baik kamu ma musik naho partusi. Ditiki pasaton ulos sami. Turuas ni huriata senarion. Amang Robert Gultom, Borus Dorus, Roma Tijolo. Robert Gultom, Borus Dorus, Sampai Lehem. Amang Robert Gultom, Borus Dorus, Roma Tijolo. Thank you.
Horas. Ait behado adong amang inang hai panitia na lupa manggurahon. Rade doi pasikopon. Selenai sa kami panitia ait behadong hami na lupa manggurahon. Rade patupahon. Moloso adong be horas majalagawi pinasama si Tuan Preses. Mau lihat ya mak, mengunjungi di Matius 21:22. Manang dia pinangido ni rohamuna, jalo omuna dei asal mapor hamu. Amin. Ngata pangido pita-pita tu di bata, di pasu-pasu akan niula di tangata, usahata pargarir juata. Nanga kapino partape pasu-pasun ni di bata may anak siolo yajar. Jala sahat nasida tu sita ni rohana gabe anak las ni rohai dihita sai sahab ma pasu-pasuna tu hita ganung bersada-sada dohon tu sude ruas ni HKBP Depok Sadaon amak padde nami sahat ulos sai sahab ma baik kamu mahasatan nai las padomu tu sudio tio. Horas, horas, horas. Pinasama mo sa 2MC. Uruita. Mau lihat amak pareses nagpasahaton ulos tuhu sude ruasta. Sonari masuk mahita tu pengundian door prize. So mahita panitia dong ali hamu hami mangundi door prize. 3 naik door prize on hamu panitia nami. Tiga inang, 5 parjolo. Hah? Amang si 5. 5 parjolo. Bojo 5. 5. Sada 2 tolu 4 5 Naparjolo sada 065 1065 sada 065 sahali 1065 2 hali 1065 tolu hali 3 kali gugur. Napa 2 hon 075 sada 0751 075 sada Efesus 0751 2 hali 0751 hangus Napa toluhon 0334 0334 0334 sehali 0751 oh 0751 oh oke dari Efesus silakan 0751 Borusiahan Pariban Niba
Oke. 0334 0334 2 kali 0334 Jordan Tolu hali. Hangus Angus. Paupaton 0342 dekat ini Jordan Muse 0342 Jordan 0342. ada Son ada Nyon Amang Perdede Arong 0342 0037 0037 0037 Arong Galilea oh ada ada ambil Berapa lagi? Ambil 3 nakin 2 1 Nabarjolo 0245 0245 Charles Lebat Tobing Boru Sidabutar Kolose Dangro 0245 2 kali 0245 tolu kali hangus robek lanjut sada kosong sada 1011 1 kali 1011 Getsemane 1011 2 kali 10 sada ada 1011 dari Getsemane Oke. tolu kali Angus ambil 2 1077 Tondo Getsemane 1077 1077 Jericho 1 kali Jericho ada 1077 ada Pardede 1040 1040 Getsemane 1040 Getsemane arang do 1040 dari Wig Getsemane sada 040 Getsemane 2 kali 1040 1040 3 tolu kali hangus 1 lagi ada 1040 arang do ada oke ada Oke. 1040 1040 1040 arong amang Pardede sana naik 07 sada Situa S Libong wah Judea 07 sada Situa Libong Wik ni Situa Libong 2 kali 07 sada tolu kali Angus Sandayon itu satu lagi 0 sada 2 sehali ada oke 0 Philadelphia. sada 2 oke Arum se 2 Pamohopo Bajuon mulai borat 07 sada hadiah ke berapa nih? Hadiah ke berapa? 21 Hadiah kedua 2 setrika Judea 07 sada ada non oke Pardede Naba 2 hon 0045 0045 Galilea 0045 Galilea ada 0045 ada sahali 0045 2 kali 0045 tolu kali ganti nomor satu lagi nah 0070 0070 0070 ada Philadelphia 0070 2 kali 0070
tolu hali ganti nomor. Ganti nomor. Satu lagi. 1043. 1043. Sahali Jericho. Ada. Ada 1043. Jericho. Oke. Pak Dede pegang. Ini 2. Hadiah ke berapa sekarang nih? Hadiah ke-3. Hadiah ke-4. 1. Keempat. Gudang Gopion. 2. Ini ada 2. Amang 3. mau coba buat Jo. Amang coba buat Jo. Oke. 2. 2. Sada 2. 2. 0 sia 56. 09. 0 sia 56. Sahali 56. Getsemane. Ini Getsemane banyak ininya nih. Banyak panggilan. 0 sia 56 2 hali. 0 sia 56. 0 sia 56 tolu hali. Tolu Ganti hali. nomor. Ganti nomor. 10 pitu onom. 1076. 10 pitu onom. Jericho. Jericho terus. Ada Jericho. 1 ganti 1 nomor. 1 lagi. Hadiahnya koper. Ini dari Judea nih. Siap-siap Judea. 0624. 0624. Koper. 0624 Judea. Ada. Oke. Ya, ini 06 Judea. 0624. Ada undokan? Ada. Nah, Oke, langsung Inang. Koper. Ini semakin Koper. besar. Berapa Inang? Ini hadiah keempat. Berapa ini? 1 apa 2? Hadiah keempat paling besar. Hadiah keempat. Berapa? 1. 1. Oke, 1. Nah, judi atong. Nangama buat dah. Triple onom. Ruacudoon. Triple 6. Nah, itu nah udah kenakikkan. Nah. Saya bisa buktikan yang punya kupon ini adalah Amang Sianipar. Saya punya catatannya. Iya. Baru kita panitia. Toponnya ketinggalan. Ada fotonya? Daftarnya ada di saya. Nah. Orangnya. Bapak panitia. Lema, tali ama melusong dia. Oke, Roma, kasih. Mama. Enggak. Udah, kasihkan ke Amang Sianipar. Hola di hadiah sepeda motor manon dohot sepeda. 3 na Amang, sanayon. Ikon arong jol mana? Samsung. Ikon arong kupon na. TV. Pola bi. Sepeda mak. Lanjut. Ngawatare. Arong gon. Sanayon, arong. Lanjut, aham saya senari. Microwave. Madabu. Tidak ada kupon, orangnya hadir, kita kasih. Nih, microwave. 1. Harus ada orangnya. Nama di 03 Xiaonom. Orangnya ada, kuponnya tidak bawa, kita kasih. Kapernaum. Yang penting kita bersukaria, bersuka cita. Arong do. Sehali 0396 2 kali. Kapernaum. 0396 ganti nomor. Cabut tamang maju, cabut tamang. Tolong anak-anak minggir dulu ke sana sayangnya. 05 Opatonom. 0546. Laudekia 05 Opatonom 1 hali. Laudekia 05 Opatonom 2 hali. 05 Opatonom 3 hali. Ganti nomor. Cabut lagi Amang.
Nyonya Simanjuntak Barusinaga 02 Walusia. 02 Walusia. Kolose. Kolose di ujung sebelah kiri. Belakang. 0289 satu kali. 0289 dua kali. 0289 tiga kali. Ganti nomor. Gagal, batal. Kosong tolu onom opat Judi Situa Limbong lagi nih. Bisa dong. Jordan Situa S Limbong 03 onom opat 03 ada. Ada dong. Oh ya, nah. Ya. Sam, kemari Sam. Ambil cepat Sam. Ada DP? Lagi. Langsung semua. Bapaknya Sam, si Tuali udah kuat bawanya itu. Datang kemari. Kasih nomornya, Dek. Kasih Kasih nomornya. nomornya. Kasih nomornya. Pigon. Sada do? Sada. TV 40 in merek ada mereknya. Kokoa. Kokoa. TV 40 in LED yang mendapat 0199 Hapak Pahan Borunai Baho Wik Antokia. Antokia amang Aritonang ada Nomor berapa? Nomornya. 0199. 0199. Ada do? Nomor Neymar di koran, nomor 0199. Neymar. Harus ada orang dan nomornya Mulai ke sekarang sini. ada orangnya. Lewat. Angus. Baik Muse. Dia buat. Kosong 481 Nyonya Marpaung 0481. Udur Boru Saragi Kapernaum Don 0481. 0481 satu kali 0481 dua kali 0481 tiga kali ganti nomor. Ganti nomor. Kosong 295. 0295. Oke, Jordan. 0295. Bagi dua hita tipio nang. Oke. Muse sepeda. Sepeda ada 2. Sepeda ini harus ada kuponnya, harus ada orangnya. Ya. 1. Dia, oi. Unak pola saya di Tegas Cobera Amang langsung Pardede. Pak sesuai Oke, okay, tato pas. ini abang unak gabiahan non. Iya. Nomor Neymar dia ha. Sepeda gunung merek Genio. Iya, non. 05 Tulupat. 05 Toluapat. 05 Toluapat Sahali. 05 Tulupat. 05 Toluapat. Tar dulu. 2 hali. 05 Toluapat 3 hali ganti nomor. Ganti nomor. Batal. Aduh. Itu. Iya. Nomor Risimon. 05 Pak Walu. 05 Opat Walu. 48. 05 Opat Walu. Oke, ada. Mana orangnya? Mau ke sini. Maju. Sepeda hadiah berikutnya sepeda merek Fastron. Lengkap dengan helmnya. Pelindung kepala. Baju sepedanya beli sendiri tapi. Olah helmnya lo dilihat.
Siapa yang ngambil? Oke. Oke. Sudah mau buat? Nomor berikut ngai buat ison 0607. 0607. 07. Judea. 07. Judea 0607. Weeknya Amang Gultom kali ini. 0607. 2 kali. 0607 tolu kali ganti nomor. Ganti nomor. Kosong walu 5 sada. 0851. 5 sada. 0851 1 kali. Efesus. 0851. 0851. Efesus. 2 kali. 0851 tolu kali ganti nomor. Ganti nomor. Batal. 02 pitu-pitu. 02 pitu-pitu. Sahali. 0277. Kolose. 0277 2 kali. Anong do? 0277. Kolose. Tohodo. 0277. Maju. Batal. Oke. 2 kali. Pitu-pitu Tolu kali. Putus. Batal. Lanjut. Ambil lagi. Bahasa mau lah teh. Sepeda merek Pastron lengkap dengan helm. 0565. 0565. 0565. Jordan kali ini. Iya. 0565. 0565. Silakan ketua, Oke. ketua kasih, silakan ketua. Ketua kasih silakan ketua. Lama ketua. Iya, ini hadiah yang kedua. Iya deh. Kulkas 2 pintu. Mereknya Sah. Gua. Sah. Ya. Aku. Amuse. Kulkas. Kulkas 2 pintunya. Diaduk Oke. dulu, diaduk dulu. Harus diaduk. Diaduk dulu. Alon-alon asal kelakon. Diaduk dulu, diaduk. Oke. Nanti yang bawa pakai GoBox aja ya. Oh. Tole mamang desi mengalir. Angka pertama 0. Angka terakhir 6. Angka 2 terakhir 6. 0.66. Angka 2 8. 0866. Asitopul Boru Sinambila. 0866. Asitopul Boru Sinambila 1 kali. 0866 2 kali. 0866 3 kali. Ganti nomor. Holan nomor naima di kurahon unang pola di kora guarna 1053. 1053. 1053 1 kali. 1053 2 kali. 1053 3 kali. Ganti Ulang nomor. lagi. Kosong 528. 0528. 0528 1 kali. 0528. 0528 2 kali. 0528 3 kali. Ganti nomor. Aina maul maun. Ay maol matutu kulkas 2 pintu. Ngari pai mau dijauh. Anggo ngarobe mana?
02 Sia Obat. 0294. 02 Sia Obat. Ada 02 Sia Obat? Ada dari Victor Dan. 0294. Oke. 02 Sia Obat. Isi nama kalian? Jordan. Amang Pandita Uluan. Kami minta Amang Pendeta Jackson Sirait untuk menyerahkan Ya, ke pemenang siap-siap. door prize kedua. Hadiah grand prize kita. Motor Honda Beat 125 cc. Jolo Maret di masa lalu Paradise hadiah tidak? Itu? Iya. Ada orang soal nanti. Jolo Maret saya dicoba. Ini Motor supaya hadiah diturunkan grand motor. prize-nya. Oke. Hadiah motor Honda Beat 125 cc. Jolai Baturum Mas Jotong. Paturun, Pak, paturun. Foto. Di Paturun, Pak, langsung itu test drive. Ayo diturunkan dulu motornya. Monggo dibantu anak muda, tolong bantu kami. Bantu dulu turunkan motor kawan-kawan, ayo. Anak muda, anak poso, mari ikut kami, bantu dulu nih sebentar. Pakai rem dong. Baik kamu, Hadiah Amang grand Paradis. prize. Dijolo Amang Paradis. Baik. Asa sama menarik hadiah tahun. Iya. Hadiah utama telah dituntun ke depan. Sebelum saya cabut. Siap. Sedu. Iya, makanya. Sedu. Baiklah. Siap diambil. Oke. Minta mic-nya satu lagi. Mic kabel satu lagi, Sudah mic siap? kabel. Mic-nya satu Baik, lagi. Amang Supaya dan seimbang Inang. suaranya. Iya, mic kabel aja. Grand prize akan Baik. kita cabut Kami setelah akan membawakan sebuah pujian lagu. yang satu ini. Kita dengarkan Tapasada Paradise Ma satu Rohata. lagu. Mau lihat emang? So Paradise Marende Rohita Kamangina. Hamu ama, hamu ina, dengan bege hamu, dengan peop hamu, Rohita kahatani tuhata, miadi rohata. Asa unang gabi, lilu rohamu, siadalan nasito, siadalan nasiko. Masay goda di tanoo, namasada ama, namasada ina, imaat kaparu kilo nang dohot parmara. Asa tumar mana hitao sude tu jolo ano. Ay mawang majonong biajaw ni Cholma Ganutong ito sa irong pangujuna
joma. Rabusema akan sakit matipuh kedua. Pamagaso si taon naso tarhata honi. Namasada aman, namasada inan, imahat kaparu kilo nang dohot marmaraan. Asa tung armanan, hitao sude. Pangutuna tua kacoma naditano dohodo musena parporana nama main hampir rohani joma. Dari mata ulau asa sahat na sinakam ni rohata masanya marumata kabaut dumadirita asa dapot hita hasona kali asa dapot hita sonagani. Oras marita salut. Baik, amang do taminang masuk nama ita. Ibereng bejo kertas na iyan unang lupan non ate. Baik, saya akan mengambil nomor ini. Siapakah gerangan yang akan menerima? Baik, periksa nomor masing-masing. Beres. Denggama jolota tutup magodak tahun atong. Dipasak matu ketua panitia. Ulah degodang madiamang proses nami. Tu somma kay nato sorry pada. Tu somma lang donga perhaladu. Rap dua kamanami penasehat. Sombay ta jongjong amang. Holak tapa ujung. Ala pikiran songonon. Holang dicabu anon nomori. Holang nomor. Holang nadapotani man no tinggal. Lau sude gabe holang panitia martangyang. Jadi jolo ta tutup jolo dohot tangyang. Tapa ujung tortorta. Baru penon ditik-tik koma. Nomor 3 do nadapotan sepeda motor. Aladi tu somma mo kamanami. Kapenasehat nami. Jongjong mahita sudah di nganan tabi. Sata paujung kodakta. Dukonian no kupang iduhami maharadion yang pareses menutup di bagasat tangyang. Jongjong mahita di nganan tabi. Bahasa Indonesianya berdirilah kita di tempat kita bi. Ya, kita berdiri di tempat masing-masing. Kita akan menutup acara pesta gotilon kita. Mau lihat ya mak. Atong amak pada nami.
Nungadengkan tabuhay laut tadi bagasa sadarion tiodo seorang di tagading muna nak songoni edeni sarunei las dorohannya keraja songoni nang inata suripada di pasu-pasu Tuhan do ulaunon jala hasil sementara hujalo sa bendahara nakin 1.087.427.000 rupiah. Puji Tuhan. Total sementara ay berdalan dopena sa isaha manianan noni tu 1.100.000.000 ima anggo tangyakta. Amin. Alani amang pertarias nama lo. Alau ngadengkan tabuhay. Tio seorang itagading dohot edeni sarune muna. Asalas roha mula nang tujuluanon adorang sotabain godang hasahatan godang si horas-horasi. Dulu pasahaton nami maison debatiar asa tiar mahita saluhut na nag tujuluanon ya kaparnguluon dohot silas ni roha ipasaha amang ketua nami ma. Puji Tuhan. Totong ma hitam do mulai tadi bata di pertikianon takas tutu nang manutup ulau tamahita nunga tabuka na sugot semanugot niari dapat ma opas na dapat matikina adorang sa hututup pami marpangidua mahami tu sudi pungata sudi ruas ni HKBP Depok Sada sudi kaparhalado bolotung adong kana hurang lubi pelayanan nami di bagasan sadarion unang pola bakamu tu bagasmu gan bersada-sada akana ulima tabareyak ima pangiduan nami songon minta mapa media kahurangan nami dihamu sudi amanami inanami songon inang dihamu parhalado nami amang situa pandita songon inang pareses ya risadario tung masai ausad diri buidohonoku odope mangulahon ulah sonon begitu meriah nasudi jadi bape do marlas neroha jala hubereng songopa amang padita pe sangat berperan di ulanon macai bangga dohami tong nang siap pargoci siap kami grup nagagodang madok muliate ma di haporsia muna napasahaton mapercaya hami mabain godang di bagasa sadarion sian Depok Sada HKBP Depok Sada jadi songon pamit nami benun nami ala tabuk degaduna sugut tabuka do marhite godang benun nami ma tulu godang di panutukna alay dorang sobai kami anggiak ma sudi pangiduat tadi bagasa sadarion mama masuk mama tadi bata sudi akaruas akadak dana nama godang soalnya napa bulung nang remaja soalnya mana kami keluarga Paragosi mama masuk ma amat tadi bata amin bok kamu hamil di tengah mutang yang merstang yang amahita soalnya ma pangiduan nami boluduk baik kami no si tulu godang ima pamit nami ima permisi nami siap kami grup naga gondang dohot rekan-rekan saluhuna na mendukung di acara napala di obason so ini mah pangiduan nami jadi baik kami mah songop pamit nami situ lu gondang sahak manod di hasahata sitio-tio makorasom mahita tulu hali ima songon pangidua siap kami jala ima songop permisi nami buti mah maulate mah dia mau bonasuk nami gabi emang pergoci nami godak damang mak
Jadi Rama Kurasam beta tulu hali. Horas. Mulia pinasa matu protokol. Mulai tema dia mak pandenami pinati ko kujur di topi ni tapian manak tu dia pe hamu mijur lau mamalugosi tu si mana bota persempian. Matutu. Nuaik pe tapa ujung maulonon pasat kami matuang preses mauluk kita bagas tangiang. Iya. Amang do taminang manang naisipin na dapotan sudi mahita na dapotan ate. Jadi las marohata naubal gay mata ulo pumapesta kotilos sa darion martangiak kita. Ali Tuhan mau lihat madilas ni rohanami sa darion pesta kotilon ni Huriam HKBP Depok Sada. Marulopolo pami Tuhan mulai siad dana namet satu nama godang satu na tua-tua marulopolo di baiko gok puji-pujian las ni roha mangerbak tangan nami manotor ahli Tuhan dalan nami may madok mauliat itu ho ala gok do pasu-pasum di pasahat to tuhami ganuk marsada-sada ruas ni Huriam lampa tahu mahame Tuhan majalo akadeng gabasan si pasahat mo tuhame jala pasunggul hot tuhame be madok mauliate di sude denggan basam pasu-pasu makan na tua-tua nami lehon nasida si gajang umur tabayak kalas ni roha di nasida pada warsa do parsahiton pasu-pasu masude pinoparna amanami nanami di sudeak kaulona sai homa nama masu-masu asa marlas ni roha majalo siako pasu-pasum anang dia penasina kapan ni roha nasida di tonga-tonga ni bagas di tonga-tonga ni perkerejyodo usaha nasida sai homa na patuluson ahli Tuhan gudang program ni Huriam HKBP Depok Sadaon di Koinonia Marturia dohot di diakonia nang dia kapersaoran name di tonga-tonga ni Huria nang masyarakat pe pasu-pasu perhalado niuluhon ni naposom amanami padita resort asabui saluhupak kubasyon nami tau sangap di guarmo las ni roha di sadok ruas ni Huria ahli Tuhan molo tungadong nahurang di pakubasyon nami ulaon pesta gotilon sadarion ajari mahami makalasoni nang tujuluan nyari asabui terpauli hami nadumenggan dison piliton nami do sahalak siat tonga-tonga ni ruas ni Huriam dalam nami pasahaton las ni roha marhite hadiah utama na pinaradi ni panitia ahli Tuhan sai pato mama tuak kana makaporluhon asa marulupulup nasida makalasoni siako dinamula ruas ni Huriamon sipul ulaunon pataru mahami di bagasan las ni roha marhite-hite Yesus Kristus martangia kami tuho asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus doho tolong ni rohani di bata mata doho parsaoran itu di purbadia nama dongani jala mamasu-masu hamu saluho na amin oras maita Horas matutu. aboy be mulak bahagia do dang mulak be amu atong sudah maita marpaima ngai bereng nomor nai unang may katong Ethiopia ma asau kato panon ready? Siap semua? Sabulon. Nung aradi hamu manang naisipe? Ready. Siamun, ready? Ready. Nai budian, ready? Atong manang naisipe? Saya di patong otu hatama. Dalan na mo manopo pertangyangan do permingguan. Mau lo tu perkareju ape? Saya tapa masuk-masuk. Asabuy pataron na mo si sepeda motor tahun naro saya di pesta gotilota. Ubuat mak sada di bagasan nasi ni rohani di bata ama anak doton di Purbadia.
Iya. Ladies and gentlemen, Saya akan umumkan sekarang. Angka Parjolo mana angka Parpudi? Angka belakang. Oke. Angka belakang dari 0 sampai 9. Angka terakhir, angka keempat. Angka 3. Ision. Berikutnya, ngadong. Molodang ngadong nomor dulu. Alay unang jolo, betak batalan non, unang itor mulak kamu luk medele. Angka ketiga mana angka pertama? Angka pertama dimulai dari 0 sampai 9. Angka pertama benar 0. Berarti 0 titik 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 3. Ngarong na singgip-singgip. Angka kedua mana yang ketiga? Angka ketiga. Angka kedua. Angka pertama tadi sudah inang 0. 0 titik 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 3. Angka kedua atau angka ketiga? Ketiga. Ketiga. Saya bacakan. Siap-siap. Ditemukan dari 0 sampai 5. Angka ketiga dari 0 sampai 5 jatuh pada angka 0 sampai 3. Saya bacakan 0 titik titik 0 sampai 3. Jadi angka ketiga jatuh pada angka 1. 3 angka sudah kita temukan. 0 titik titik 1 3. Sekarang angka kedua. Siap? Kita temukan angka kedua adalah dari 0 sampai angka 5. Ada? Angka kedua dari 0 sampai 4. Terseleksi? Angka kedua, langsung mati. Ya, dari 0 sampai 2. Final number grand prize 0 titik titik 1 3. Angka kedua jatuh pada angka 0 0 0 1 3. Maju ke depan. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Ora sidang ngartulo atulo. Dah kadang be musik nggak deh? Darong ngai gulung be. Ayo cabut. Bah, jolo ni periksa jotong na bah. Betak na salah no. Periksa. Iya. Bacakan dulu Bernok. 0013. Luar biasa. Dengan demikian grand prize ini jatuh pada 0013. Bau ulang mulak kita. Oleh Inang. Oh, bawa aja Inang. Ulang mulak kita. Allah. Nyonya Sirat Boris Tompul.
Sirait, bah Pandita Resort sirait. Ido. Tongon. Selamat inang. Pakiomu mau manang natu dia. Boy lam ringgas tu pertangyangan tu gareja. Mono tu hari sampai do tu perkarejuan. Sai taba maka pasu-pasu tu jalan nyare. Amin. Mungkin ada pengumuman dari panitia tentang surat-surat dan lain-lain. Nanti melapor kepada panitia. Horas Maita Saluna. Hadiah utama diserahkan oleh Rap Pasatom Maita, penasehat Ketua Pandita Resort Rap Dohot. Helm maju perjolo teh, helm. Pandita Resort Mapasaton helm. Iya. Nyonya sirai berutupul ya. Wah, berarti sok matong. Jalo masih nang, Ido. Ayo nang. Iya. Jalo, oke. Penyerahan helm. Amak si topul, daw kan yamu bah, unang tinggal. Ula-ula na. Iya. Penyerahan kunci oleh Ketua Panitia. Ido. Penyerahan kunci, jalo inang, nyok kucina. Iya. Ayo. Dampingi mama. Silakan. Tusok kamang, bosa may ilaho. Oh, baik. Ya. Ido. Gobar. Oke, fisik motor nama, amo cuma meniup. Ayo. Preses Mapasaton. Ayo. Oke. Siap. Iya. Selamat. Horas Maita Saluna. Horas. Yes. Sah. Iya. Ba, Cik Nai. Ayah Cik Mai. Iya. Dibuan. Boy do mangulu, boy. Alay jolo dia standar lah. Ada tas yang ketinggalan. Tas warna coklat. Ada tas warna coklat, ada termos minum di dalamnya. Diminta kepada inang ketua aja lah, Ate. Simpan inang ketua. Iya. Iya. Bola te godang. Pasti. Ada nggak namanya? Ayo suka lah, amang mati ada besato. Betul. Awalas raku, boy mardala dengan insapita. Itu apa betul? Itu puji Tuhan. Patu-patu terdiri kan. Iya. Yang kadang tondo kita ngerasa kulina. Ale udang taksang abe utagam sahat tu sada kumawal wal uli. Kalau tu anak saya itu besar hari dia masih kita lang niku naik marah itu doa mang niku kan. Atau nang mak danawat ndak mang niku. Mang dunik lawang. Ayo sa pero. Ay wala sa orang na may turusin.